fua mai a Sāmoa le atunu pele I whanunga na le nei tai au fau. O le nei asa fau tātou whaafo I le vi inga ma le whaafatai le tua. I le suafa maru malo le tātou li whao le Jesu Kiriso. Whatalo whatua I ma le nganga whaaloalo li pa ia maurunga le atunu ma le au whaafonga. O le tautua le nei a le sifonga le lau moe Wellingtone. Ua toi amtalia fo I le nei aso. O le aso tofi le nei. Le aso lima o le masino mati. Lua afe, lua se fulu ma le ono. Talofa lava. Alo mai o le tātou sauninga lotu le nei tai au. Taita ia le sunga I le whaafengainga, pasta tapua I le au pepe, paongo nofo inga. E kalesia Sāmoa Assembly of God I Miramai, Wellingtone. Usimaya le whaafonga. I le nganga whaaloalo o te fia e whaatalo whaatu. Ia te oe Sāmoa le nei tai au fau. Lo malei fua mai whanunga le lei. I ia le tua, ma lo le soi fua manuia. Ma lo foi le langi mama. Ma lo le malanga manuia. Nei wa tātou tini mai le masina no na tolu le nei tau sanga le tātou whai ngā malanga. I ia le tua e fia ai e whaatalo whaatu. Ya Sāmoa atoa mwhai o na whalongolongo mai ma malama le tātou ngana. Ai mai se le pai o lau whai ngā ruenga tutofi le tua I so se whata whai taulanga. A pēa le tāpoinga nai mātua mātutua I mauta malawa. O te fia e whatalo whati atoa le suafa o Jesu le li ma le whaola. Tā lofa lava. Ai o mai se o tātou tāpoa I atu I le tua le nei tai au e ala le tātou sauninga whale ainga. Vivi atu ia o tō ia Iova. O wae le lei lava o ia. O wae whababau lava lona lofa. Ia o tō whape atu. Le atua lo ma tō whaola tā ngai. Ia whaola mai ma whapoto ina I mātou. Ma lawe ai ai mātou ai nu ese. Na ia mātou vivi atu I lo suafa pa ia. Ia mita fo I mātou vi inga ia toe. Ia whamanu I le li o le tua o Israelu. Ma le whavavau e o I le whavavau. Ia whape atu foi o nu uma. Amene ma ia vivi atu I a Iova. Se o tātou tatalo. Mātou fia lava le tua I le nei tai au se I moli atu le taulanga o vi inga o whamanu ma whanene enga I a te oe. Ina ua mawhai o na e tai mai le soi fua ma le ola o tangata. Mātou maua le nei tai au fau ma le nei aso fau mātou o fie o whao popo pēa I aso o whaitawina o lo mātou wola. Mātou whape atu ia vi ia oe ma whawhetaia pēa lau o fio e whawavau. Mātou te talo ma wala au atu le tua le nei tai au a alo whaiva o tangata e whengai au mga luenga. Le lie fa mole ia e leo ina ma pui ma tau sia le soi fua ma leola. Ne ngata e leo nai whanau. Ta pena foi ma tua I nai whanau ia o onga. Ia lawe ailo la to wola. Ma to whalongo le telo whalawelawe wa uma ai ola nai whanau. A mole lawe ina lo la to wola o whengai ai ia onga. Fo ina le poto ia I la to lo manau mia e ma tua. Ia maua le poto e lato whanau. Ina ia manui ai o lato langa inga matua manu malalawhanga. Mātou te talo le tapua inga matua e mauta malawa. O ai lava lo nofo tapua ai whamano no manu atu ia toe na ia lawe ai le ola ma le soifua. Anga le atu whamanui atu ma whamalo lo atu. Le tua staimi mātou te whalongo I lau fionga pa ia. Ia anga le leila o fia lau wha unga ngang pa ia wha malama la upu. Ia mātou la ngona wha tasi lau wheta lai. Ia mātou loto mo mātou nganga. E wha malo si ai mātou lau tala le lei. Wha mulia mai oe I ngā luenga mata le nei aso se yo I no wapo. Wha mulia le au whai ngā luenga si ufonga le lau mua. O ai lava lo manau mia lau so swani. Ia anga le lei oe ma wha mulia ma tali ai la tau.
e o mama I fa malo lo I lo mana ona lo lava suafa Yesu le li ma le faola amene amene na tatou vi atu I le viinga ua saunia ia le tua o se tusi faitau mai le fiong pa ia le tua e mawai so tatou manatu au tu se mafaufonga fa le nganga mo tatou le ne yaso mo mai le tusi a matai o mtau po lua sful mal fitu o te fia faitawina le faiupo e tol sful mal iva e fa ngata mai le faiupo e fa sful mal fa matai o lua sful mal fitu faitawina mai le faiupo e tolu sfulma iva e whangata le faiupo e fast full mal fa fonga maia i le faitawina o fionga pa ia le tua o fai a teia o e na ui ane malia lia i o lato ulu o whape mai o e nā o le peti le malu ma toi whaia i aso e tolu i nā whaola ia oe a te oe a fai o oe o le alo le tua ina alu fuia i le sataulo o whape foi o na whatau wemu o le autoe o le au osi taulanga ma le au tusi upu ma toe ina ua whape ane ina whaola na ia whaola isi tangata e le mawhai e ia o na whaola ia te ia o le tupu o isa a elu o ia ina alufia nei lava o ia i le sataulo. Ona tātou whātua i lea i a teia. A wana whātua ia i le tua. Ina ia lawea i mai nei le tua i a teia. A whaia whina ngalo ia i a teia.
Awa na ia fai mai. O au ole atali ole tua. O whapea foi o na tauemu ia te ia. O tangata whao mea. Sa whasa tauroina whatasi maia. Ia whamunuia le tua. Au tato whalongolongo. Ile whaitauina o lana fionga paia. Mai atu mau ia te ia lona lava vi inga. Nei maso uma lava se yo o le whavavau lava. Amene. O se manatu au tu o te fia talonoa iai le nei tai ao e whai whamalosi au mo tātou uma o alo i whe au mga ruenga. Whapelo na whautuina. O le alofa o le atua e le whātua o ia. O le alofa o le atua e le whātua o ia. God's unlimited love. A tātou whaitau le tala. Sa mana nao le au satulini ma la wos taulang siri ma iutaia ma toe ina e whasa taulo Yesu. Na lato tau sanga ia pilato ina ia te tala mai pa lapa o tangata whasio tangata. E whasa taulo Yesu tangata le sala. O na whasa taulo le Yesu. Ma tau Yesu i lunga sa taulo. Ai toe fai mai le lato tala ma le lato tonga fiti. Na toe wha oso ati a Yesu fai mai le lato tala. A fai o le alo o le atua. Ina wha ola ia oi a te oi. Ina sawia i lalo ma le sa taulo. O lo tau Yesu le sa taulo ai toe fai atu i aila lato a wala lea. O se awala pepelo ina ia talia Yesu ina ia mawhai ana sau Yesu i lalo mana sa taulo. Ina ia le tini ma le tau lau o le wha moe moe. Na fia mai ai le lio le ola. Na wina mai ai le tualo na tali le lalolangi. Ina ia sei mori mai le alofa ia te oe mau lona alofa e le whatua o ia. Le aise tua oia le alofa siri ese o le tua le tamaa. E pei ona whaalia e Yesu i lunga o le sa taulo i Kolkota. O i nā lava i le nā sa taulo. Sa tau ai le li o Yesu ua ta tau maona mea lea. A wao lona fina ngalo lea na fio mai ai i le langi. I le lalo langi ma liu tino tangata. I le teimina whana mai ai. Sei moli mai le alofa lea i o tato loto. E tato mautinoa mai loa. E le whātua o ia le lofa o le tua Sāmoa. Le ana fia mai ai ma maliu le sa taulo. Ina ia tini ma tau lau o le wha moe ma le fina ngalo lon tamā. Ina ia maua i tātou le lofa lea. A tātou manatu lai ai ana whai aluifo Yesu mai lalo le sa taulo. Na tātou mautinoa lea maua manino mai. Io tātou manatu mo tātou langona. O le alofa o le tua e iai se tua oi. E whātua oi nai. Ai peitai. Na malanga lava Yesu i la wala. A toa eo lava i le maliu le sa taulo maona tinga. Ina ia tini ma tau lau o le fina ngalo lonta mana fio mai ai. O manino ato toa ai ina. Le ai se vai panoa, o le ao mea uma i le nei o langa. Le ioho iai le lofa o le tua e tusa lava, e ti ngā ma mawhatia, o ati ngā ma mea e oho iai, na whaatino a le lofa, lea na maliu mai ai. Mai se tala sa iai se misonale saina, sa ta lai lava ilo na tunu i tutono saina. Sa malama le leile misonale lea ma whaalongo i whamatalanga. A tangata misonale malau talai. Whamatala le tala lea i le alofa le whātua o ia o le tua. Na langona ai ma o tia aina na loto na ia whamatala isi ana wo i te tono le malo saina. Le alofa lea. Mai na langona ai tangata ia. E moni lava.
Le profeta ma fa mau atu spaia. O Yesu ele aiso na lofa. Ele fatua o ia lona lofa. E lofa laba o ia so stangata. So se lanu, so se ngangana. Pe mawalunga. Pe tamawa inga. Pe mativa. Ele fatua o ia le lofa le tua. Fa mele tala ino wa fa pea no tia le loto le tai le to se lau. Ina wa vaia Yesu tau le sa tolo. O ina lava na feta lai mai Yesu ia tau ma fa iloa mai ma fa pea mai. O lo fa pea mai ma fa iloa mai ai tau o le lofa le tua ia te oe. O le lofa le tua ia te o le lofa le tua ia te oe Sāmoa. O se alofa e le fatua o ia. O le alofa na te tau ave ina tinga uma. Ma mea le ala uma au mai le lalangi ai tātou. O le alofa e le aise tua oi. O le sa taulo lea na whatuina i lunga i Kolkota. Na whatino ai. Le alofa e le whatua oi au Yesu. O se ata manino na lo tau whaata mai ma mamoli mai. Le sa taulo lilo lo ta oto i to tonu o le whatu o le tua. Fatino ai le lofa o le tua le ese tua o le fatua o ia. O le tonu le mule na o le lofa faola o le tua mo oe mo au matato uma Sāmoa. So stasi mala malama le tua malona finangalo. Ioe. O lo te wina i tonu le fatu o le tua le lofa lea. Na fio mai ai se failo mai, se failoa mai, se momoli mai. E moni lama lona lofa e le fatua o ia. Le tioa fai mai le apostolo Ioane le evangelia. A wau a whape lavo na lofa mai o le atua le lololangi. O ia wina mai ailo na tali pele to tasi na ia le whano se tasi e fatua tua ia teia. Ia maua ia le ola e whavau. Le tangata le nā. Le na wina mai. Se sau se momoli mai. Lona lofa ia toi se o ta wala ngona. E le fatua o ia le lofa le tua. E le fapito le lofa le tua i le tangata. O so se tangata. O so se ngangana. O so se lanu. Pe te maua, pe te mativa, po le lava tulanga. Le lofa nao le tua e le fatua o ia mo e mau matato uma. Pe fai mai foi lea o le apostolo lea o Ioane lana evangelia. A wao le ola e whavau foi le nei. La to lo oile to mone to tasi. A toa malena e a wina mai. O Yesu ke viso lava lea. Na e tau mai. Le tangata na wina mai se momoli mai le lofa le whatoa o ia. Na ia tatou maua le ola e whavau. Ma ia teu whatuina o tatou loto. Le lofa lea na moli mai e le li o Yesu. Wa mai leo le apostolo lea ila na maumuli. A waile a wina mai e le atualo na tali le lalolangi na ia fa sala le lalolangi. A ia fa ola ina le lalolangi a te ia. Io e Sāmoa. Le lofa le na wina mai ai e le atualo na alo pele to tasi le lalolangi. E le sau e fa sala le lalolangi. E sau e fa ola ina oe. Se fatino mfailo mai a toe. E le fatua o ia lona lofa. E masani ona ufalongo i upu fai o fai la unga Sāmoa e whapea. O loa lofa le ale paleina i lo ulu. Le ale seina i lo talinga. A le a teu lo fatu ma lo mama. Io e whapena le finangalo le tua. O lo taoto ma te wina lo na fatu le lofa lea. E le fatua o ia mo tangata. Sāmoa e malo whaponga anga i le nei tai au. Au ne tato loa ma ia tato mauti noa. Le alo pele to tasi na tuo lo na mamalu le langi. Aia fio mai e liu tino tangata. Na ia fatino le lofa lea. Le fatua ia i lunga le sa taulo. Pa mai o mele anga sa tau emu, sa liai, sa feanu, sa fepo. Aina ia ono sa iai, na i ono tinga.
se tini matau lau o le wha moe moe. E ala le wha tino ina lona lofa le wha tua o ia mo tangata. Sāmoa malau wha whonganga i le netai ao. O le wha o le tala le le mori atu i loto mo fina ngalo. Le tioa a lofa le tua ia Sāmoa. O le whāwae na whāwae o tātou mātua matua awa lango mai tia sā. O lato tali tonuina le lofa le tua ia Sāmoa. Na whāwae Sāmoa le tua, Sāmoa mo le tua mo Sāmoa. E au foi ana tātou tuli matai. Ma tātou wha mausali ina lea. Walo tātou loa le lofa le whātua o ia le tua ia Sāmoa le ngata o le lalolangi atoa. Ia anga le lei le tua i lau whafonga ma lau whalongo Sāmoa le neita e au le whiau le tala le lei. Ona o le suafo Jesu le li ma le whaola. Amene. Amene. Nea tātou whai u le talo. Lo mātou ta mai o le langi. Wa malo pule wa malo whawhitai. I lo pule whato ma lau pule whasoi fua. Wai tai mai ai le soi fua ma le ola o tangata. Mātou maua le neita e au fau. Mātou langona le malosi whawhawina ma lau whamalolonga. Vi ia oe le tua. Mātou whawhitai mea umalawa. I lau sosani i le tino le nganga ma le mawhawhau. Whawhitai le tongi ola na tā pena ina ala i lo soi fua. Na whaatino ai le lofa le whātua o ia oe le tua ina ia ola le lalolangi a te oe. Le tua, wa mātou whalongo i la upu fola. O le atu i lunga pe au lea, o ai e whalongo, o ai e langona, o ai e malamalama le mātou ngana. Ia wheta lai oe ngang pa ia lonoloto. Na ia mauti noa oe nei tu lafo ai oe le tua. Wa oe o le tua o le lofa fua ma le lofa muti vale. E le whātua o ia loa lofa i te tangata. Ianga le ailo na nganga. Ia whaia sana whiringa tonu a vea oe e su mali ma whaola. E talia lo na loto. Se i whailoa ai le lofa le whātua o ia lau fio. Whamnia lau whafonga Sāmoa uma. Lo ma whaina whalongongo le leti o le neitai au. Whamnia i mātua. Whamnia i au wauna ma wharitua mai kale sia kersia na uma. Mana tua le ngā luanga tāla i o tangata, lau misonale, lau whaia mgalia, ma lau keusiano. Ia anga le lei oe le tua mai whaamanu atu. O amana honga lo ma lau mia le tino a waale whaawawina o ngā luenga. Whawhelo ai oe le tua matali oe le tua o lātu manaonga. Alofangia le lalolangi vevesi ala i taua mamisa. Ia fio mai loa nganga ina ia maua le file mua tai ma malo uma. Ina ia maua le toa file mu ma whasauina le ola o tangata. Le tua mātou te mana tua pea si o mātou o tunu pelo Sāmoa. E li pale mia ma le kapeneta le ao le malo ma sui ao. Ianga le lei ma whamanui atu ai maisi o tangata anu umo Sāmoa i so se tafa le lalolangi. Ianga le lei oe ma whamanui atu i a te i la tau. Mātou te talo a walo foi le nei tunu i whainga palota. Le tua tu le poto mala tamai tangata palota la to te palota ina se tai ma se fainga malo e tai ale nei malo ina ia tai mala lofa e tu se tangata uma la to tai inga ave se le fai longa lanu ia fa so le tamau inga ia tu se tangata uma le tua ave se matangi ma fa malo longa ma fue ma tsunami ai mai se asio sio malo losi lave ina le tunu lo mato no nofo ma wai la mato te talo le famlia le siu fonga le mua ile li pule malau fai ngā luenga anga le leia lato ngā luenga le tau longo ina lo mato tunu ia whape nana famlia ia i lato ngā luenga i maiso lato ainga la mato te talo tai atu lo mato wola lo sapati na ia mato aulia malmanuia ta pena masaunia i mato le tino la nganga ma le mafau a wata po inga i lo waso pa ia. La matou te talo lea ma le matou wala au le lie wha malolo i au mamai so se no fuanga pupu ngā tia. O eo malanga pui malave ailo lato wola i so se ala. Ai mai se mana tua eo wha noa ona mafutanga motu sia o le maliu maloti. Wha mai se ma wha mawhana lo ngang pa ia. Wha mangalo matou se maleanga mang sala le tua wha mole.
ona o lou lava suafa Iesu o matou vole ma vala au tuai. Amene, amene, amene. Le lawa fa fonga le tatu tunu uile sauninga loto le nei tai au wa tala ile tau tua le fonga lau mua saunia matapeneina ya ele sunga ele fa fengainga pasta tapua I le au pepe paongo no fo inga e kalesia Sāmoa Assembly of God I Miramai Wellington mo le tuele ngang fa tele vea ile ule fa ma fonga le tunu fa ye lau sunga le fa fengainga mo le tatu sauninga loto le nei tai au e mai se le up fola to matau ina inga luenga tiu te mawhai o whianga ile tunu ule ne yaso. Whaamnia tele lava le atua ile ne yaso. I whi au mga luenga o le a whianga iai. Whaamnia tufo le tapo inga le whale tua le nofo alo. Whapea le mamalu le kale sia. Whaafatai tele lava. Luas fulvali minuta te ene le tula fitu. O le vi inga o le atua. Mai le a kale sia I whanga tongu Amrik Sāmoa. O na whanga solo ile o le tato poklame o le neitai au. Talo whalava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso furaile. Ata o le taia.
Polkalame le ata le tai au le sifonga la mue Wellington ia le ua tātou ia ili nei taimi ina ua mai atu le tātou sauringa lotu whaafitai ia ua mai ai foi ia ma le tātou le sivaenga mo le tātou polkalame ia o le whainga lotu e pei ona iai le sunga le whawhengainga ia o le ua tātou ia le polkalame tātou fia ai ma tātou talitali e a matai le tātou aso le polkalame o le ata le tai au le sifonga la mua ilungo le nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo a pe le tātou tautua i lungo penga tawhailangi e pe ona iei le Facebook o le YouTube ma le tātou website le www.samoacapitalradio.co.nz ia, te whaamalo atu ma toi whaatalo whātu le tātou atinu whea lava se vai panoa le lalangi nai te mafuta mai lungo tātou penga tawhailangi tātou mafuta le poklame le ata le tai au lātou i lungo le awala whaatalo whātu malo le usu lātou lo mo moe pea malo lava le malo lo ia ole wa mangalue tu malftelenga ya sidila simona se montafa ia awal tatu tautuo le ya so fatalo fatu la uftelenga sidila malo lava le usu ia malo le tawata ile taya ho la usu tas malo le foi so fo malui ia usu taya ho vai me ole fe tu exercise tonu tatu fal va ila ta ual mol me ole fa malostino ai amata la ila ulotu volele te hala e ile taya fai ai lunga moenga ia ona eta pena no le tsau e pe o pulu afila walu si le we vai mai le alu lo walu o tu mai fa fole wal tele mo te tilo fapia o fio tiro pointa ta stolu wa te vai me le ori mo pe le te fusu sa pe ese le te ngai se sai ia o papia lo le tio amalo si ta so si tangata le alu stu unga basta alunga ai le saunia ele umia na mantel tu unga ai vai atua wo so masol vai ia pe o pe vale vai ia po wala vea fo il fato a matal ta longa ina ta mai ai o tangata ile ta pena ile sauni ai mo tangata sauni fai le warm up ia ona ta mo ai le pe sauni ta longa te vai ai silila ai ale mua e tu lua ia pe malo fo au la ta loi Paulo polenga no vai me le tai ona pawal me ta fafta yo lo mo lima i te ua mai tau pau tatou fale nei sa i po le masa sa i fa malama le masa sa mai i fa malama pape no kinga la le ya o li tatu ya malo me ale fa ma ale ngui va no fo ele lo no inga lu no fa ya ai malo le tatou ye le stofi le nei o le lima nei o asol masino mati o sole fe le alu ma al tausanga si le o tatou masino no to se tau sanga le ei pe tuai tatou ai va vela luaso ia ai so mana ia fo io le mana ia le fa la i au ni tai au sunga le fifi au mana ia te mana tu le fo fa fonga i tatou tatou tunu ia o le lo fa le fa tu o ia le sa fa mana tu me tatou sa onere wa le alu lo fa muta no wai mena te le o ma fa wa ya o ava pe o tangata ne o tasi le tau nuele la unga le o le lo fa ele muta ele fa tu o ia e te le o me e te afia o mai te lo la unga fa au tai ia si lai ia Mano ya matul dato programa. Tava festa to fataro. Ya. O te fai masui ole si fonga la mo so le di pule me la finga luega le taiao. E o foro fam fatalo fatu ele pa ia mal malu le tatu o tunu me le fu mai fangunga le taiao. Ya e pa ia I tamam tina matua. To lu taio le tatu o tunu
wa tatalo matu i maile muri panga ya wale al favor tato tunu fa au mga ruenga masani malor fa totoa malor langi matafi ya ele ngalo fo il fa talo fo il pa ia la fa ngalo ruenga tofi le tu oro fa tuna paulia iso se tovine ya malor tatalo malo fo ile ngalo ruenga le tua ya malor so fu manuel ni tayau ya fa talo fo lo tato tunu le fo wa ngatu fa au mga ruenga masani ia ai tainane foi ia tātou whanau o le fo tape nā tumona tō aonga ia marol soifua manuia marol folau o whea lawa foi tātou paanga ro mo mai tātou whasalaunga i lungo pēo ngarungaro le ea Facebook, YouTube, pa me se foi tātou website tawhai fio lalulangi matunu e mamau ia e whataro whatusi u whonga lau muamana tau tua ne taiao marol soifua manuia marol langi matafi ya el fatal fo le tasi malo jadi lai faftai ya la tanta tu pese ya wa fo vai fo ni taimi ya no fanga solo mai le tatu proclame o le talo le tau o se fa nau o tungo le tupe le ni tai au ya ma talo mena tupu le talo fa solo pito lo langi tale valu fa fonga tatu talo mai Sāmoa talo fo le si fonga la mua i Wellington.
Toi whatalo watu nei taimi o le tai au, o le talo le tau mo tātou Wellington, ia whapea New Zealand, ia manisi o atu no le Pasifika i tātou i Sāmoa le nei tai au po le nei aso. O Wellington na vai pe ona a mai le vai tau le tai au le nei, o le a le ai se au e whaalave lave le susulu le la le nei aso o le ronginga, o le amana ia le aso le amana ia le tau le aso le nei sulu mātanga o fia le la, whetau i le lei mafuafuanga, ia i tonu a inga, ia po tanga lava tulou, ia olea e mana ia tau le aso ia e fua ia fuanga fa pena fo le aso atai ao e o atu le aso to na ia fa pena fo I ma le sa ia le sale e sule la ia e ina I timu inicio taimi fa solo mai le motu I saute fa talo fatu I Nelsone Claistete ia e tutusa le tatou Wellington e mai se le motu I saute o le alang le nei tai ao ma le nei aso o le malulu le ea mo Wellington te tayo nei se fulma le lima o le mawhanawhana se fulma le iwa. Kala istete iwa le malulu le tayo nei lua se fulma le lua le mawhanawhana o le ea. Se fulu le malulu I Queenstown o le mawhanawhana I le tayo nei e lua se fulu lua. Danirene se fulma le tolu le malulu lua se fulma le tasi le mawhanawhana o le ea. Lua se fulma le lua le mawhanawhana I Inmakakol se fulma le wha le malulu le tayo nei. E mai tau atu I le au te lenga o New Zealand ato le nei aso mai lava le motu I mātu nei wha solo atu le motu I saute e susuru mātango fie le lai le so o le tātou atanu I Sāmoa ia e pe ona whailo mai le taro le tau le nei aso ma le nei tai au e langi le lei le nei aso le mawhanawhana o le ea lua se fulu ma le lima tolu se fulu le vevela I le so ia ftau I lei ma tufangata I se lauri ma se fulu le whai ia e o uma iai. Whasolo atu I suwai fiti, e pāpā whaitiri le so, lua se fulu lima le mawhanawhana, tolu se fulu le vevela I le tau nei, ia o Rarotonga, e au aoa le nei aso, lua se fulu lima le mawhanawhana, o le vevela le whaamawina, e lua se fulu ma le valu. O le malu lua poli lua le tau nei, se fulu ma le ono, mawhanawhana e lua, se fulu ma le iwa. Apa hat se fulu ma le tolu le mawhanawhana, le malu lua se fulu ma le tasi le mawhanawhana o le ea. Whaasolo mai lau hat, lua se fulma le toru le mawhanawhana, lua se fulma le tasi, to whaasau atu, lua se fulma le tasi, se fulma le lima, le malu lu le tau nei, waini o mata, se fulma le lima, le malu lu le tau nei, lua se fulma le tasi, le mawhanawhana o le ea, o Wellington, se fulma le lima, le malu lu, se fulma le iwa, le mawhanawhana o le ea. Whaasolo mai le taimi e ngoto ai le lai, le afiafiana nei, e oso ai le lai le tau nei, wha minute te ai le tu lai fitu. Ngoto le lale fiafia nei le tātonu le tu lai valu. O le talo le tupe, toi whasau atu, o le talo le tai mo le au whangotai Wellington, e sua le tai le tau nei le tau le fitu lono winga la ua sua le tai, pe le tai le aulia nā nei I le toi lua se fulu ma le valu minute le tu lai lua I le auli. O na toi sua le o le tai le te o le afo le fitu I le fiafia nā nei. Mo le au whangotai porirua, e sua le tai le tau nei I le toe iwa minute I le itu la sfururu I le auli pe le tai le fiafia nā nei ftau lima le taime mana vai ngā luenga I le toe ono minute I le itu la ono I le fiafia nā nei o le tala nā le tai ma le tala le tau ia fua ia iau fua fuanga le nei aso o le suru mātango fia langi le leile nei aso suru le la o le swinga le tupe mo le aula fatupe I Sāmoa ia whamalo atu le angale le ala rofa ina ai ngai Sāmoa e ala la foino se leni o le tupe Australia e valu se fulu ma le lua sene o le tupe Amerika lima se fulu ma le valu sene o le tupe Sāmoa le whamawina I le tau nei tala fa se fulu ma le iwa sene tala fa se fulu ma le iwa sene ia nai ai isi au unanga nai e sili atu le lato rate le aso ia a o le swinga lava I o le tupe mai le whale tupe le and said tala fast full malaiva tasi tala New Zealand mo wala tupe Sāmoa tala fa iva I le so ia malo lava le anga lei ai ngai Sāmoa e ala la foingo se leni ia ai mana ia le vili e le vaso nei ia pe fa amisi wala o tele tupe ta se lauli ma se fulu la sai ni le so ia ai se ilafo tu vaso le ai se malo lo le ala tupe nei vaso ia fa to i fo ia pule auto
Whamurianga o soifua ma sa whanau tātou imeri masani le nā a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia, o le tātou te mine mo as whanau. Ia, whamanuia tere lava ia as whanau la tau a toa le nei aso asolima o mati. Ia, lua whelua si whamaleono. Ma lor wholau. Ia, al tusin nei o lea ua whala ai au e fo ia lo tau soifua le nei aso ai. Whengai fi au mga luenga. Maua maile le luka. Ron mtau pas fulu a le fwai upe lima. Whapea ron whai tauina o le whale tau te uru atu iai, tau te mua i whai atu, ia manuia le ainga nei. Ia manuia te leo tau a soifua, leo tato iai le vai tau o le whanga fulu. Ia maanga ia tua iai le teimo popua ngā le tato ori. Ia manuia te leo tau a soifua, ma ia manuia whi au mga luenga manawa singa le nei aso. Al pese nei e tai nātu mo o tau. Tanga
milo Fa'ala o le pati maleko Tuia inunga Say uma Siva fa'ata pati Siva fa'ama tinati Siva mai ai fa'apea Siva mai fa'apea Siva fa'ata milo Fa'ala o le pati maleko Tuia inunga Say uma Siva fa'ata pati Siva fa'ama tinati Siva mai ai fa'apea Siva mai fa'apea Siva fa'ata milo Fa'ala o le pati maleko Tuia inunga Say uma Siva fa'ata pati Siva fa'ama tinati Siva mai ai fa'apea Siva mai fa'apea Tala fatu le tunu Ismail fa fonga le vai le nei tala fo il tala fa sel pito la langi le yaso i mena tupuai tausanga mo vai ile asoli mo mati. O le sol tausanga e tasi lima valu o le vatele tasi lima valu. O le tangata sepania o le fomai e physician e swafa ia Francisco Fernandez. O le li ile ia na ia whailoina le ulaina o le topeko ia po le tapaa i tonu Europa. Tausanga tasi lima valu o ia na whailoina le ulaina o le tapaa i tonu Europa. Le lai le iloe le li ile o mamai tangata talu i tapaa. Tupu ile sol tausanga tasi lima valu. O le tausanga tasi iwa tasi lua. O le atunu mua le na whaongaina wa alele i se taua. Ne utatou lor nei taimi ia ua wala tele vavave ne u whaongai atunu e taua i marifili whaonga o vaalele. O le nuu lea po le amia le nuu leo Italia. Whaongaina i le sol tausanga tasi iwa tasi lua. O le sol tausanga e tasi iwa fast food wono. Na whaia ile launga ale palemia o petania taimina o Winston Churchill. Na ia whaongaina ele upu leo le Iron Curtain. O ina na urua i whaongaina i le taimi mua. Ina o le tau whaamatau o le malo o Lucia i le nawa i tau. O la na launga la sa whai e tono le ulo Missouri. Na ia ta ua ilfo i tau o le Iron Curtain. Ia po o le pupuni ua mea. Nia lava e tau ua le ta malo le ilano fo i tau le na. O le sol tau sanga e tasi iwa 5 Na maliu ai ia le taitai o le nuu lea o Rusia o Joseph Stalin. E pea ma le lua afe tangata ia na maliliu ai i ona toi sauninga. Ona wafe o mai ma tanu mia ai tangata ma maliliu ai pelata i le lua afe o tangata i le taimi ona toi sauninga. O faita wafe, ma se la wafe tangata ua lofi atu fia awai sauninga ia pangalea. Na tupo ma se whaare lave malili ua fo tangata nai le sol tau sanga tasi iwa 5 O le asole nei tau sanga e tasi iwa 5 Na tau fia i el whaamsinonga maualunga i Amerika. Ona tu SSA ina tamaiti a onga i tono korisi ma Universite i Amerika. Tamaiti papae ma tamaiti uli. Whaasare i whaia tūlanga na. Tausanga te siva valus furtolu. O le tangata sua whaia Bob Hawke. O ian taita ia le pātia le leipa Australia. Na manu malo i le so. Wa whaia ina i le Liberals. Le antaita ia e Malcolm Fraser. Tasi iwa fitu i le so. O sui mai kore i mātū ma kore i saute. Na whailoa i le taimi mua i le so i tutone o New York. E tala noa ai se file mu i le vāu tu e lua. Tai mua le utala noa ai. I le mai o luas fulima tausanga i le i whaia stala i tu e lua. Au New York na whai elfono i le so tausanga e tasi iwa fitu. Tausanga e tasi iwa tolu.
O le li Awheleti sawa Amerika o Ben Johnson na whaasalaina I le o langa atoa I whaasao na toe ta mo e stalonga Awheleti. Ia ona ua mau ai fuala au whaasaina. O le aso le nei e manatua I le malo saina, se tasi ona fita talavou e suafa ia Lei Feng. Na whaamamalu ai ia le o langa tautua o le nei fita e pei o le manaonga o le malo saina. Ia au na tangata uma I le malo saina a maisa le Parti Komunisi. O Lei Feng la stasi o fita talavou, tau ua tele ilo na tiute ma ngā luenga le lei e whai al malo saina. Peta iane, na pa u i se po mōli le aso ma mariu e tau sanga te siva o no lua. Whamanatu ala al malo saina le au nanga le lei fo I fita talavou, ma wha ingoa I le aso le nei o le Lei Feng Day. Tātou talana, te mau al whapoponga te masani whaftai. Asa tofi manuia lo tātou atano le isi fo I wha o poponga le nei o tala fau mai Sāmoa o si mai elau whafonga. E leo whaiti tia le fwai numero ngase a winatu I New Zealand mai intia e sa ili tōngu fitia I ona o le lea mawhai o na tōngu fitia I Sāmoa e alai tau tonga. O le vai o so nei le fo ua pasi e le isi se furu ngase mo ia tunu ue lua. Mai o lo wha mawina I lava le si tia e le silia ma le se furu miliona tā lai le tau sanga. Tupe whaalo le malo e a wina toia tātou ngase sa ili tōngu fiti a tino I whafo. Na amata wina tu sa ili tōngu fiti o tātou tangate a tino I whafo e le tausanga e a whaiva sa la wiva se fulu e ve soa soani elu tātou malo I ngase le a tino. E na wasi tiel tūlanga o ngase le mawhai on tōngu fiti I Sāmoa pe maua fo I masini bo le poto whaapitoa a na maita wina mai lava le whaatele ino ngase o ngonga ma maliri wai o tātou tangata. O whaamaunia mai le whionga le teitai o le atunu o le whionga le pānemia, wa mahea o atu le whionga le whaipule e a tai o le iseu saunia fiti ai masu malona whalitua, e wha o atu luna whinangalo o ia o le a wha mawai ese mai le vang wha upu whai le JPP, ma wai elan whidiwhilinga e wha se ea nei lalo le tanga vai le vang wha upu whai o lo teitai ia le atunu le wha tuatue le tua Sāmoa o tasi, e sui ma ia ilo nei tu malo o vai monga numero tolu. Elena tia na tau mwhai mai lava alo na whamoe moe ea tia o masina talo wai. Toiti tia alo masina. Awala upun vai ai alo te talo. Mai mawhau whauri le lau whai unga na la whai. O te le tawa na wina oe. Le anga le whai unga e a fiai oe. Malo ainga, sio faltua, malitu malo. Ai alo te toe whesiri lo tu malo. O le ala tonu e mai, ene te so le tatera no. Ai e manatua, au lapar tu la fona. Pea wha pelo o lo kinangaro la vale. Pei taina sau no le whionga le pānemia, na whailo antu ia te e se whi autus tu si e le fontanga le kāpeneta na usui e le neva yaso. Wa whaatino le wha mawaenga le sui whaipule, mai lana vaenga wha upu whaina manu malo mai ai, e le whainga pālo te tele le atunu. Mai ua mauti no ai o le fono uso le pāle mene o le aso so oi nei, o le awha whailoa i ei sui whaipule to lua ua manu malo i whainga pālo tala iti, mai vaisi ngano numero lua ma sa fata numero mo mua, le foi ua mai o na whaalawi loa le whailo inga malau tu stana le whiongo le pāle mia, o i la ua uma o le ato fia i sui ministana o lango, ai o le a whaalawi loa i foi, ma le wha mawai ngalo i ara sui whaipule o whaimongo numero tolu, ma toi sa au nye lei tu malo, mo la la tau fo I whainga pālo talai titi. Ai o le se 40% o le fōta maita I le pālemene, o lo o tādia lava le wha mao ninga, pe a whai e le to iei ni tangi whaalitula fono e whainga pālo talai ti uma I o mahea, ma le tasi lea fo I ua fau fau. E tali tonu le sui whaipule o sa fata, le whionga tu ia pai le toa, e te tau o na whaatino se so e suenga whaapito I ngā tei whale o si umu lava lātou. O no le whaafanua sa whaatino I Yesu e suenga le malo New Zealand, I a whianga le mangoto ai o lo lātou, vāsu e su e le mangawat nui o lātou ngā tei whale, e le I a whia e le a whio anga o si umu. Mai o le se leni fo I sa tu ina mai le malo New Zealand, na sau notu ia,
o lo manino I lava e na o le tu malo sa fata. Ai ua mai o na whaalawi loe le fionga le pāremia, o lo au fie ma le fio ango si umui te tonu o le li o le a fianga o ngā te whale. O na le no fina watu, mo tala no watu. I lana lava le talo le tupe so le fatula fonoina. O compensation for sa fata only. Le lau alingate na, o le whalenga ino le zone le whalenga. E na sa fata le si umui ei. E leo whapela mai o tam whai tawa vai si umui. Ia le me foi le fai pele a mi tonu ia. Le lau whaftai foi le malo. O lo whawawal sila le malo ia si umu. I se tau I mo le tu malo si umu. Ia eno wafa ina foi la ngono si umu. A o le tulanga a wha ina ngate whale. Le umu na whai le study e o a wha ina ia. Ia si umu. Sau notu ia wa mai a ona whaia whiutanga inga a le komiti wa whiriwhiria le tu malo. Fata sei ma le komiti a le malo o lo ngafa ma le se leni le nei. Ma wa maa le lia fata sei o le tufa ina to le se leni po le una vai ina. O le ale ma whai una tu usao ina tu I a ao o sui uma o le tu malo. Ai se I vanga nā la tu te ngā tupe po tu stupe o le a ngā isa o atu iei le vai ina o le se leni a le tangata. O toi sai nia fo isi whenga inga le vā o le whainga pa anga Sāmoa mal malo seina. E awa no whaaskol sipi wha a wau lea o le ofo ina mai lefo I atunu. Mo alo ma whanau a Sāmoa e whaalau tele ina ile to mai su e su enga whaona po nei. E le ngato lea no whaaskol sipi le ofo mai le malo seina. E a wina to e tātu tama whanau e a o onga ele ngangana la lātou fo I atunu po ngana seina. Ai whapena fo I awa no whaaskol sipi lo to tongi fua e seina. Mo di matama ita ia o onga I le tātou universite a wau I papa I ngana ngala. O ia whenga inga o lo wha mausali na I pia lava, le vāvā la lato whenga inga amalo e lua, e visoswani a Sāmoa. Pe whana si le fio le malo seina wa tele na visoswani a tina e le atunu, e awhia I le tūlanga le soifua malo loina, o a o onga, ai whapena foi I a tina e te tele. O tana fōia manu I tele lava le nei aso tofi si o tātou tino wha soifuia. Tala flawa le whapoponga momoa tala fau mai le si ufonga le laumua mo le nei tae au 5 o mati lua awhilua ono. O sauni le malo e au ina atu ni ana au whainga luenga o kone sula mani wa alele se lua le puipuinga mo sa e tuututono. E tāpena ele ave e senga o tangata New Zealand na sauno le minista o le mai fafo vava sa mana ia Winston Peters. E tatau I tangata New Zealand o lo I sa e tuututono o na whaawau bea le lalafi no whangai mawhai na saunga le mo wai po le whaao ngao ni awala mawano saunga le mo e mawhai ai o no ese na sauno wau vasa mana ia ele o manino po o a fea ai whaapethia fo ina whaatino le ave e senga o tangata New Zealand pe tai o le ua nofo sauni po o le alava le taimi e mawhai ai o na ave ese o le taimi lava e tala fea ngai ai o le taimi fo ilea e fisosoni ai waalele al militele New Zealand e ave ona tangata nuu ini no fuanga e mawhaiona mawaini whai ngā malanga masani e au mai ai I New Zealand e tolu afe tangata New Zealand o lo restala nutanga luenga ale vai fafo o lo ono nofo isa sa e to tono. E ua ta ua I lipo ti le whaatutu news fa ingo masini felele I whaatontono po drones. Ma mea tau whaatontono mamao I Israelu, Lebanona, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Turkey, Mali United Arab Emirates. Na lapata ina Israelu tangata umeno nofo I litu I sauti o Lebanona. Ina ia o ese ona olo whaatutua lato os fa inga I nofuanga titele al Hezbollah na whaalia Iran. Walata ina filifilia la lato ta ita ifo e suito langa ya Ayatollah Ali Khamenei. Lea na fasiotia yos fa inga le United States ma Israelu. Na faalia inisi o lipoti o lo soifua pele atalii o Ayatollah Ali Khamenei mai ono filifilia. Na faalia Iran I lea solulu e afe ma le fase fulu 5 sui o le militeli matangata lau tele. Ua maaliliu ma yos fa inga Amerika ma Israelu.
Ua folfola Presidente Donald Trump e o atu i le wha po o le 5 vai aso le ume o le taua. Na tā ua nisi li poti na wha maa ngoto e vai ngā aua le United States e ala i ala tau osfa inga. Le siria ma le lua se fulu o vaa ale whainga māloa Iran. Maa na wha opopo i le lisi le po ana po se isi wa atau le ito aingo le Soleimani. Ua wha alia i wha mumonga pito la tamai le tosa ma le lua se lau vaa swa ua poloka le vai whangaloa ona o le tau finga po le polo kanga o le vai no o le Strait of Hormuz. E ono amatatu le whai unga le vai aso na si itia le tau o le penisini a wha wawai pia le tau i sa sae tūtu tono pia na wha alia le polisili o le Waitomo Crope o Simon Barham i lunga le checkpoint e le o se tūlangai wha te ia ai le ono si itia le tolu tala i le lita le penisini inisi o pamu e lata i le sefulu ono pasene na si itia i le swa o le Prince Crowdy le vai aso talwai. Ina ua tāpunia e Iran se alawa ata ua tele mo le whela ua ingo le swa o le Strait of Hormuz o se alawa awai ti le wao omen ma Iran. Mai tā ua tele mo le whela ua ingo le tusa ma le lua sefulu pasene o le swa o ale lalolangi e whaitau miliona pa elo swa o e whela ua i le Strait of Hormuz fa atasi ai mali kesi peitai o le ua wha amata uina Iran le whai o se osfa inga i so se va ai tau mawhai e sopo ia le vaino o po o le ala vaa. Ua mana o le iuni e whaia o ngā wā o ngā tūlanga lua New Zealand ina i efsosoani ane le ira i whaatala noanga o tutongi o whaia o ngā lea ua le ngā yoi na tā ua le whaalaputuputonga po le iuni le Educational Institute te riuroa na le manuia whaatala noanga le whaia stalwai ma le se maali le ngana mawai na Sāmoa Liam Rutherford o lo utui le wā mōwhiutanga enga o le ofulmatanga le ngā wā o ngā sa esela i titi lava mai le ofoleana te ina e sui o le uni a te sema le tausanga talwai ma ele i maua e whaia onga ni whai unga na whina ngalo i ai le wala tau tāpa ai le pūlenga mō mta uptau i ngā luenga po le ira o lo la tau wha moe moe ina ia mawhai o na sanga i ane le malo ma tau mwhai wha mai a la tau mata upu. O le ofo le masino o te sema e lua te sima le 5% le si itanga e mawal whai unga Januari ma le isi lua te sima le tasi pasene i se taimi muli mai o le tau sanga na tali e whaia onga o kolisi se ofo whaapea le tau sanga tanwai ma sauno le komisino o unanga le malo Sir Brian Roche i le amatanga o le vai sanei ua misi e whaia onga wa onga tolanga lua le si itanga o tutongi ma whaamanianga i ana la tau te ina. E whaasa fulu a whetala ua mawhaiona tu ina atu i le ulunga lii, le anau la mawaina se tupe, e si lia malilua se lau tolu se fulu a whetala i tutono le wha alo, olo la fale, na maua le ulunga lii le tupe i tutono ni piliki una, na sulu i tutono le wha alo le tausanga, e lua a whelua tasi, na wha ilo i le ulunga lii leo le tupe, ai o le wha amatalanga leo, o le tupe lea, e te tauna ave e sea maya i la ua matu ina atu i le malo, ono ni tupe na mawini whainga wha asolitu la fono ma atonu oni fala au fa saina o le masina le nei na fofonga ina i le whaamsinonga mawalunga i kalai estete le mata upu i se whai unga le whaamsino Robert Osborne i le asolulu na to ina atu ai le poloa inga e te tau una maua le ununga lii le whaase fulu a wheta la mai lea vai ngā tupe e ave i leo le tupe tutoe na sauno le whaamasino e ono whaau Sofia ni se tangata mai lo lātou le li poti ina i leo o ni tupe lātou te mawaina pe a whai e le mawhaiona lātou mawaina se vai ngā tupe. Na tali eina i leo le sa o male a mea tono le ngā yoinga leo ngā li ina whaia ina uata o atu ia i lātou le tupe. Asa iei male lapta inga i leono la matio i la ua. Ina ne ito e fo i atu le tangata e ana lea tupe na sauno le whaamasino e le whaapiola na whai unga lea ua whaia o le ata maua i pia le tutongi atu o le 20% o se vai ngā tupe atoa i se tangata na te mawaina se tupe te le whaapea o lana ia mata whai oi o le ilo lea pia tala whia ngai le whai unga ma le mali lea ngana whaia ma ia tau sisia pia mafua angal tu la fono o le Criminal Proceeds Recovery Act. Wa tāpali toi whafo i ato ni pusapia e silia malilua a whilima selau o le Stein Laka. Ona e le sa o le whaailoilo lo o whaapipi inai
e whaapeo ni vai inu e le se ava malosi o filongi ai pe ona whaasilasila e le Lion. O pusa ava malolosi o le Stein Laka Ultra Low Carb Luas Fulfa. E whaapeo whangu e ele o yese ava malosi na yese tangata whaatau na whaasea e winga i le asasi mai loa i loa le kampani. Nge yele whaale tonu le ngao singa o ia o loa e whaape whaatesima le lua pasene le ava malosi o lo iai. Ma ele o sao whailonga po o whailo ilo o lo o whaapipi iai ia o loa. E luani company tu family po le kuria na au fia i tau pule pulenga e le wha tau vai na ia lato tau wa ua wha tonu ina nei ina ia tutongi le silia ma le tasi te sima le lua miliona ta la e fitu se lau afe ta lau wha asala ina i le Aramex ai o le Cold Sweet Spot ua wha asala ina i le 5 se lau luas fulu 5 afe ta la ina ua i o se su enga le komisi e mata i tuwina po o wha amalia ina ia tatau a tangata wha atau le Commerce Commission na ta o le komisi wa tu ina tu fo ini la pata inga inisi au au nanga tu family se iva ona onia mionga o le ua masalomia pe tali tonu ina foi wa faya ini fainga whaapea e le tu sai ma le to la fono. I taalonga, wofia tunei le awa le Black Cap sa New Zealand le suenga le siampinio le ipo la langi i le kilikiti o le tailuas fulu ova ina ua maana malo le taalonga ma Afrika i saute e se lau se fulu fitu aina ma waifin Allen i la panga ma team Seifert e ilo i le aso a taiao po o aia le ata alo ma New Zealand le suenga le siampini pe a mai a le isi taalonga le semi-final i le vao initia ma Engelani. Wa whaalia te Reni o taha pena mo le taita inga o le olo peleki. Na whailo ile asona na fili ngā Reni e a vea mawhaia o ngā fōu. E o atu lava le ipo la langi lua whiloa fitu. Ma usu i tūlanga ia Scott Robertson wa ono lua tau sanga Reni. Sa ave se taimi o tuana i mawhaia o ngā le Jeeves. Ma sa whaia o ngā fōu i le Wallaby sa Australia. E a mata i lona tofi ngā fōu le masino uni. Le e mai ai le taamil sanga ia bani o le Rugby League One. Ono lo whaia o ngā le awako Pelko Cope Steelers. O le masino i o laile taamil sanga mawhalani Italia whaapea maayalani. O Reni le ulua i whaia o ngā ulolo le peleki e iei lona tupu anga Pasifika. O lona tina o le lea to kuki. Tala whauia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai ao. O le nau whafunga le tunu i tātou telefou a mata le nitai au le si whonga lau mua Wellingtone e pei ona tāpenei na Severine Casiano matala mai Sāmoa tūna mai le sunga ia tāse Salem Sam ia toi whafunga li tūlai iwa le tau nei mali tūlai se fulma le lua i le whaubonga se fulma le ona minute te nei le valu ia manatu si rai o leo o le teimi nei o laua tāpena whanau e pei ona masani ai i aso a onga leo te le valu lo winga la ua anga inai mātua e momoli nei whanau a onga le nitai au le fo a matana masani te mai tonu faleau ia le wa a matana masani la to i tulanga masani pe ona ye la to foi no foi faya o ngai tonu mta upu dai tas wa le wa faisi va yaso malua va yaso o a matao ia na ai o le tato ai te manat fo ia le fo faisi fia matua wa ye sina break le titi le vala le ia sa le ia ia wa o le ua sauni tamaiti lea o ngal tai au le ia ia tamaiti masani ala tō tāro le valu tatangi le alam ia tamaiti se longa tu atu lunga le tole ia o ngapele ai pe le vala awari o tatu masani Sāmoa ia wape o le valu na amata ia o ngai aso la tatu ea la oi te bia e te vave la usu lunga pe sole pete moe a foi le telefian lao ai la si lai te lo te mi o te ala yasola o le lima le vave au ioi foi le matou yaso el matou kalesia e i lotu le te mi ia pe la tate ala pole alo ta fia moe tate pa lo le longo o le lotu e tawana tala na sauni lo le le la tunga na le lotu ma alu ia le aonga wa tu ane lotu wao ia po wa te fitu ia sa vale lo le aonga o lo fia le aonga le fia lotu ma lotu o le te maua tala o le mauta pa tele sa tele ai na
Mua ki li va tu le falawa pe folinga me le ala na le ne usupo ole ai ngo falawa spatele le ole lu so le voi la wa bio le titi o foi o le titi pe o te alu le lotu malu atu ala ia o alu matua wa o ia e kulisi wa alu ia o le taimi ana ele tu wa fa to pasa ia le to le usul taimi na wa sa ia pia ia onga ma fainga wenga le olanga to i Sāmoa i sa vai ia e usu ale lotu tai au ia de leitele oi o la tu le tungule no lo to i Sāmoa o to va ai le i foi le va enga no sa vari ai aso lai taimi o le va ve au te alu e tale longo le lotu ma o sa ta longo lotu o so oi ta alu la wal taimi la po le lima va ve au ta te alu le e tale angelo ma ta tu ai ma le lotu ia la mo tangata te vai te mi lo tamata fefe ia la va ve au le ta te fa longo ia ma se ole be alu a pepe ale ala sa to tanga i te mile na to la to ni mana ia tu mau pele vai ngalia ia o tu mau pe ia ala no savalia no so me o ta fa sa mo la tu yo tal longo ma sa o le lotu o ta wa ai ta mole ma awol no ma la ma lai ia o manuia o ngana fa na ia ni ta ia tamaiti a fa pe o ne tu fa longo mai ton le ta vale ia o le onga fai le mea onga mausta i fai a onga ia we ala foi na fia te metiti le onga na la fo ma na ia na lunch lo monte pena tina ia portama mo i le ma na ia foi le ia na ta pena le o le tulanga i le te o fa tanga na ave tu petami ia ave fa tau ia la to lunch le ia ma tu ola ave ia tu pe ia le tu pe te telefona le pena se atiri ale tu pe lima tala ia pe fa pe wa tu ai na usu ia na ala ia tina e fai ia te pena le lunch tamiti ia o isia tina na te pena na po ia mo ai ia o nisia o matua ia lai ave tai fata la wa ia cantina o nga foi e o tu fata wai ia ta mata tu le vaenga le o ta longa sili lai ia o le na mai ni savilina ia ta longa ia no mata ni ta longa le va veao black caps mo usa wa fa ngal ben o le ta lo black caps ta alo male au Afrika South usot i ta longa o pool sile au le Afrika South ele fa ina ai na fa pe na mate uma ta sile o le au le au lunga le final ai te wo mata ni wana ta alo mani sila le semi final sole wana amata de luol va veal talonga ia fatua uma nei wa afalfa sole o te faia tu la sire lai na te tale au le na amata nei sabrin na te tale au Africa New Zealand mo ole na tale au Africa mo ia ese la ono i vala tu ai valu le pe tu li lo au New Zealand te lo la le me mali tangata la le o Finn Allen pe tangata la na Tamua ala tasi ala pe New Zealand ai mo ai ala tala tangata le o Finn Allen ole tolu se fulu tolu polo ai se launa ai na umale nei ia ai o tulia o tual tangata le o ta na fai na fai foi le o po fa longo tistamo vai ia o atu ia na folele na au tangata fa ia au kolenia le au fisio ia tau folele tau fa lo ia mai o tau oso maso le vai stama tu lo walta ia fa siumi tu a le ta vola tangata le mai tau o le wa tasi le mtati alo fa tu ina le taimi nei le pulla langi le luas ofa ia o tangata wa vave ona mo wala na se lau ai tolu polo ai se lau ai le tahala tangata stamai pena le tasi pena le lua ia polo o le ovai tasi e folele a le tele o tale di sole na le tuale sawa ya fa te le move ia o le talonga le lus fulu over T20 ale fa le polo lang ia man tu foi o le talonga le tasi e na se lau lus fulu polo ia sa ia fu ala ia le ta ia o matua matautia alta mo ile ya lo no vinga ile yese na alu ai ale
le tangata le nei am au tatou au New Zealand le sa na tau su e seva no e o i lunga le semifan mo ile le ya a le la wa mele le na fa matamata ita mai Afrika o no la tau le po a vai la le wa pa semifinal le ya ona o au tatou New Zealand au le e se foi le mana ia me tonu le ta o le mole ngal lu fatas no winga la foi na le tu a le leitea ya fu le yo ai lunga lu sala le le foi te le matanga talong a pela felo tala le taimi na tule New Zealand ya so le ya le nta o seflina na pena tamua ia tangata le o team safe ya ma le li la le o fo yo o Finn Allen se lau sful fitula ai tu fatas ai o tangata ia o Finn Allen se lau ai uma le talong o ia fo ina tai na pol muli na na man malo New Zealand malaya ya le la wa se ata tu fatali mai le talong Intia ma England ya po ia le ala su el champini malaya ya le la tatia fo lunga lau pet ya e malo New Zealand le ta misanga o pete se ala ki sta New ya tu mai ia lunga lau tato mata ya le tase atu le pe ona mai foi tatu telefon lina ya le wa mo fa ya onga le ol pelekta ai te lo ala si le lai ya no na saua na fi wa mo fa ya onga le ol pelekio Dave Rainey na wana mata no am tu fo le telo tatu pokala mi umatu fai foi ma mata po ai ya na lo atu fo ya Jamie Joseph au fa atu o tanga tale tau ona fa ya onga le ol peleki Dave Rainey ai te wasa wana nafi pea sole mole mata tangata ta alola kapi e tai loa yana taimina na faya onga isi ia le foi sa faya onga le au la nete tala no el tangata la sa e lo folifo ia a la ngala tala no mesta uso ia la foi te tilo ia lunga mo meo matati ama fama monga la ufa te o pai lo polaita mai sa le yo coach no ya man tu foi sa fai foi la tala ile tatu tal no foi estat pokala ole o temi ia lo foi ia me o temi tu chef le coach la na sa tiro foi le level ile coach left out matu le foi ia temi tu to inga matua le ai no sa u fa tu la utala te po o po tu fa la utala e la e tilo New Zealand se fa ya onga matua la titi atu to e wala valo na to mai e mo me o talonga fa va malo e lo ingala tu fu la na fa la utala e fa meta na ma adu tal no pe ya o fa alu tal no tu fu tal no i me talonga e te fa inga ndo te me tu tal no tu fu e tal no ngala fa ta u e fu e fe market ya le la tu lai mai ya se lo uita ia ta si va ne fa fonga le tunu ole fa ya onga le Afrika ole fa ya tu ole foi le fa unga le European New Zealand o so mai santala pe e se foi la na me tia le tau fai mai pe e tau fai mai foi le fa aita ia la ngona o tangata New Zealand ia me se foi o fai ao e mantua e pe o lau pe ta o mimita o mimita va me fa se pini la ai no ele mai tau sanga e anu anu pe e fa tani la lo po le la a matana to e foi mai le mantua foi tasio le sai ma la male o ele tangata le sai tonu o ele se tala fai nela o tala la sai to tonu mo meu au foi e fa po tonga mo meu au e au fit e sa wa sa tu sala tasi le vai nga tau e fifiringa o mo le sio manga o tonu le au tama fai au ia mau le le so ta inga ia le so ta inga ma ia fia ia pe o mena na pe o tasina vai nga desa ta fa le tonu le pulenga le na matu nei ia pe foringa la e se a foi le me la lu e fia o nga mana pulenga ai le mo se fia nga tamta awa polea o fia o le ia ale te fa mo ia te o fa pe o al matua first five le ia
o le nu metasi anu sita aya u loto ai le fale ia la ta alo no lo le fia ele le esa ora uta no la to le tonu ia na sa wale polo fai mai o la game plan fai mai fa tambo ele polo fa tambo ele polo pekra ana na maua me tau kikino kito ai sta ia ni se na i taro ngari ya ai be ole winga na ya tarsia le la wa fia wa wa pikilo fa yang o fia pikil fa yang no pikia mai ya taimi na fole na fa ilo mai ai o John Smith o Dave Rainey ma Jamie Joseph no walu al tangata le o Dave Rainey se tatou talia mai por a foi hanga sana ia ai kia la mai o le ala social fia e ono o mai Dave Rainey i pola langi ia Jamie Joseph la tolu yo mana fo te loa se tulang fa pena ai te loa sili lai ai le tal tapes na o te wana na wan to fisili solo tangata por mo to ina mo se fa ya onga ai te loa la mate na ye no winga na fa tali il pu ia le selectors ile talonga le Highlanders ma le Brumbies i fa ingol vai aso o te loa na fa pe manu ma lo le Brumbies ia le Highlanders Walent Highland oi foi talo ma Highlanders fa ingol vai aso o le Reds o te loa na fa pe ma lo le Highlanders le Reds o te loa e pikia ia Jamie Joseph ia o vai atu la selectors lo peleki il fa ina len fa ina fa pe o le afula le tatou li polo langi tau sang fo nga ye foi mafuanga le le te walu foi tele le mafofau o Jamie Joseph anga il mele tatia mai mai a wole ai se ato mafofau tapenanga pe ona ye le oi foi le Australia ia ma na ia auto ma ia mafofau fa kui me la tanda la tanda pesa sini ai ya fatalo fatu ya pari sina ya o Amelia Famoana Manuel Netao sunga tiurilo talo fatiu after tele lava le mafta mai fa fuina Tanielu Manuel Netao fatalo fatu ya Louis Mapsua fa tele lava o fafo Penny Manuel lava le Netao talo fo pesa foti fa tele lava le mafta mai mafo Eric ya alo fatu fa tele lava o fafo win ngalua fila Pepe Manuel lava le tao le sunga saulo faea fatalo fa le sunga ya Simeona Suena ya o Lucila Tinei Manuel lava le tao le sunga Cornelio no malo ya le sunga Testiva mai Canberra Australia sunga Sale Tyrell fatalo fa le fatua Epi Merina ya le sunga Okalango talo fa oka Manuel lava le tao o tone tau maoe ya mai Aukilani fa te le lava ya o Erika maoe talo fa Erika ya o le saviliamu tole afo ma jamu monia nita yao singa kele au vale au sange after tele lava sunga ya senava ya por fin fa mosili monia lava nita yao tau se fulu va after tele lava terini ya terini malo terini monia nita yao I le fa lili after tele lava fa tu ya reto sifa ya lo molia to fa ngasi la ema mari mo o reto ya misia lava tau maftanga Elena tupse ya mania lava le tames amase lapa ya sunga Angela Eliva le fa tala mai tua mai rumtaka ya o Elia la uta mania lava le tao sa Samsoni fa launga mania nga luanga Samsoni ya o Vili Solia mania lava le tao fa tai lava le mafta mai ya la tata woro person nei e vai fo ina wate al afole valu to luas for 20 minute tali tulaiva Alfa
fight to good idea la Mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sao li lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi na o le lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fia fo ona le si tala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E la fo ai sau top up al Digi Sao. E la fo ai fo i sau tupe le mai cash al Digi Sao li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le olua tasi, 5 whawha. Olua tasi, 5 whawha. Sekia, Digisel. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso furaile. Ata o le taia. Ia mana ia tari e nei tamaitina, ia i le nei taiao. Ia le tali e le pankeke mafolafola. Le tira taiao le pe tau maluguma le taiao. Ia ai. Ia o le ngā solonga whiau mga ruanga māsani e nā tō o leo anga ia kunga ronga. Mo i le. Ia alu fia. Le lea fo le amata fia o le aso. Ia. Whai ui fo le aso le fia. Sa o le leisi le lai. Ia pe o le tātou vaenga na māsani taia uma amata le tātou pokalana. O le mamori o le fia, ma le tala fia, ia i tātou wō mapaanga i mese lātou, ia o lātou e muni ta i le netau tua le si fonga lau mua, ia mata fia le tai ao, ia o hafo i mea na tupu, pi e o lo fia fai le upu lea si le rai tai au uma, o ha mea na tupu le fale, ia i le aso nafi, tupu le fale, alu fia ngā luenga le tai ao, o hafo i mea tupu ngā luenga,
Ia tu ngā luenga ai a sau fia lo fale. Wai ia ngā luenga fo ile e te loa tasi o la whau e a tu le fale. Luna winga lunga luenga toi sau fo i toi la tu la il fale. A te loa. Ia. O ani e se senga umartami uma. Ele toi auto mana tu. Lona winga. A fai ai wa vai mo le almatangi. Le almatangi almatangi. Fa pena la le fai of momento fa fitau. Olha. Ale le ato almatangi le fai ana la tu tanto sa wo tu malu ya. Oh. E la se me ona e alwe fa pe tu le fale. Ya, ana alu le da alwe sa to la foi la fa sa ka fa fitau. Lona winga la tala sili la ei a tupu loa ni fe senga fa le al temina. Fa le temina ma avese lo. Auto ma fa fena vese. Ale auto ma fa ye. Paul me ole nana uma nana uma fa fitau li fa pe tutina ia mali fo etina wa ye si to ngata mai mo tu amusu fa tal fa mali etina e mena fa mali etina mena fa to ese meltina ai musu fa to ese tina tele tama fa pena e fio lolo ai no vai tu la masa usau meltina e fa tu fo ye lalo no winga la tala fa awole le fai po ai mo fa to ese winga na la tala awa musu do le nga ya fa to ese lo wa ista kata fo ile e mana fa to ese mo ile si so to mai ya ai man tu fo e vai fo ile fa ia yesu ia amu ie fa tu pul file mu o tata fa pul file mu tata le mo mo sawa la ile u pul de fa taio fa cha ia mo ria lo fa le fa tu au ia almente mo ine pa fa lo mana ia tele na le au finga mo le au finga lo le yaso mana ia tele sole e fa manatu pe awane I tu mau awane I umise temi ita a fai o fai so tala o mo fai se tala wa fai nei o ma fa maria I pauale o ma fona te maru ya e tu foi mo na ia le mai a fetau ia tail tau au fia foi do ta me le fai so taia te ia o pakinga ko lo tau au fa penga ia o ko fe tau so ia lo vai me le pe ese pe le te fusu tono da to oficialita ia malo te doi ia mana yo le wa sa telefone ta o ia le fuanga al tato min stava o malo fa fo le la ta pena tolu a feta ngata tato le New Zealand le fa mo ile le la ave ia mo ia ile lo mo sitai ia le wo ye fuanga wa tono ese e sa ole le sile lai ia pe ia ole sa no va samana ia wa te tau tangata New Zealand le o isa tu tono ia ona la lafi ia fa o pe le la lafi no fuanga me fai ona sa ngole mo ila tau ina fa tali mai tai me tau no tu se la ve ia le uta tu mai tau ina sa tu tono lava ia tu no lapi ia le na lau mai ia ne savelina ia tatu telefou ia tu no ia pe ila ole tu no ole tu no ia le na lau mai nei na sa tu tono o Israelu Lebanon, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Turkey, my United Arab Emirates. Ole matau tiere tau. Matau tiere tu langa le wil tau le temine le. E wale ngata yo sofa inga lunga le. Ya a lunga fo yo sam. Lunga fo yo sami le o fo le wo yo sofa inga. Ile ngata yo sofa ima Israelu ma fo ima America. Ya ole sau fo ya Iran. Fa peata ita. Ese fo ya fa peata ita ya ai fo le wa tangata vale ina tu lo lenga ngana. Fa peata ita ya tangata vale ina tu ma tu le ta ile o Iran. Ai tau sau fo le tau vai mai ia le ia vanga au mo so fa Israel Iran. Ale mai tau atu. So no winga wa leva na por kalame mai Iran ia le tau le nei
Apela na pe ia mantua foi wa le umia le foi tala no atu ia marima ana ia me foi la wano am tanga le yaso le tala no sabalina foi le tala no ma ia e fa la wilorta tu nu ia ai pe a te tiro foi lisi vaenga foi le isi au wata mai amerika me se foi la langi le famtala pi foi nga mai fast food fitu tau sanga le na tam fai mai ale no fai ama fo amerika foi le le tele o fa la fa tu pu fa la le a Iran ia le la ono sa ia to ina ma no fono ia le la wo all time ai pe oni ta no fa pera ai pera per mele ta tal no ni ia ta fa tu pu no fa pele ai o le tom fa to amerika ia Iran wo town fa se foi le to no ko shake to fa se madia ai sa ta le Iran le ele o mana na o ai pe foringa mai o la mana o fa tau sa oi la oi no winga la o le o tunu ia o tunu ia le te le suau ia wa le fona mai telefon ane Savelina ina le ala va ia o le ala va le o se ele tele wi le na le wa o ia le tele o la o ia tele ia le se va o Iran ma Oman ia o se ala va ala la titi era mai telefon ai o lo feo ia tasi le lava o lo feo ia le tele o vasuau e mo moli ai ia suau le atu no mo le atu ia le o poloka Iran pe tasi na me le o tam fai Iran na poloka o ne sa mo suau I fafu ia le la o tato ana na fisa van foi len sauta no fo Savelina ni ta fa pe o falia I la to o pole tu langa o suau de tato pe o le fai o le vaso ia a on na fi no la tu lo tava le tiso e ta lava luiva ai o to te tilo ne le pamu no o pasi mai no ta live I va to ta live fa isi pam la la o me I lunga pe to sene pe ia o la ngala o amatana me ia nga I lunga la titile le fingal pensin ia ai no o to ta la le predict ma ia sa le ia pe ona mai telefon ia o le usa fa alia le te tau ona fa te ia tatou le si ingo le pension ma le suha o le nei taimi ia ono tūlanga pangati o lo ia o sa tu tonu ai mai sia tu nu ia o lo sa palai mai suha ia ma vaala I o te le na afia o le tai ono vai atu na wala vea I se ele tu nu le o man stasi o vaa ina o sa fa I Iran e to duas ful fa o va ia nei tai au ia wa le na fa sa mai Iran ya pe foringa mai lana sa wa le va ale se tasio va aswa ya to lus ful fa va ya la na o lo sa ngale mu uma wa lana sa o fa ye na la ve ila le tunu le o man ya le va ale ma le va ale ya ese fengata ya ta si fo ina ya lo mfa na o ta to tunu wa ta si le o nga sa mi o lo u wi va ye fe o ye ya tato fa na ya o fa fonga mai o tau fa na o lo ya tunu mamau ya au saila ya mai po sa ngale mu na mai nga o tau ya I lungo va ina me sia ina tau ya o lo ya I tonu ai va o nga sa mi o le o sa tu ton pe foringa mai o a fa longo tu foi foringa mai e lima va ya so le tam fai ele ngata le lima la lo pe tarsia ia la lo I fo lima ia tarsia foi ia va vena uma se fo va nga le wa le fa pe le la to fi ta I Iran e ta wa vena le o pe foringa mai le na da fili le sia ia to se tu la ia pe foringa fa pe ia sa o le ia lo taria fo ia le sa inia se la to tai fo te lotas ana o ele na mo tu pele na mo le ngari ile o le aso fa unga fa e te to ia fa fo te anga le tupele si rai ia tala no e fo tato po kala me masina tene ina ua sau no tato telefon ia ai ia eu te anu ai fa fo ia vai la le mo le tau le o si o ngari ona ole fa maoni e ta won mo fa maoni asi la sa ole le ya mo le ya los fu percent no pe foringa los fu percent na na mo wel to esi ngari o ta tau ia fa pe e ta wana ave ta wele la fa maoni ya le si vai nga lai fo I fai te tengo su ngari te u to fo ia tu tanga tale ya pe o le fai te tenga na le sa fa dia le pe ona me ta tu telefon ai o le tulanga la vai ai ia
o te lo le fa mai leo na ta sia vaenga le anga ia ile mafofo leo o ni fainga fa sol tu la fono ya le il tu pele fo ni ngomeni fo la fa saina ia ele ulo il melna wa ia tanga fo ile mana o te le bank la tu tupe mana o te le fale ia ole na lai lo po se tangata fo ile tarsia mo i fongo fale sa ye si tangata retired sto ina pensione ai la oe e te fa fo il tu pe an fa pe te tau ye ai io o le winga mo ni mo Vamos buri na tau tole ya o la tato o me atas ya o la me atas o le tele tani me pe te fafo ia pe te tawa te fafo a wala nga no fon fa ngal tupe ele ai fo saltonga o et fa ngal tupe le ona wa tu sa na wa sa uli si pito le te sa e to fafo e to o ya na la ne fa me te tawa te fafo yo lo fiero ya la tanta pese la talo fatu tinaya Lucia le Lucia le mafuta mai ya ole le foi tinaya centenario mika ya batinaya so up ya le mafuta mai nei tinana ya mto o ele sa mo vetato pokalamelen faitai sorry ole te loe na fatua uloa le na faita to por caramel tioi I por ruam a fatua uloa le o na temina mantona I toa yatu a fatua uloa le o tutu lunga tangata pati temina sa varetu le si tanta to pese le a se ville o pepe o da lo fatu fatu ya lupe Malinowski mai Brisbane sunga le usa fish malo fish ya sunga tiu lilo ta ro fatiu ma fo Eric pa te lava le usa sana ya tamala le mansani ile o ngasami le e voleva na o I va ai le sana John ya o Vince Asiania ya o sunga Saint Eli ya sunga New Year poasa le sunga Kevin Swoka ya ma lo lava le mafta mai la tanta to pese ya se if so ya tu ile coach le blues tu pesena fai isi pe ati le iva pe mai ata fom tala mai Sāmoa lo mo le sota inga mo le fionga ale o pe tele tala ilene ya o le fatun sile o ata tu community telefoni titi sa fa tala fatu mo nga fa lo le fionga le o pe tele ni tao ma lo se fo mo ni ma lo nga lue ya ma lo le su nga lue ngole ni tao ya ta tonu lo ma lo si mo to tonu le la mo fa tala fatwai ya ta to pa nga masani ya ma lo fo le tau o le ana ona se fa fsilet pa po le tu langol malanga pen tau no munwia o le fa fsili lo fionga le peptele ya e le tau no malanga yo ya po se aso vai so fo to tau no el malanga ya o lo fa longo mai Sāmoa te mini nei o yo no vinga langa na matara no fa pe e sa vai son nei ya lo no vinga na le mo mana su pe ta mi vai son nei lo no vinga na fa to fa umar vai son ya tate ni lo eta ita se mea na o fionga na si le fio ma na ya ai malo la vale on sa inga nga mato le yaso ya o fa no longo li wa mo wata to ko
al tato au New Zealand. Ia te lopo da se ngalo fo ia tato tono laumua. Ia o matou i lunga ni au kilan. Ia o se sia la ua po ai lava ave le tofinga mau te fifia lava leanga o ila ua lo ia la tulanga fu le tomai. Ia male lava malama i le fatino nga wenga lungo le level le international tato no le miana len pita tata malai le ngaluenga le sunga ya Scotland fatau matuni ona e mo ia o telena champini le super rugby ya te ol mena sa misiole o le experience foi le lungo le level le mo runga sa le ya le sa no le o beptele ia pe o la ua ia ua le ia la tomai ia i talo i vaenga i o le whawa malo i talonga ia wale sa whaia onga i la ua ia ai pe taimina amata mai ai ia tausu ese whaia onga no piki al tangata nei o Dave Rainey ia awa o tufue na piki tufue ia Jamie Joseph ai ia alo manatu le mafu anga na tua ia ia na awa ua ia lo ulangona na awa o te ilona whaataritali ia le whamautuin no le whaia onga le taalonga le Reds ma le Highlanders le whaingo vai aso. Ia o te leilo ia i pole asau Ia, tono nasa pe sa whaataritali fo ilwa wa ia a New Zealand taalonga na. Ia te au ia o le mea sa o manatua uiana to aluese mai elenga luenga mea te mi Joseph ona e lana interview tustu singa sau le vai ason tēnei. Le isi e fia i le process fo i le whapea i toi o atu ia i la tō lo whaia interview. Ia toi wawa ai whatinongo langa luenga. Lona i manatu. Wa lava le tele o tausanga sa ngalue ai. E fai ma whamautu o lona malama. Na lana i loa ia mai maute me toi whaile meo toi atu la lo i le meo lo whatino ngaluenga Highlanders. Toi vava ai whatinonga lana ngaluenga. Wiche tausa o foi. Fōpua iai wa lewa na coach i le Super Rugby. Lewa foi na coach i runga ia Japani. Ia uta tauna lava whamaunga. E mawhai ona assess e whapena foi la te ren. Ia e peo ina a tonu o toi mawhawhai whanusila. A whai o le ia vaenga al whatinonga saidinga al whaia o ngai leo fifia ia te mi Joseph. Ia a tonu o se lape foi la le na ono ia la tau ia. O ala fufuanga e whatatia la tau. E te tau ona lango fui e sui o lo apalai le ngatwenga. Ono mea lo umali e le port. Ia lo ia vaina e atonu pe o vaengana na toi pa ue te mi Joseph ia ona walu le media ma whaari luna le fifi el process o lo whatino e whengo le siding o ngatwenga. O ia o le nala atonu le tasili na tūlanga. Ia e talo sia ia mawhai ona ngā lue whaatasi pia whapea e mana o ia Dave Rainey la te to lua ma Jamie Joseph le whaia ngoi no le olpeleki nei tausanga ma le anga ia tuli polo langi tausanga fau. Te roe whainta te lena matalia Jamie Joseph le sau e la te ngā lulue. Ai au te lofo o lo iai tangata o lo mapola e loe Dave Rainey whaino na la tu ngā lulue whatasi pe fo tenen sau e Scottia na mai ala na ia vaenga e masalo to te leo la to na la to fenga luenga Fantasy Crusaders. Ya a fu ya Devin. Ya sai le Chiefs. Ya anga yela le i Europa. Ya sawela i Australia ya lu Japan. Ya te loa to te le la to la wa la va fulanga va en pena la to ngal lu fatas. Ai talosia. Talosia ai faina to apa palango ele la va tem Moi. Eta wana to apa pe o ya Ian Foster, ya masalo ho ya Wayne Smith. La to yo pe lo fena la to ngal lo fatas ya tailo ya la ngale lo pot lo ya lo tu tangata la trust fo ye
e whaia onga ia. Ai e sel mana yo le history tangata. O whamena mata mai o whaia onga i nai Wellington. Ia, sa. A mata mai e ina langa mata alo foi la o Wellington. Ia whai kouta ina. Ia whaso solo mai e lava. O lono winga. E maha la mana malea mata mai lava i kwasu. Te tau ai lunga whatumutumunga. Ia, maa tangata lava wa lava to mai. Ia, tātou lango iele. E paule me tau le fifi foi o telefone tala la wodi e lang le tis fa pe mai ya lang on matu tama ya ma ya au pa ya wala ya tele o tu pe tai nui lento o mo mo le tau tama o le Union New Zealand le wala na piki ya te ya malo o to panga le fai ngon vai aso vai atu le wa fai no fa si langa ya ole au dia le tala mo ya wa savami le valu tu I tau sama. O te ni uma mai Crusaders eta alo I Eden Park. O te alu o mata. E whaia ina le matou blues. Ale luata sang taluai. Kau le mata I ona sa umalanga. Aina matou malo la talonga na. E la uma fau. E ropo au le alin fei nga matou au Crusader. Ora sto na island ni. Ora matou ia o nofo le fale. Ai che baba ai. Ava pe malo la plus o no winga wo lola o una de tata mala ma to o pe le to o foi la Eden Park ki te mai o mai e kuchele o si o mo te alo te mata malo la o le esele stu ise tala la mai o le ni fotuli manu le la uta ya au ki la ni au le fai ma filio mato au la uri ma nei lo fai unga no fole le fale mta po e pa wal mete wa fai ngal TV pe ato fai ina fo pe mata tu fale ai ona tatu taimi lo fiona tele ya se au nanga tatu community telefoni ya voi la to lo sa uni fo e fai malanga a le masino mati ia apena foi ele sauni atu ai malolonga o le kwata momoa onga I le eseta il vaso momoa a Waperila ia a fa pe o sauni malanga Sāmoa I lua wala fai ona fa ngaina ia titisa fai ona ia fe me piki lau sim card ne ia mato o kilani I le ofisa ia e te tam fai fata ita ia tatou I sim na um fai ana fai le sim I lunga tatou website ia pa fa pena I la visa po la Mastercard ia na top up lava lema fa tau tatou pandus masan mula to fu lo sauni malanga me New Zealand ia na fai on a roam lo telefoni fai on fa tau lo roaming pandu ia mo wai lo se fulu ki ka pai to lo internet ia male se lau minute fa ngai te tal noi tono New Zealand ia ai monisi fam talanga ia wala o mel tatou o lo tasi limono tolu fa o lo tasi limono tolu fa mo la tau safsili ma tau tua tatou cash power ia na ni o kilani o lem faiona sa vali metono tatou ofisa e tong ele o cash power mo lo ai ngai Sāmoa o tatou o mai fa foto o kilani ia fa nga per tatou talo fa va tai lunga tatou Pacific 40 na ila to online service tong e cash power lo ai ngai Sāmoa ia fa tai me ia tatou talia le fainga malanga na fa mai sa mo le umulu au ia manai talo ia tal fa taila na uto no fu ia atonu le la fa popo foi lo manisi me lo so malanga patangu mai ia talia wana sa wa fina o kilani ia Emanuel lava ia le fa ngone mai sa lo fianga pe tele tele lava tai se fo se me fa fonga tatou tala mai Sāmoa Asa tofi manuia lo tātou o tano o leisi fo I wha o poponga rene o tala fau mai Sāmoa o si mai elau whafonga. E leo whai tia le fwai numero ngase a winatu I New Zealand mai intia e sa ili tonga fitia I ona o le lea mawhai ona tonga fitia I Sāmoa e alai tau tonga. O le vai aso nei le fo ua pasi e leisi se furu ngase mo ia tunu ue lua. Mai o lo wha mawina I lamba le si tia e le silia ma le se furu miliona tā lai le tau sanga. Tupe whaalo le malo e a wina tuea tātou ngase sa ili tong fiti a tino I whafo. Na amata wina tuma sa ili tong fiti o tātou tangate a tino I whafo I le tausanga e a whaiva sa la wiva se fulu e ve soa soani elu tātou malo I ngase le a tino. E na wasi tiel tūlanga o ngase le mawhai on tong fiti I Sāmoa
pe maua fo'i masini po le poto whaapitoa, ai na mai tawina mai lava le whaatele ino ngā sengase o ngonga wa mahaliri wai o tātou tangata. O whaamaunia mai le whionga le teitai o le atunu o le whionga le pahanemia, wa mahea o atu le whionga le whaipule, e a tai o le iseu saunia fiti ai masu malona whalitua, e wha o atu luna finangalo o ia o le a wha mawai ese mai le vang wha upufai le JPP, ma wai elan whidiwhilinga, e wha se ea nei lalo le tanga vai le vang wha upufai o lo teitai ia le atunu, le wha tuatue le tua Sāmoa o tasi, e sui ma ia ilo nei tu malo, o vai monga numero tolu. Ele nā tia na tau whai mai lava alo na whāmoe moe e a tia o masina telu wai. Toi ti tia alo masina. Awala upun whai ei, alo te talo. Mai mawhau whauri le lau whai, unga la whai. O te le tau ana wina oe. Le angole whai unga e a fiai oe. Malo ainga, sio whaltua, mali tu malo. Ai alo te toe whesiri lo tu malo. O le ala bar tonu e mai, ene te sa le tatera no. Ai e mana tua, au lapar tu la fono. Pea wha pelo o lo kinangaro la vale. Pei taina sau no le whionga le pahanemia, na whailo antu ia te e se whi autus tu si e le fontanga le kabineta na usui e le neva yaso, wa whaatino le wha mawaenga le sui whaipule, mai lana vaenga wha upo whaina manu malo mai ai, e le whainga palo ta tele le atunu. Mai wa mautino ai o le fono uso le pahanemene o le aso so nei, o le awha whailua i ei sui whaipule to lua ua manu malo i whainga palo tala iti, mai vaisingano numero lua ma sa fata numero mo mua, le foi ua mai o na whaalawi loa le whailua inga malau tustana le whiongo le pahanemia, o i la ua uma o le ato fia i sui ministana o lango, ai o le a whaalawi loa i foi, ma le wha mawai ngā loa ia le sui whaipule o whaimongo numero tonu, ma toi sa au nye le tu malo, mo la la tau foi whainga palo talai titi, ai o le se 40% o na fōta maita i le pahanemene, o loo tādia lava le whaamao ninga, pe a whai e le to iei ni tangi whaalitula fono e whainga palo talai ti uma i o mahea, ma le tasi lea fo i ua fau fau. E talitonu le sui whaipule o Sāfata, le whionga tu ia pai le toa, e te tau o na whaatino se su e suenga whaapito i ngā tei whale o si umu lava lātou, o no le whaafanua sa whaatino i Yesu e suenga le malo New Zealand, ia fianga le mangoto ai o lo lātou vāsu e su e le mangawat nui o lātou ngā te whale, e le ia a fia e le a fio anga o si umu. Mai o le se leni fo i sātu i na mai le malo New Zealand, na sau notu ia, o lo manino i lava e na o le tu malo sa fata, ai ua mai o na whaalawi loe le fionga le pahanemia, o lo ao fie ma le fio anga o si umu i te tonu o le li o le a fianga o ngā te whale. O no le no fina watu. Mo tala no atu. I lana lava le talo le tupe fa so le fatula fonoina. O compensation for sa fata only. Le la ua alingatena. O le falanga ino le zone le falanga. E na sa fata le si mo ye. E le fa pela mai o tam foi tava vai si mo. Ia le me foi le fai pela mi tonu ia. Le la ua fa fata foi malo. O lo fa wa si le malo ia si mo. I se tau I mo le tu malo si umu. Ia e no wa whaina foi la ngono si umu. A o le tulanga a whaina o ngate whale. Le umu whaile study e o a whaina ia. Ia si umu. Sau notu ia wa mai a o na whaia whiutanga inga a le komiti wa whiriwhiria le tu malo whata sei ma le komiti a le malo o lo ngafa ma le se leni le nei. Ma wa maa le lia whata sei o le tufa ina to le se leni po le una vai ina o le ale mawhai ona tu usao I nātu I a ao o sui uma o le tu malo, ai se I vanga nā lātou teo ngā tupe po tu stupe o le a ngā I sao atu iei le vai ina o le selenia le tangata. O toi sai nia fo isi whenga inga le vāo le whainga pa anga Sāmoa le malo saina, I awa no wha skol sipi le wha a wau lea o le ofo ina mai lefo I atunu, mo alo ma whanau a Sāmoa, e whaalau tele na ile to mai su e su enga whaona po nei. E le ngato le amnau whaaskol sipi le wofo mai le malo sena, e a wina to e tātu tama whanau e a o onga ele ngangana la lātou fo ia tunu po ngana sena, ai whapena fo ia avnau whaaskol sipi lo to tongi fua e sena, mo di matama ita ia o onga ele tātu universite a wau I papa I ngana ngala.
O ia whengainga o lo wha mausali nai pia lava, le vāvā la lata o whengainga amalo e lua, e visoaswani a Sāmoa. Pei whaana si le fio le malo seina wa tele lana visoaswani a tina e la tunuu, e awhia i le tūlanga le soifua malo loina, o a onga ai whapena foi i a tina e te tele. O tana fōia manu i tele lava le nei aso tofi si o tātua tunuu, wha soifuia. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafo mai le si o fonga le lau mua. Na si itia mau walunga le tau o visa le ofisa o whemalanga e ngā New Zealand tau sanga taluai. Peitai, o whaalia le whaapale ni ngā o tusi al matanga alwenga, le se lau 5.2 miliona tā la o mawalunga toi tupe whaalo nei lo tupe maua, mo o whailo foi, e ono si itia mo whaapopo ina pia le whainu mera, e ui e se lau ngā luenga na vaea, mai le matanga luenga le tau sanga taluai, e tolu se lau 2.1 miliona tā la, o lo whaaluina le matanga luenga mo le valu tau sanga, i se polo kalame fo, o masini mo whaamatalanga tau te konolosi, na ovale numera na fofoina le matanga luenga i tupe e maua, mai visa whai ngā luenga i lalo le polo kalame o le Accredited Employer Work Visa, le ana whaina ina ua yeini tūlanga whaale tono, e le tamao a inga, o le mawalunga ato tupe whaalu nei lo tupe maua, o whaatasi ma le sitia o tau e tutongi e tangata, le tusa ma le iwa tasi pasene, ma le tele o tangata na talo sanga mo visa, au le ia o le taimi sitia i tau fo visa. O lo whaapopo ina pele no no tupe o tangata, peitai, e to o telefoi e whainga tau na tongi ai tā lafo, o whaamamonga le Centrix na whaali ai, le CTA le valu te sima le 3% o ai tā lafo, po ono no ngā tupe, whaatosa i le tau sanga taluai, o se tasi o mafua anga tele, o tangata yeino no ngā tupe o whale po mō kesi, e sa ili solo isi whale tupe, ini ai tā lafo e tā lafo ngai, ma i la tau, wa maua lalo atu ai tā lafo tu ua le taimi nei, e tu sai ma wha maunga, ai o le taimi pito sili le nei, o na maua lunga tu ele numero tangata e tuwai, o na tongi ai tā lafo, i le taimi e tatau na tutongi ai, pe a wha atustusa le se fulu tau sanga o tuanai, e se fulu te simale 2% o no ngā tupe tangata taitasi, wa te ale taimi e tatau o na tutongi ai. E eini tangata ua nau e tala lato te ngā tupe o Kiwi Saver, e whaamama ai talafu i le buy now, pay later, po au ngai whaatau nei e te tongi muli, pe ona whaalia e whaala putuputonga tau tupe, e tu sai ma whaamaunga i se li potifo, ma ua ilo ai foi e leo ma wai se fesoasoani, mo tangata mai suinga i ana whaia. Na whaalaulo ina le asoana na fi le li po Teleconsumer New Zealand ma le FinCab, lango iai ma le University of Victoria, e mawhai i le BNPL, po le buy now pay later, o na whaatawa i tangata ni oloa ma au nanga, ai te tongi ma whaamai a atoa, po ni naiva yaso mulimuliane, e au noa mani tului, o au nanga au tui o lo o New Zealand, o le Afterpay, Klana Sep, ma le pay right, a misi lo ona tutongi lo lea o se tau whaapopo, po ni le fees, au le ingo ia se te malua whilua wha, sa le ia o fia le buy now, pay later i tuungo ai tā lafo tangata whaatau, i lalo le tu lafo no le Credit Contracts and Consumer Finance Act, ona ele o fia i lalo le whaawinga ngol tu lafo no, taluai, ele ainia lato tului, pei tai o le taiminei, e iei nisi vaenga o le tu la fono ua mawhaio na apalai iai, e au fieli tu ungaina ia tu inati i tangata nono tupe, whaamatalanga au tu e winga i kone karate, ma ia muli ta ia le au nono tupe, nisi o vaenga o tupe nono. Peita ina whaalia le saili le nga fo, o kamupani po au nanga i whaatino ina le buy now, pay later, wa whaalango lava i siaki, e whaia le soifuanga ai tā lafo le tangata po lo na talaanga, po iaini ai tā lafo le itutongina, whaapei ma whaamaumongo ai tā lafu i polo kalame pe o na masani ai. Ai au noa ma se so enga au ili pe o ngā whatia e tangata o na tongi a lātou ai tā lafu.
Ua sauni le maloe au ina atu ni ana au whainga luenga o kone sula mani wa alele se lua le puipuinga mo sa e tō tutono e tāpena ele ave e senga o tangata New Zealand na sauno le minista o le mai fafo vavasa manaya Winston Peters. E tatau I tangata New Zealand lo I sa e tō tutono o na whaawa o bea le lalafi no whanga mawhaiona saunga le mo ai po le whaao ngao ni awala mawano saunga le mo e mawhaiai o no ese na sauno wa vasa manaya ele o manino po o afia ai whaapewhia fo ina whaatino le ave e senga o tangata New Zealand pe tai o le ua nofo sauni po o le alava le taimi e mawhaiai o na ave ese o le taimi lava e talawhia ngai ai o le taimi fo ilea e fisosoni e waalele al militele New Zealand e ave o na tangata anu ini no fuanga e mawhaiona mawaini whainga malanga masani e auma iai I New Zealand e tolu afe tangata New Zealand o lo restala mtanga luenga ale vai fafo o lo ono nofo isa sa e tō tutono. E ua tā ua lipo ti le whaatūtū news wha ingo masini whelele whaatontono po drones. Ma mea tau whaatontono ma mao I Israelu, Lebanona, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Turkey, ma le United Arab Emirates. Na lapata ina Israelu tangata umeno no foili tu I sauti o Lebanona. Ina ia o ese onolo o whaatūtū la tōs wha inga I no fuanga titele al Hezbollah na whaalia Iran. Walata ina filifilia la lato ta ita ifowe suito langa ya Ayatollah Ali Khamenei. Lea na fasiotia yos fa inga le United States ma Israelu. Na faalia inisi o lipoti. Olo soifua peale atalii o Ayatollah Ali Khamenei. Mai ono filifilia. Na faalia Irani le solulu e afe ma le fase fulu lima sui o le militeli matangata lautele. Ua maaliliu ma yos fa inga Amerika ma Israelu. Ua folfola President Donald Trump e o atu I le wha po le lima vai aso le ume o le taua. Na tā ua nisi li poti na wha maa ngoto e vai ngā awali United States e ala I la tawos wha inga. Le siria ma le lua se fulu o vaa ale whainga māloa Iran. Ma na wha opopo I le lisi le po an po se isi wa atau le ito aingo le Soleimani. Ua wha alia I wha mumonga pito la tamai le tusa ma le lua se lau wa aswa ua poloka le vai whangaloa ona o le tau finga po le polo kanga o le vai no o le Strait of Hormuz. E ono amatatu le whai unga le vai aso na si itia le tau o le penisini au wha awa wai bea le tau e sa sae tutotono pia na wha alia le polisili o le wai Tomo Crope o Simon Barham I lunga le checkpoint e le o se tūlanga I wha te ia I le ono si itia le tolu tala I le lita le penisini Inisio Pamo e lata I le se fulu ono pasene na si iti ai le swa o le Prince Court I le vai aso talwai. Ina ua tāpunia Iran se alava a tāua tele mo le whela ua ingo le swa o le Strait of Hormuz o se alava a vai ti le vao omen ma Iran. Mai tāua tele mo le whela ua ingo le tusa ma le lua se fulu pasene o le swa o ale lalolangi e whai tau miliona pa elo swa o e whela ua I le Strait of Hormuz wha atasi ai malikesi peitai o le ua wha amata uina Iran le whai o seos wha inga I so se va ai tau mawhai I sopo ia lea vai no o po o lea ala vaa. E whaasa fulu a whetala ua mawhaiona tu ina atu I le ununga lii, le nau la mawaina se tupe, e si lea malilua se lau tolu se fulu a whetala I tutono le wha alo, olo la fale, na maua le ununga lii le tupe I tutono ni piliki una, na sulu I tutono le wha alo le tausanga, e lua a whelua tasi, na wha ilo le ununga lii leo le tupe, ai o le wha matalanga leo, o le tupe lea, e tatauna ave sea maya ila ua matu ina atu le malo, ono o ni tupe na mawini whainga wha asolitu la fono, ma atono o ni whala au whaasaina. O le maasina le nei na fofonga ina I le whaamasinoga mawalunga I kalai estete le mata upo. I se whai unga le whaamasino Robert Osborne. I le asolulu na to ina atu ai le poloa inga I tatau ona maua le ununga lii. Le whaase fulu a wheta la mai lea vai ngā tupe. E ave I leo le tupe tutoe. Na sauno le whaamasino. E ono whaau Sofia ni se tangata mai lo lato leli poti ina I leo. O ni tupe lato te mawaina. Pe a whai. E le mawhaiona lato mawaina se vai ngā tupe. Na tali aina I leo le sao male a mea tono le ngā yoinga le ngali ina whaia ina ua ta uatu ia I la tau le tupe. Asa iei ma le lapta inga I le ono la matia o I la ua
ina ne ito e fo atu le tangata ana le atupe na Sāmoa le whaamasino e le whaapeola na whaai unga lea ua whaia o le ata maua i bea le tutongi atu o le 20% o se vaenga atupe atoa i se tangata na te mawaina se tupe te le whaapea o lana ia matawhai oi o le iloilo le a pea tala whea ngai le whaai unga ma le mali leanga na whaia ma ia tau sisia pea mafo angal tu la fono o le Criminal Proceeds Recovery Act. Wa tāpāle toi whaafo i ato ni pusapia e silia malilua afi 5 senau o le Stein Laka. Ona e le sa o le whaailoilo lo o whaapipi inai e whaapeo ni vai inu e le se ava malosi o filongi ai pe ona whaasilasila e le Lion. O pusa ava malolosi o le Stein Laka Ultra Low Carb Luas Fulfa e whaapeo whangu e ele o yese ava malosi na yese tangata whaatau na whaasea e winga i le asasi mai loa i loa le company. Ia yele whaale tonu le ngau singa o ia o loa e whaape whaatesi ma le 2% le ava malosi o lo iai. Ma ele o sa o whailonga po o whaailoilo o lo o whaapipi iai ia o loa. E luani company tu family po le kuria na au fia i tau pule pulenga e le whaatau vai na ia lato tau wa ua whaatonu ina nei ina ia tutongi le silia ma le tasi te sima le 2 miliona tā la. E fitu se lau afe tā lau whaasalaina i le Aramex ai o le Cool Sweet Spot ua whaasalaina i le 5 se lau 25 afe tā la ina ua i o se su engal komisi e mata i tuwina po o whaamaliaina ai a tatau a tangata whaatau le Commerce Commission. Na ta o le komisi wa tu ina tu fo ini la pata inga inisi au o nanga tu family se iwa ona onia mionga o le ua masalomia pe tali tonu ina foi wa whaia ini whainga whaapea e le tu sai ma le tu la fono. E ta alonga, wofia tu nei le awa le Black Cap sa New Zealand le suenga le siampini o le ipola langi i le kilikiti o le ta iluas fulu ova ina ua maanu malo le ta alonga ma Afrika i saute. E se lau se fulu fitu aina ma waifin Ellen i la panga ma team Seyfried e ilo i le aso a tai au po o aia le ata alo ma New Zealand le suenga le siampini pe a mai a le se ta alonga le semi-final i le vao initia ma enge lani. Wa whaalia te rini o taha pena mo le taita inga o le olo peleki. Na whailo i le asona na fili ngā reni e a vea mawhaia o ngā fōu. E o atu lava le ipola langi lua whiloa fitu. Ma usui tūla ngā Scott Robertson wa ono lua tau sanga reni. Sa ave se taini o tuana i mawhaia o ngā le Chiefs. Ma sa whaia o ngā fōu i le Wallaby sa Australia. E a matai lona tofinga fōu le masino uni. Le mai ai le taamil sanga Japani o le Rugby League 1. Ono lo whaia o ngā le awako Pelko Cope Steelers. O le masino i o laile ta amil sanga mawhalani Italia whaapea maayalani. O reni leo lua i whaia o ngā ulolol peleki e iei lona tupu anga Pasifika. O lona tina o le leato kuki. Tala whauia ma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai ao.
o le whawhianga ma le whapese le whaiwhai isi ina ua lua se furu whaminute ua te anei le tu la iwa o le na ua mai a le whapongalo na lua o tātou telefau o le nei tai hao pe ona tapenina matu ina mai e Saverina Kasiano ma tala mai Sāmoa mai le sunga ea tā se Salem Sam te whafonga le tu la se furu ma le lua i le au lia na nei ea o lo tātou ia pe puklame le ata le tai hao ia le vai atu pe o lea e pe wha malu mai le tai hao malu fo i le nei taimi ya pe foringa fa pena le sa saulo tal tau tai au e la ya la sa o la uri poti lungo tu langole ya mo ale au vai tau mo le ya o le tate vai atu ya o le fa malu e pe foringa mai e la le ut ya postei po se termina ta mai vo ta mai o le pe o tu langa na ile tau o ni sila to ai le tau le so e langi le sulu le la le so o te loele ia lua so fai val nei tau ma fanfana na sa il termina ma fa ma ngoto i tai i tai o i Wellington taimi o le January o ala ni fi ngota sa ni o paua o sol paua awana elo temile len fa sa o nga samina le ai tu sai pe to tolu lova ya so talu mato na va ai suati lo ite li sami ia le vai le o nga le na mai tatu telefon le na fa ma vai ai le sta to le sa ave puli no por ruo o leke leke mai wai tasina la pata inga le te le ina fai atu lunga licho o le au fangota mo le i fai tau mo tau maltai na nga i lolea e wai tate wai atu nga e foi le na watu nei e le to al savit ia e o tu la maulu o matu wai malosi savit na pe o tu lang foi na le tau i tata no le foi on te va vai pe fa pe o le e nga i atu lunga le e wa uia pa wal met fi o offer o offer te fi mane ya o tate lo fo ya le onga sami tate lo e ono le peperi na tong ele offer na e le ma unu aina le taimi o le taimi fa pene taimi le tai ao fia o le telefona se ma un fo le fanga pa to ina ya so ya le fo le kio me fo le kio le na no ai la ele le matau mas ta mai fulu a foi le fulu mo po se fulu le manu la le lanu non pai na le mo le pasina tamala na le tongi ya te va ai fa fena i lo wa ai le wa ai le ma le te va ai to su o fe a mata pi se ya na ya se ya pe se ya ta lo le a mata na vili mai ya vili la te vai tu la o pa pe lo ton no la vili la le se ia what the vai tu sta tu vai fai ofe so le se i nei so le o la wingo se la nga ya la se i tanga ta pe se i me lungo le ofe si foi tanga ta foi le mo te po te au se a tata yo ma salia fo ile fangot a vai atu ala o mingo i mai le si o ro ofe o te no fo ye pa wal mio lo fo lo tino po le to inga mingo i po fele wa man tu fo ia la fo ina mingo i no la wala vele limbo ala fe ave il sap ala fe ave ia ngalo fa fena i loa o le o snapper le wa maua lo ai na le fa fena le se o le tongi snapper ma le tongi al kawai ma le tongi al marie o le tongi al kawai ma kingfish o le tongi al kawai o mo to a tongi a maros na pena na pa se i ko ofe al tongi al snapper te va tu pi mi ngoi maria pi te de pi foi le mi ngoi maria al tongi la tawai nga pe nga sawa pu mau no solo pe tata foi de so ai so ai ana ma watu ai wol se fe fa bai bene fa to se fi Ole fate ta inga mara mo foi mo fate inga le tongi ma le se
E sa o sole. Yo la fesi yo le tali to fesi ya to. To vai ta mai vo ele fata u ie pe atu ta vale tanga ta no market yo to mai ya ole ie le fi na fa ole ie le ya na ma ya lo le yo no fi lo. Pe se sen ole tongi le ya. Ole ai amale ale ala o lo. E ya le e pu. E na me ai. E foi ele não ye. E a pe fa pena e fa mai tongi lo. O vai yo le o fere tu fale ala te vai ele. Ele vanta un ma fa ngutanga mata mare sa mo. Ya ala wa lo sa mo te lo. Te lo tong. Aua te luo na o lua. Aja. Te le la va fa lo tu. No inga una teu. E inga teu su e mai a papea. Te vide qua mari mo sile la e me pe la ta mai le ta o. Ena le so mai a fe malta i lau fata inga lau se inga lau o fe malau fa mango tona. Tamana mo sa fa mo te ala ngo te mine ele ni sami o ni. Tamai man le mo meta elita mo. Ya ai malo. Ya. Tato fo in vai nga le le na mai sablina ile so le uti ofo ile se o le fa ilo o ya mo meo o pusa pia. Stein laka ale sau se le fa ilo la fa pipi i tu o le pepa fo ile fa pipi tu le fang. Fa mai o tonu ole vai inu le e se amalo si ye. Stein laka. Ai wa le po mai le vai ngale le low caps. Ia, tenga me fa pena. Fa te si male lua pasene le alcohol le. Ia, o te afu le se o le Ia, te lo foi e lo te lo e a fa pe o masini e fa ia le po. Lo no winga po se tu langa foi le o se na ave tonu e man tu foi e le fa pe e fai lo poni masini foi e fai na e la tu mata ai nga o meu le po na tu le tonu masini pe al fai ngo meu o li ya te wa lo tu tanga ta ave le po le ave tu tonu masini ya na lo le masini ya po masini foi le sau le solo nga ilungo ilungo le pa o le fa ta milo mai e pa mena fa pipi ia le fa pipi ia yo lo pesta ngata fo foto a finga luenga le masini le wa lo se le ya ava ila ya le malos le leite leo ya mo meu pulenga ya me se fo yo le va ai wole na le alo le tupe wa me monia lo pe talsia ai o to mai le ava yo le i taulia isi ya o la au ti tu fa lo a fa pe o la mai le ava yo le fa ki liva ngai ana i fo le i fa le la tote e foi le avatuitua ia lo no vinga fai fianto e ave le vai ngale a fa pia fai o lo walu tu fa lo ia lo no vinga la ho la o tifti failis na o to tal sanga mai to fa fo yatu ia vai nga pena ia o lona no ele lo e va jinga foi le te o lo sta mai titi va pe os fanguinu e te o no fo mai no la vai atu ele se alcohol iton o fa longo atu le talafo ta sesa o le se tas foi o fai pule le wa mata le wa sui foi vang fa fai ya foi feeling ya o vai nga uma ya ele o se me ya foi le ngo e fai tio intata ya o no le tio foi fai pule ya po fe ya e o lu fai nga mare foi tale le tete el malo ya to foi la o ya lo tale no mare tu malo langa o to fili fa pen tutu a sauloia ai fo ila ya luta no mali tu malo o fe la vala me yini tu malo o le ala ya ai mane yo mo fi filinga fai unga fai male tulanga pe ona yele fo le fenga solo ingole fenga malo lo me manu yele e ngata manu yele tunu manu fo ia le tu malo le lo to na e fera la utala sila ele tu fanga ta i se la ulima se fulu la fa Sāmoa tu malo no vili ana nafi e Sāmoa o te vili atu la ta le limo le fiafi ia ai tali mel tanga tanta limo le telefoni ai pu emelenta
o le sa fa ita matia o nga o kolisi o mato tu malo le sa fa i lumo o le official fon fa vai o le sa ni la tu tupe so ta meti to le o fu mai to ninga o talima la talima le fiaf le nen tu o le o va sa o e tala la tu te sa ya lu ki o la o e o foi le tai au te o le le ya mata ina o le pe fo e fo le ta meti le usu atu o tala la tu te se la ulima se furu na o la ina ya tu pela ya o te loa e na tala ave fo i limo nei matu na o le sela ulima se furu le ta si o le sela ulima se furu i tausa o te le loa ya ya la lo tausa nei fa mandianga na so sani ya fa pe la tatu ai nga fia wa te le ai nga pe te to se furu ya se ai nga na te to fa te le ai nga o e to ina mar fa na ya la tu fata silo la tu pe ya wala va mo te le fo nga wali si mete le le tom fai mai ale official no lo fai le official le fai nga palota le to e pisi o pe ya la auto ele stala vai la mena le fai fa maoni fai ngole stala palota o fai nga palota ina ia to ina ele se ya la pau ya la to ele stala na o la to i la loifo tau sanga fatulanga ina le fai palota ya o tulanga o la to ia e fai atu ai o ele stala ya le la na tu fa tu pepe la mo tu no me o me na tupu o me na la tupu ia to ia nei tangata ina malanga mai vai taimil palota wala ele I palota o le tangata la na le no fule ni pi li anu ia il palota le la sa o yo no mo no tala te se le se fule vai mo le a ri si foi ele palota o so si ele palota la e pi me no va ne fa fo le tu o sa me no la to mo fo par mai e me mo fo timi ya oia ai na pa se ali mas ful mo fa mai se no mo mai ya o ria no so ku yo vai kai ava no lu mai te o so foi si tu e ma ya tal si ai ele ava fat vo ele tas mo ile o va ne to ina mai no ma tu le ava no mo ya wan fa pe o to ina matua lo te va tu le te la tu mo to le te o mia tu I tua alo o luma to luma o te sa wa va to ina sa tao e tu luma le pito le luma le to ti o luma ya no sa ro ya o manan tan lo tu delo ya wala le anga ni to o maso e va to nei tata matua na mana foi a tu mo se no e tu pe o nei ya tata matua ma nei tina matua ta mam tina o ya tu planga ta vo po le au disi vai nga ta au ya wa la fai nu ma to tu ma lo la fai nu no nei le sinu ta au le sinu on na fi tala tu na fi le sinu ai te lo la o tangata la ye sikua ya tangata la ya le no fo ofisa no fu ta tu sa mo ya le le lo na mai fa mai ya mai tip foi no los furu le tangata umana na o matua le o te le fa sa ya ton fa sa Pe fa sa to nei New Zealand. Va sa nga kango tips tangata se. Se tupe mo ai mana ya tele ya tu langa yo tatu va ya teia. O ta foi no ye wa tatu le benefit tatu nei ya si me va me mo atu no te o tu si lima tau sanga si foi nga maro po ai na va to tau no mai. Ya fa pe ya le asani benefit. Ya tai nane lima suta la va ya so ala. Tal si ele tu ta tamare online yo ya certo ya o tau mate al menena lo ta al menena pepe la sa mo na o te lola le munai le o mai lo nei o mai tamare o kilani ta foi mai ile vai ngale na mai telefon ya wato si vai ngale na fa ya onga tu langa lua ya ole wa amla mia ma tapa fo isef so swani va ngale le ole era ina ia so swani I fata no ngi tongi fa ya onga le wa fo le wa na wa mai le se mali lienga le vason tarwai sa fa yela to tanoanga ya ele imanuia ya ele imo se tasi po le ale tu langa ya yo la tu tongi ya a te no sina
Kasi lea matanga luenga e te tau ona whataua ma awe whamua. O matanga luenga o haonga. Mesi lau whai haonga ia latu te tongi. Ia ma fō mai ma vainga soi fō ma loloina. Ia wa ole ungo me wha pe ale isi tari. Ia ole fiwe to e whai haonga o te rea nga ngai o i Australia. Ole tūlanga nā lea e ele popolenga mantua o lea e le o lava whai haonga i New Zealand. Ia. E le o lava whai haonga. Ia e o foi lai i foma. Ia e peira le vainga lea le vatele na tu i mai tutongi o. No o foi vai teimo le lipa sa ia foi le mana onga leo nei whaiao. Ia, mo. Ia le fōua mai ia le national. O le mea la vai tas. E te tau ana awe le wha mua ia i la tau nei. Ia. O nei le whaingo whir ngā ruenga le whainga i mwhaiao. Ia, lea nana ai o le na o foi le 2.5% o le sitanga e mai mua ia na vai fo le fai un tau sanga ia wa mai lu te spane 10% no na winga ia ele o familia ina tulanga pe ona ia inga no man fatau ona na foi ia e mane ia foi le fatino o ne ia se te ia le te walu te wa te ro fa pe mai foi ia maloloa on le vai aso nei ia pe wa sa masen fa pena ia lo fa pe mai maloloa on i le stoffmas free. Ia. Ia no lo ia ni folen te e fa ia. Ia o vaenga na ia na misse tu ala ia le mta puta miti. Ma fia tu ia onga nei fa na. Se ale tato e se la so vai par mia le termine ia tato ni. Eu pore. Ia vole ia ole tau sanga te nei le matua fa ina ia tangata vae o nga wenga. Ia pa wale le vaenga le o mai e fenga malo termine nei se fetupe. Sefe tupe. A le la o sefe tele ne sefe tupe ma va e atu ma tangata whainga ruenga ma pisinisi wale le pisinisi ona o le enji tangata whainga ruenga. O tele no vaea. Ia le la ua tula e mail tele whawhitauri. Ia e mana tua o lea ua tātou iei le tausanga o le whainga pālota. Ia tau tua na tau ona iesi suinga o a whape tele i pālota tanu na e sau New Zealand ua teimi nei wa tau na palota ai te fua ile tulanga na ise wa inga tulanga le lo ile teimi nei le e te mau ainga ma le whenga malo si nam ta upol tato le tio e se le tau longo i teimi o whenga palota ia ai mese e tato tangata Pasifika o le o e whailesta o le palota mo le stala ai umai fonga foi palota e maia e maua lalo ale pasene o tangata Pasifika tulanga o whenga palota wai o inale tiu tiro wai foi teimi fai campaign na vaenga e tele mai na o mai ia tātou Pasifika. Teimi nei. Le nau ina ia tātou palota. Ia. Mo. Ia e foi le mwhai e lela. Nana tū mai a le national le o te mai taua. Nana tū mai a le national le matanga le o la le arwa vaia. Ia. Nana pā tolu afe le vaia. Ia. Ia ai whai tau o ti tustu singa le ua tama mai le ekonomia le atunu. Pi fōringa mai o vaia ia ngā ruenga a le vaenga le o ngā tunu. Ia. Ia asi e totongi la pito inunga. Ia le nā tonu. E pi fōringa whapena le whatami usanga o whainga tama. Ia. Ia e mana ia whape o leo sauni whuparata. Ia, tau sanga nei. Ia mana ia e oro amatana le stala. Ia. Mo le stala ia ma whataunu taro parata. Mana ia tatu a inga ifto a nga ima i tono New Zealand. Ia. Ia mana ia fwoi a tatou longo iei whai le stala. Ia. Ia mo le stala ia ma so mo parata. Awan no fwai. Ioi. Mana ia le alu fai le stala teimi nei ia e o mal teimi le palota no le watua fai palota. Mana ia. Ia nei vai fa pena fa mana tua tu tatu o tinu e fua iai i le tulanga lo iai le tama ainga ne tunu ma le soi fuanga lo iai tatu. Mana ia. Ia a fa popo mai lo la ma le tonga tar sua u le la iai. Ia wa tiri ia. Le ni nga luenga vai nga luenga. Ia. Mana ia. Wa fa pe alu ai siokil sua u. Siokil pensini. Ile taua le lo fai le teimi nei. Lono winga o tele na feo ai le nta vale pu le pas. Te lo le me tau na fai. A fai o tato a inga e whata vale. Ia. Ia, mana ia lo tu ta vale tolu e whao ngata vale tas. Mana ia. Mana ia. Ole to inga me to tia na ia te ui e o te iloa e o mo whai no whai lau tal mato inga e wai mato inga na le to tolu e tolu ta vale. Ia. O fai lole la tala a alu le tūlanga i e tong tā le pensini. Ia ona tātou fai alola ia leo se tūlanga foi lea. Mana ia. Whata mila a whapeo le vai asol nei
wa ule la u se molia ia tato malenga duenga ia va solea ia ole tavale tasi tavale tapengal faiga ina ia se fel pensi ia wa te tino foi la u fa pensi ni o tole tavale utu ia na matalento pa u mai la le pensi wa le te ma fo ia o no o ila talana po mata fat ele ta taula ia tato nusila ona va vena si ilunga pensini ona ole okale le na mai la to o le na mai la lo tau tongo fi e tawala na fa adu se uma le leia e on tam failo la ia le mai lo le o ka fo sta si no le nu fe le me o ye lo su ngasi le ile yo te le o me le o le o lo no le taimi na mai le oka male oka nei we le va fa pe le la mai le a fa pe la le ko ile ia ka ro ke se la ale la mai si lunga le a fa su limata la le na mai ia le o to no fo la va nga fa me tau ta so fa no fo le si lunga ka ro ngi se la o si lunga le lu su tala a va la tele o profiti le nai ale profiti tu atato le tu la fo le era ma fa ngota me fai popo te lo premena la ina ele minsta be ai tal pese vai foi ia o to es fully minuti na tale o se fulu se fonga la mo Wellington fatal vatu ya Maretta Kennedy ia o le sunga fai la unga nga se talo fai la unga ia lo tele atu fa foi na Danielu manuia lava ni ta ala salmona tai lava le mafta mai sunga va unga tasi malingi manuia lava ni ta fa tai ni la tofa fatalo vatu malo se fomunia ia sunga tai malanga tapsoli mayava ia por sunga ni pese manuia lava ni ta after nga fe malta se misi ia malo lava se fomunia fe malta ia after nga ya ngafo pula salu tele muas talo ngafo tele lava le mafta mai antele liva ia malo lava fa tai to ai to ali antele asol ia mol sol ole ia elise me e misinda o mangalo mai tu pu maris manuia lava ni taiao ia ole sunga tau se fulu va ia fa tele lava la talo mo tatu peselea mal sunga ia sila da man
Sui fong male le sunga ya sila de man male pese Sāmoa o le atunu tofi ele o se atunu taliola ina o toi fitu minute ona tale o le tula se folo. Mana ia foi ma fongo se fat pesele. Ia. Ave ele mana ia fat el pese upu e momoli ele fi au il palmeni. Ia, mo ina ia fai malu o la to fai vole ta pua ima. Mo. Ma fa fonga le tato tunu. Ia. Ia a o fai vai la to lungo le porkiki. Yo ya o te lo la wa so lo ngale ya le tulanga pe ona ye ya fainga malu Sāmoa na ni nei te mai ya ai pe o tato foi le media i lungo i fafo e man e fo tato sa ve mali pe o tato pe ya ho tato di fafo le fa ve si al malu a matanto file bun mano ya man via fo ia fainga fa tau le nei aso o tongi nga pili o fainga fa tau ya wa lava o ila to mala mo anga i tau lang fa tau le nei tai au ya wa ya mala tu pe o stofia ia tele na o ai le no fa le fa tau ma bo ani pili to tongi na o mai ai tonu o le po na po sa fai tonu na po ya ma le tato pili le tongi vai le pili le la va pe wa ya vai le pili le fa afto tiu le vai aso lea. Ia, fa mis. Si tongi vai aso lea, vai tu pele ave tongi le si pili lea na wale va na tiu. O na vai tele no fa tiu, tongi pili lea le. Mo me tonu fai. Ma pio ma tu ai fai tonu. O te loa o ele o le tangata i foi loa va alfa so ngomene o tupe. Le leite le foi lo fa so mene o tupe tate va ai ele misia se tupe la utaka te lo taimi. Fai mea fai tele ainga te vai toa lau tu fai e alu alfa so lau tele le ainga te vai toa tele al mere tu lau ta tu fai di matara mara ainga tu limas futono tangalo tu limas futara tono lo tasi le mea tele o mo tata yo ta o vai ngale mo mea o tata fulele fai ainga le lei tau si ai ngale lei tama nai te va ai te longo fia tanga tau si ai ngale lei no na mo me te tusi o me au lotu po me fai maliu fai ponga o sa fai no mo me te tusi tanga tale tu to te vai tu fai ina no na uma o no foi lalo ya apa tu le te tu me te tusi le ya tu fai fia me te tu fai sa o foi marsani i si tanga ya wa o le mo me te tusi o tanga tani o mo te tu si le si o tangata ni le o ta ya na ele tu fa o le si la fa ele tu fa ai vai si tangata le se ya na la tu lola ya la fa pel va ngale so le alu te ai lo la tu fa o le si fa so mo ni si tangata le yo ye tu fa le si va so le si fa le lave fa pena ai pe o masani ya la sa o vai me ro tu va tu e te fa per tu ala wa sa fa mai tu e fa pena le winga voi e fa pena le finga mo me ne tu la fa le sa e umana alu la ia le o mana tu alo fa pe tu stem pa no ya malo o le foi te ina verde ile la fona mai mo ya le la va tu ni e o fiso o ta o tupe ya alen sa fo tala sa venia ne ya tu langa o tongi no meni o lo ia ma tu langa wa halu si ti ai tu langa o meni o lo sa olele ya ta si e le si tu langa la lo alta to menga ni New Zealand ele fa penta to alo il finga meni o lo mo ile mo e pe o le o minta to ia e le la ta to lo ai ni ele si tu langa le sa olele mo tu sa o le ma tu ya pe yo len fa ingoi fa parang mo me long shark la vai nga ye mo tom tau tiel pakanga tama yo paseni a me sala fa tau ta vale fa tau o tamai small long ya o inala le ya a fu ye le tau ta so fu nga le wo ye ya le mo lo fa fitau di o le tongi le la na tau so no me ne lo paketi le fa le na to tongi le pili tong fa mo tongi ya tu langa ye le lona wal tele o lona tai vai aso ele mis ele tona mis awana na misi ya vai le sau le tusi ato e sau e si tanga pasene o pasene la ala e sa ole le ya mai il faut tu en faut na tato tu yo fa putu mo ta fa ta afa yo le fa ta fa pe
o le vacuum lale o le te mana o e lua afe fa putu mua la lua afe le masina nena mo role ia futa o role cash me fata na awa le wa ai mela le ole after pay ia le company nga tamai le pe mua ma sana fa te fa after pay ele se me o te mo to le ta la se ya va no e fa se me fa pena se after pay ia wa vai fo langa wa o tamitia o tamiti finga lunga tatu fana le hotelina sa olele o te ia se ai stamiti o ta fa o te ia te vai tu fa mai oile o ta vale lança mo me ai ia o sa lo fa se minga la risiki o te tiro tu ai o le matua tele al la fo la wei mal ki vai lunga la wei mal sa olele o fa persole vai le manga io mo ku kanga me ai I don't know if you sa o fa lo mo pe o winga na le wa ia la wa ia fo tu ai tamiti ia tipi o fa fa me ia sa olele la fia I la to ale lo le ai after pe la to tong mo ini vai ani fa fonga la tunu e wa tama ye misi lo le pe me ni mo polisi ia to tango tu yo si pasene fo le to fa popo na le o tu langa na ma le fo le fautu ai o tatou fa na e fa este le vai pe fo ringa fa fengo fie me service o tu atu ia le lava la tinga ina ia o to foi na va vai o to foi ni long night ia o le me fai le lima fai temi le ma le tar fia ngai ma le fa la temi le fai me la fai la tau tanga nga tai lau le tongi no lau saulong le wa savali sfuru lima tau sang tas ia umi te la umi la wa tala na ma le fai ngole ma ua fau tuang fa ma ua inga fa pena le te tau no to ye ni long se fai sa ole e fia ya so tu sa ta to yu ma tu o tatou masani me o tatou lon me tau na fai langa o tatou o mai a o lai fa na ula ia e na ama na o le tupe na o me fo i tau matama e pe la o i le lava lo le tongi ia tu ia e wai le nga fo tata no nga wa nei ai nga fo mai me Sāmoa e to sina le vai e fa pena o mata tu tatou me tasi ele na male ele mata o le temi fo tata saui ia sa foi le finga luenga ma foi le ai soli ese le loni le sita mai small loan ese le loni le small loan o le mana o le mema lo tu fai mai ai fai fom e o toto no fo lim to titulo o le matua i leanga awa ele te me pi hai nai matua ola ia ai to no fo me to ia ono te mi le tau ia me foi le sa e foi le tau ia le la o tato mai lo fa pe ai ia vai la mo mana ia le tulanga wa uia te va ia uia o ma te mi tato finga luenga ele sta ta failo ele sta ta lo o ta failo ne te lo na to tu pe tangata o te pa la me lista la no compagnia di ta e no li potia la compagnia nei e feo lo hol feo la interest dai vai la lo ta uola o pisi le wa me di metangata ia fa malu no tu ya sta movena fimono ia e le tani la no ta si le tangata se fai lo o fimono vena ia la na lo na no lo foi me la no fi tu lo tu ya tamale tu ainga ma o te vai atu ai aso e tau le no fole ai nan mana va ma sa farsa o te vai atu al me ana vesi misión no fal tu o le mana fal tu la tu fale ana mana ma al farsa o pero na ainga mo ya malo tato tu no tato tali ya nga vai foi le mo wala o le sa mo tato tal fo sa vina ya o le fa manatu ai mo meio pilitongi ya a fai au le lava le whaasoa. Vili company nae lea iai po le paua. Ia po le fale foi. Vili iai ma fai iai wha mo le mole pe mwhai na tongi atu le sirua vai aso wha umatu le peimeni. Ia e tu mai foi le manoa. E te ale mena lea o le longoa, le tongia. Ia matu ati lea o afianga e afiai.
o le mea pito sili nana tāua. O le whaalongo mai o le company da wa e vili atu. Ia na fitu na i lole la tau tu langa e peo na iei le whaingore. Ai awane e tau whaifolete nofu. Wa langa e saule meli. Ali, e o isi company e nofu matiata le meli le na mai. Sa o le mo. A whapea e whaatolo na i meli atu. Whaatolo na vili atu. Sauro matusi. Ia raua foi ma le pasene o tusi nana mai ia. Ya, o fotuanga, fa pea I te o tala no fa mai tala no mai la o I pe ini la sila fia mai ya tau. O pe o tama fo ini la to mai ai o fotuanga mo malo dato tu. Na fa manatu la mai. No ni te mo le tangu tau te fo. Ya, o le o te no le wa mai ia tau mafangatia to ina ta pamtina matua ni taiao. Sa o le. Ya, fa o le na ese sua fa taiao ia ale. Te lo si dira. Na fa lo sua fa ia na po. Ya. Fai lau sua fai ana po ai no na la na fai lau sua fai ana po e tu foto a ai ni jao ma la ia fa la fu ia tamiti ia fai la tu piti ia te lo el sua fai o te le ai te me vela sei longa ma li fto e sua fa lo me renga fa mo tso por sua fai no le na fia ai la sua fai va pe tso ba ma ia la pea o te sata no mai o le tu I sua fa pele la o fa vela ale la ia ai le faina a fa ele fa ele mai no fa ai in matu fal matu ai na ni fa po la sua fa e sa wa tala no ata te lo ai u ale ya mare sua tal pese vai foi ia le o te fulu Tatu tal no pe vai ngata o ya fia wala mai foi ya mai polas tu langa ya ni tau o Iran ma Amerika me se ni poti la tamai nei poti la tamai ya Mai mai siva mai Lue o mai lulu o lima siva mai Lue o mai tata mai Ata mai Ata mai Ata mai Ata mai Lue mai no mai lulu o lima siva mai pusi lau panga mai tango pa ata mai ata mai ata mai Siva mai, pusi lau panga mai tango pa ata mai, ata mai,
Le yang lavas malpese ata mai ia ole nganga na le yaso male ni tai au ai mai se fo te tu si fonga lau mo tai o te tasi pokola mele ata tau ia mo ta tu fia wala am tai no nga luenga ma tiu te ma fai vai le aso male aso ia pe ona yeli ni tai au fatalo fa tu le sa eli robek male fa nga luenga lo mafuta mai ma lo lava le mafuta mai ia ole pua na fatali ia langa le au polua ia le lo mafuta mai o i Melbourne Australia ia antele eliva ia le sa vidiam to le foa ia fionga au mua ta fola lo mafuta mai o Sāmoa ia le fionga au mua ia sunga vela ia le mafuta mai ton fasa ia pe na ta ua ia au pua soani na fatali ma la to malanga au polua ia la lo mafuta mai o i Melbourne o tala sfil temini telvad Melbourne ia malaya ia o te lo le wa ba au ina ia le pa wa tuai e faisi oi i o te valu ano just full tato yo ya o le fainga ma oi o le fainga malanga ia la malanga por rua lai o i Melbourne mana ia te vai tulana o i mo me fo le o mataanga ia tuli solo mo mata me o penguin la fo le ta ole mal vo le alfa pe ton ya tele o i tunu aisa penguin na ya no winga la o lo winga la se ma va no le lei va no ma na ya mo fo va no malanga ya na fa na we mo to ma va no ma tu e fe malanga tu le ta ua le o mele yo o maftanga ai po le ya wa fa nga luenga aso uma ta wa na isi tai mi ta sanga yo e ya ta fa wai ma se i mo si na sina asinga malosi meo mai nga luenga ona to mai fo ile ya to usul ta ya o male fiafi ole tulanga na i tauna ia tato e te tauna na e vai o tasi e vai mantua foi e fa pena foi le ia mo meu fofanga a tata papai ia e fainga luenga tausanga e tasi ele lunga ta fau tausanga e pe to ti tolu masina ia e fa pena e o e ta fau foi se suise va inga e fa pena foi la tato tatou talo no pe tatou Sāmoa mo fai foi ma soi fuara i tau foi na fai ma o e ta faupo se lua tolu vai aso to o mai sa onele ai ono tatou e fai fa lave tele soi fuara o tatou ia o pau ole o langa fa Sāmoa e tau tire alo ma e me yo fa lave ma me fai ainga ia ai tau foi na ese si fainga po si suinga e suia fainga o fa lave na ia awa ina i tele ni taimi awa afua ne i fa lave tatu ai ngai fa tai vai ne fa fonga meno maliu ia tatu va ai ne ia tai vai aso vai aso la nai le finga lunga tatu finga lunga ia o fa pena ono le nau tainga o le maftanga matulanga o mai peona ia le fo wa matanga to na tava ai tu suinga mai ia o ye le o ya la to o tele fa pela me fa pea elenga o tu ai ono le tu langa tal fenga fu mo le ngato le ainga ia le telefo la o pe o le tala tu tele tu ia ai wa faia fo le faia le upu fa Sāmoa lo fa pu mo na fai ia o tu langa fo le privacy o le private ma fai wale fai ngofie mo wale fia uma fia ia ai le uma safa na oi
o oi rola ia le fa mai oka e tu e so ali so ngoi ali e le ngoi oi ya te fa mai o puar ya sa fa o matuare fa pe oi sorry tu te le e tar fa pele o fa pele e tar ya na tu fa pena o swinga ina e ese swinga la fa tar fe ngai ma na ia la le fa o le ia swinga ai o sola ai sola mai ya o sola mai me fai ya e ia tutun ba ole afu ole unga sola e ale na mo welta male o yona au ia folo li ai le la yona lana sola to esa to mai li ai tato te o sola folo li o yona la le to mai ai le tu le ai sa we lu yona yuta a tato la lo pe wai to e ani e le lui fatta sil me la pa il vai va na ele fa mele sola me fai ma sola le na sola le ale sola le ya mo wai o le fai ngam me fa la vela veatas ya pe te tau fa tu ngata pe va tu la titili le mele tal mo o fa la fe ai te uia o le vanga taua o le ia o routine o le va ia o ia e le final me termo o pe ai final lo le ia wana na e le tillo mai te fa la fa mai sol anga langa tanga tali lo fa ia na tele ale o mau fa talanga fa ale foi tele si la fia mai ia le tu langa foi le na tu ngat wa ia na te pole ia ona fa pele pe ia la sa wale le la wale avea fa pele na le sera dima suta la mele o te fa mo o le wale la val fa so to dima suta pe fa fia mata ila o ma dima suta la o fa la votas ia o fa pele o le le la o musu ave dima suta ale fo wale lo atu mo tino ai pisi alu pe ma dima suta la tu yai ia manofo lo o ma te ma foi le ma fuala no ele tirou tu pela tira tu ale ola tu mo ni bas fuala la tu sa no fora pito ni mo tira o sawa o sa fa ye kulu pito lu ai mare no foi tu fa ta vale tu sera la tu no foi luma no fora pito luma a família au no fotane ai ngala tu no como era le lima se futara fa tu fia u te tele le mena fa mana ya onai famanatu uma mena ole vainga le ona wa langa le o te vai atu stasi fo yo mo meo tangata tatou e masano e fa tau mo supermarketi fa le lot tele e tangata e atu o te tonu fa tau ele va ai le umi la ya le kapaka wai ia fa lo tele ia kapaka fo ia fa tu langa ina le time o le winga tala el tinale mai Hastings ia o le wa fa alielo na le fie tele ona e lua tu la ma lua 10 minutos sa li tonu fa tau fa lana fa tau tu la lua 10 minutos ia au no ma se va il tinale ile fa ilo o le umi e tau ona e paka ila lanta le ta vale o pack and save ia o le umi e tau na paka e vas fulu se minute o le ngata si le tula tasi mo la fai tula ia o le umi la fa tau originale ia e lua i tula ma le lua fulu na tele i loa e se taimi fa tula ngaina o la na ia mana tu fa pe e sa o loto ar ka paka wala o tangata o customers pack and save o tangata fa tau le pack and save a te il tina sa fafo ia o la pia tu lana sala e valu sul lima tala wala a le fa inga lana fa tau na fai e fa se lau tala le tupe na alu lana fa tau lana fai o le winga wa fo le fa se al tina e umi se taimi sai tonu ona la sa alu e le ilo le lima va ai tau o le o loa e pa molo na ainga e pe to lima e se ona ainga ia la lana la ina umi lo na taimi tonu e alu e va ai le o loa e tala fea ngai mani o loa tau pa e te le fa tau tina e ova e fa se lau ta la mo le tupe na lu lana fa tau tonu wa le fia e sa faf o le pi atu lana le lana isiti lana sala ilanta avale valu sul lima tala
Tele. Ia, le ala fai le fa afsiri ai. Ia tangata. Po le hale umi e tau ona paka I vaenga la nei. Pe furi, ia pe fa tulanga po le luai tulama. Ia wae, ia ona I tate alofa ala ina I tangata ia e mese ana tina wa tele na o tamai le tina tele no tonu e mafau le me fa tau ma le me fa tau ia o isi atina e pe la le tina luai tu la ma le luas fu minuti le sa fa tau ia le sa fa fole mo sala la so lo e tau na ona ia tia wa ia tau na e se tu lang fo le to e fa manga lo le sala tina tele fa tau fa se la mo ia ai e fu fo ia la to le pu le ia paka ia wa nei te wa esel peken sevi esel company la tu ia e fo le e tio ma kapak ia e fu ia ai ia te e a to stain fa pe fo so fato le ai lua mala o wele a to se tu la o te fa tau te sa le na ole au te ia te fa tau e matua fai lela o lisi por ale me tau fa tau e tau fai mai ia na talu atua ia talu sa o le fatala il fa tau ia ilo tonu ma lope la lorti na le o te le temi tonu tal no lopo le tal no manisti na ma fai al fa tau ia te lui tu la o umi tele umi lui tu la ma lus fu minute ia fai se a fai supermarket tele ia o te fo e le fa peso o le ia o le back and save le sa fa tau back and save ia o te loa se tu lang fa pena le tauna ia o valus fulu tala le sala ia wa fa si panga tio si lo mtu ia le wa tama au pese vala au le back and save talo fulu vala talo va ke o lua o va se lua oi ma se fu zat se fu mo ia se le ba ia le talo lo ko le a do so mo vo kula pe o ia indo po kala ngi kaya po e fa lo mo so banga pe we fa lo mo tan no ngala fa to pa inu la yo ba ke tia pero fa lo mo kalmo como yo mai ai ma mi se por caer en que o ku e kai kamai ai so ma causa be bicaringa Claro, si está. Claro, parece una lila, vamos a ver cupe fue alea. Ia, fast food ta la fast food wa fe. Va con ave ma sunga dia o que lo é uia. La vou pepe leo como foi. Ele é proof on me o se truck. Ia, truck, sorry le. Ele é mo evidence me o se truck man ele me. Ya, wa ia ka uma mo e fa kai foi nga ali o honesty ya, po nga fa ele ya. Ia, sa mo ele. O i fola como se nga u pa o ngo nga fe me ko fa u ngo fa me ko fa foi pe pa pe ko mo. Ia. Au ke o fo so le lo ko nga ia so. Fa ma singo ai o vai lo ko nga ia. Yeah. Tu sa. Dia ka o si dia la e ko le kali ma si dia la e ngo e fa ya pupe. Pe ai ko. Ia. Am solo mai. Ke ola cambio ko kali si dia la. Ngai o ma fo si nga kali mai. Ko fa bo. Oi, cala na fatia, venga. Vai. Tengo firme. Alicia. Uso la kuli mai o pole ala tali ai la o fai mai o top pela tali la mata. Ai la lo ta tali ma tu a fiu fa a ver fa ala fa mai le ya a ver mena ma wa. Ele kaua na va. Ele kai kaua. Ele na va to la ko. Lo po ni me mo wa la lo pe le fa ga ile me foi le o se laki. Ai do. Pero no, a sa ele me sa ko puya to ala. Olipa. O ka malo ngofo welo nga uila kupe. Ala ka malo ngoi kupe. O vola ia kipi le cheshire kavale. Ai mo kupe le ko. Alo le fa pui. Ia. Pa kaura kavale.
ko pa ka solo ka vale ko po I ma ka ma so ma lo sa do a su ka vale ai fa ka la ka ma lo ku ka vale ko pala oh so ia pa ka ro le ka ma lo ka vale ale le mala le wa pe di mai ka sa ngor ka ma lo su pui ya po I mai lo sa lo le ko ki boleva le boleva pu ye ya au ke no kola singa una diso ta ka wa ko a ver ku pe ma singa ya ai ai se ne si io la we se la fast food ya ai oi an fa pete mo ina to nga tele le te fa fo ila te mi te fa fo ai ele ko kala ga ka ko wa o ngi lo le baka me fe li maka ai li lo fa I fitia mala mala ka ole o mala mai te mana te fa awai ya ka ko voi ya pe ka wa ma sai vo mo wonga kupi ya I lungo la wala amo ako ia pe ka I mo se furu ka se la ko ka la vero fu le ole amo la pe fa ko le mo wanga le ako pa ura wala ma le me le kupe wala le a ke la ele ko le ko fa lungo kwa ole Sāmoa po ro ko fa ve le ole nga kupe na le po se va pe ma wanga le vidi mai ka ka va ku shi mo ke tris o ka ti te sta ka ko fa a po yu sim va pe nga yeah ka la vanga le kan tek me ka ta le mo ka kai u se mai fo me ka malo ya le se nga ko reply me le e tawa foi na fa pe wala tu tanga te claim na ato tupe to e tusi mai le ya o ya mai pa pe mai fa tai mon nga dwe nga le reply me na o pa pe so o nga le ave sa o le me o la le o yo le me sinta wa siata o lo fa ila o nga dwe nga le la fa ila pitola o la pe sei a ngelu te milena e Aute fa yele nga dwe nga le aute loa na nan fa fo iranga na titi tu peto ana pa u mo hi lu se la wa ele to ai no ba ya vo no fa so in de yo ya o fa no wa ya ta wa li si de la even mai ya o la ka manga e ke le kupe kanga pa fa vela pi ya no kupe fa fi wala va inga ye wa tasiatire tu fatu pela to ai o vai tu ala la ya lu ai sa le ya ni lo sa wa ma wa sui fa no me o fa la vela ya ya ka ke si wa o ke si wa sui ya cha wa tas o ka ko ma sang ye ya ya na sa si wa ya me ale ka ko vo ngale ku sai vai fa na be ko pa ka ku me wa le nga kana I lunga ya le ni me fa ki fa la vera ya na awa ve o ki le ku pulanga mele ku pulanga ya ala ma wala me nga ma fo wolis wa pe folinga wa e to nga tu langa le sa no set pe la le tato fe tala ave ya a wa tato le fe le il mo me ta wala le nga motivo sa le ya sa nga e wa a ka ko ki giro ya ya wa ka ko ba ya me o mali o me pa lang ya ba se funga la o mo ko appreciate ka pa lang sa ole le ya pa se lau pa se me pa lang I hu mai e wa funga lo wa mai ya wa ya ka ko la sa mo ra ko funga la ko re na fa mai o to ale ya se ba fa Sāmoa vai me yo ko funga la to de wa nga ve se fa le la ai lo la ka mai ki ngai le fa nga ngai la ka ma malamba ko nga skate nga ya go nga le la appreciate for la ko now kamala yo me Sāmoa kama se ya kama nga kamala yo le Sāmoa ya e pa wala ngu vo in ka ko wala mai ka ko mo ele mo fa in ka ko ave je vo de fa fo in ko vo da lo le yo ainga ya ai me se vo ya ya a malu mo pa yo ainga ka ro mo fa ya e gunga mo
Yeah. Me fai me fa vela be ma. Ia wa le se ai nga ele ia fai me sili se la ko. Ya ko ka foi pa pe ko po fa la ia po me po po tonga ba me po kas. Oh. Tá, Maria. Ya so ia ka ko fai vole me vole. Ko un saia ma. Yeah. Kalia ia me wa paso mai le li ka ko ki ola ma. Yeah. Ko ngai ko ngi ola. Malo. Asa kaya ya la uso va ko do pa ia ma fa kaya ko ko ngi kaya o fa ko fi vo fa lo ko oe ma ya ma fi alo ko. Tai la maseta. Tai la ya manua alo fat mu ia do fa va so la fa. Tai. Nga siata lai mafuta mai ina nga luenga. Yo telefo initial tatu tinu le mafuta mai tono for fenga luenga mai se lungo o awala. Ia le fenga so inga luenga le nita yau. O lo mai ta wina le tele o nga awala o lo fainga luenga. Sao. Mo ya pe o le ala foi le na le foi in fama na tu tatu tunu fenga so lo ai. Ia. Ya ile tulanga pe ona ia o nga ala o lo ia o lo hata ia o matua Telia el polo kai tono lo hati na le kono High Street ma Queen Drive. Ya o tele ia mangala o tafia i nunga la papa malanga yatu. Ya fa pena fo i le watu le tu ya tato i pe le mono tato le la tutu. Ya. O le taul va nga le wa pa isi le lai. Fa manatu mo tato uia tu mangala ia lo fenga wenga malo ale fenga wenga i tanga te fenga nga le wala. Ya lava tato ono sa lava tatu ona sai pe awatu nai poloka ia awala ia mga halolo fai inga luenga te min nei yoi ole lava lon sai awal tam fai emrisi vaenga ole ata vai nei te mil atas ole sa yo ta vale ia nga lai ia ana tol se fulu kilometer le tu lale sa lai ia sa ai to vai tu le mai lo ta vale so le fai sa no tu le ai ole si ole me pitsilina na la yona faia sain yo o le sanga le mu sa ole le ele nga tol sanga le mu o le ofinga luenga la yo al sanga le mu fo yo ele ona tabale ya na ya ona wa ele stebi umbi fo tol atu ya na mo wa fo ya o pasi mel fi ale ya nga luenga ya toe ta tala fo yo o ye te lu ato na mana ya pa ngai nei fo tuanga na mo tu ala lo mo tato ya ai pela valele vai pela valele pe fa yo le na fa mo te malanga mamau ya o le te loni te ua faina ia ni whainga malanga foi le loto i whale i whainga malanga te tele laua mele mwhaina o atu mana ia le vaenga le wai pai ai i malanga valele ia ai mesia ila te ule ta pena ia malanga atu i saitu tonu ia po atu nuu ia tu pai wa tele tatu atu nuu matama whana o Sāmoa uianga i le atu nuu leo tu pai ia le ua tatu sila fia uma mailo uma le tatu atu nuu ya o tasile atu no le o matua faina te mine nei ya o to tele wa ta fia fo le tele malanga ya ai mo ole na te sauni te malanga ya tu no so se tu no la langi a misia i sa tu tonu ya tau ona a vili ya mafa so ta il company va lele ya po le agent nga sa to ngilo pasese ya ma tal no ye po le tu langa o to fa nga malanga po alu pe ia pe ola ua toe tolo mo system ta ua lo vili le company va le nasa tongero pasese po se ofisa malanga ia ona fa mamla manele ia oi ia ai mo saunga le mua ia mana ia lava on sa se i vai pula tu langa le ai pe solonga manuia ia mo le system ia ona fa tonu ina le fa malanga ya ole ita tole longo longo le tunu a la si la fia la va el teleo o le tunu tu langa pe ona ia nei vai tau male ia ma tam fai tato wa vai o fo il fari pe ala tule o va vele ita pe ala tu pa pensini o si tau pensini sa ole lei na la o man sa ta telefone foi na la tu telefone nei ia ole ia la ia te mi su el pensini ia ana o le alu o vai le se pensini al tamara i tono al fale le tono pa pensini sa ole lei ia pe o nai fo tu na fa ia ma se foi la to le la vai tau muli tau le fai mai ia i sa tu to sa ole mana ia ai ole nei tau sa lo le wa la watu fa fianga se pa ile tula fumaltas ia ona tu natural proclame ia le time ia ole wa mai atoy male tato proclame fa tato tal nofo ia se ia
o le tatu tautua se pa ili tu la tasi ia tani fa sala ngai Sāmoa ia le sunga tasi sa mai tatu ofisa ina ila waya mana ia ia la tatu mafuta pe le yaso to mafuta pe le yaso e tautua na ai se appointment na se fa nau po se matua ia po nai matua tausi ile tau na misi sile lai wa su enga ta appointment time ni nei ona uti fo mai ia ite ua misi o le mana i tai o le fai appointment le matua mo to ina ia fa tata o tai le ase me se le vanga le tupu i fai ao ia ma le tulanga le ia nai fo mai ia mana ia fai fo uti wa vai na nurses mo tulanga fa pena o fo mai ia lona winga ua i titi fo la le va no fai ia appointment ia pa o mea a mau lo le appointment o tau na fai ia ma fa tau nu lo mana ia me se fora au tene no problema na ni fo ma isi lai ya la tu mafuta pe le tu se fonga la mua va talo va tu le fatua ma fo Eric talo fa ma fo ya o le sunga antelea ya o le sunga ya saulanga fatua saulanga ya o va se tangoa i o lo mafuta mai siero ya ma tomata yo pua na fatali ya ma to malanga lo mafuta mai na email pone Australia o le se fonga ne la mua Wellington ya la va to ne fa fianga ya se pa ile tu la smartas e tatu klame ia e tu na tu pe atar futasi Sāmoa boy o talanga o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pela pani le to a paua e mautinoa uso ali i pa a pea lo mali e toa susu mai sa ua a toa o utapau ai pola pui pui e puti mahau a pau le i e silingia i ta Sāmoa o talanga o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pea le pani tau mate si o matu pala pala a o tolu pale le alo tuiana o toki ngala mawala i ona e palupe o itanei o le pea ngai nga atumua kapule ne i e silingia i ta Sāmoa o talanga o le lalulangi e te silapia ai ngai le tai e ua e matani o le toto o e tausia le pea la pani o tala tu o le atunu ua mala malama o le o langa tau i bitanu mai le mamau so
Sāmoa ko ai o talanga le lalo langi e te sila ki ai
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Siva Maya. Hey, hey. Let me hear your whisper. Let me hear you sigh. Let me put my arms around you. Let me kiss you now. To my lowly mind. Tau tala my dear boy. Itau ina eloa. Olo alo palena. Tele ia ole sami. Tele po ila au ole vau. Tele manu pelele ila langi. Tele teine apakasi.
Ia, mai hi lava I nei fo I vaenga o le aso ma tau te whatalofa ma whaafeilo I atuai I le pa ia maulunga o le au whaafonga. Ia, ai mai se le tātu tudu u tāpu I mai I so se ai I Aotearoa ia ai te nane fo I o isi te whae fio le kelope ia o loo maua mai ai ia le au nanga ma le tautua le nei le si ufonga o le lau mua. Ma tau mori atu le wha malo ma le whaafitai I lau tāpua inga malo le langi muma ia ma le soifua lau le lei. O le nei ua toi fo mai I tūlanga masani le tātou ngā ruenga ia pe o le nei ua pea o na amata I le tātou polkalame le nei o le lalolangi o aso nei ia mo le nei fo I tausanga fau ua tātou au lia manuia mai I le lofa maleanga le lei o le tātou te paau o I le langi. Ma lo lava le soifua manuia ia ai mai se ia o faa tūlanga hui sa whenga iai le nātou sanga o mawai ia o le nei o toi amata ia tiu te whai masani ia o le nei tu sanga luafe luas fulu mo le ono ia mai pe a ona masani ai o le sunga ia tasi tu I toloa ia le ho ma tau to lua ia wa ia le tu ina atu le tātou whaopoponga mua le nei o le lalolangi o aso nei. O se porkalame, ia e tau mwhai a hoi o te oto atuai, ia nai me o lo o te tupu mai o lo o ali mai, I le taimi ma le taimi o le tātou lalolangi, ia e pei o nau tātou soi fuai. Ia ai mo hoi o na whaatala whātu ma le whaalalo lau sunga tāsi, ma lo lava le tauatai, a mai se foi ia le whaawawina o le tātou ngā ruenga e pei o na iai foi le so, tā lofa lava. Whatalawha tu malenga whaalalo e lau whionga wano, ia malo foi le sopo, malo le onsai, ia I ngā ruenga amata o le nei tausanga, a mai se o le tātou poklame o leu amataina le nei aso, ia poklame mua le lalangi aso nei, ia manuia tere lava I le poklame, I lau whionga. Ia, o le a se atu loa I se polkalame ua mwhaio na tu whaatasia ia mwhapeo na whaamapuapoina ia uale nei vaenga mua o le lalolangi o aso nei. O o manatua le nātu sanga ia le tele o le mau whaafi tauli pei hoi o na ta ua inisi o tātou polkalame sa whaio na tā pena inai ia le mau whewesi inga I le vāo mālo, ia moise le mau whaalawe mātu iao le nātura, sa whapeo nā whai nai le soifua o le totele o te ngata I lea I tū, ma lea I tū o le laulangi. Ia ai le tu ia I hoi ia tūlanga o wewesi I whetau inga, taua o lo o wha waupea I le vāo mālo, ia pea o na whaalenga I nai mea tū tino, ia mai se o le awha I nai o le soifua o tangata I nā tunu e pei o na tātou mōli mawina I le tausanga o mawai. O le nei tausanga, ia pea o na tātou mōli mawina foi, ia o lo o whaao pea ni isi o ia I tu a inga o wha whita hauli. O vevesi wha le vāo mālo, ia ai le ngata I lea o meo mala wha le nātura e mafua I swing o le tau, wha pe nao na lamatia, ia ua mahu mawai le sui fua nisi, ia ai sili o na wha le tonu o le tele, o le mau wha whita auli mafua mai ai, ua wha lenga I nai mea to tino I ai whale, ia ma wha toanga, ma tu langa wha pe nā, o le sātou si o manga I le nei lalolangi. O afo ia tātou I New Zealand nei, ia ua le masino o le mau wha le tonu o le tau. Pei o na mōli mawina talu ai nei, ia o mai lau fo I le whae unga o le vai aso o mawai atu nei, ma le amtanga o le nei vai aso. Ia o le lama o lo tātou whenga I pēa, mawinga wha le tonu o le tau. E ma whai o na wha pēa, o le nei vai tau mo le tātou soifuanga, o tātou iai I se lalolangi o vevesi, ma le mau whaafita auli. Ua le masino, ia wha le tonu o tātou whengai I le teimi, ma le teimi, ia I me tupu ma ali mai. O nei la vai aso, ia o le tātou tala mua, a fo le nei o la stofi, ia po ulu no winga o na nafi lea la so se fulu mo le iwa o le masina le nei o Februari
O le sa li poti o mai ai i talafo i mali poti mai fafo le tau fi ai lea e leo o le li pelenise o Andrew o le ai ngā tupu o peleta nia. Ai pei ona si le fia o lea ua ave sea i tofinga i matulanga alo i uma wha pelenise e pei ona sa iai i lea fo i sui o le ai ngā tupu o Andrew. Ai o lea ua wha ingo nei o iepe ua ave iai le siwafa e wapea o ia wa leo toe ta ua o se pelenise. Ia ai o lona suafa lea ua wha ingo ai nei vai taimi o le soifuanga o Andrew Mountbatten Windsor. E pe o lona suafa le na ua ave e se mai le wha apunga hui le wha pe o ia o se prince po o se pelenise o le ai ngā tupu o Peletania. Ia atonu o se whainga whaingo fie wa leo toe ta ua i Andrew o se pelenise o le malo Peletania. Ai ua wha malo lo, ma e ua ave e sea uma i e tofinga tau wa loa sa ia umia o ia o se sui o le ai ngā tupu. Ai peila ona whaafonga i le tātuk tala o le astofi ia o le vai aso nei, a tonu po o le nafi le sfumale o February, ia la lea na tāo fia mai ai o ia e leo mai i lona fale i Sandringham Estate i Norfolk, ia maavane ai i le ofisa o leo i le nuuingo o Thames Valley, Moses suenga whaale tū la fono. Ia mai ua veai o ia maulua i suisi nia o le ai ngā tūpu i le tala whaasolo pito o le ai ngā tūpu o Peletania tele, ua pue ma ua tāo fia leo ona o se mata opu e a fia ai le tū la fono. O le nei tūlanga, o se tasi o whaale tonu ua a fia ai le uso le ititi le nei o le tupu o Peletania ia sa lesa le tolu, talu ona toe whalau i tele mai taru i nei, e le matanga luenga o whaamasinonga le United States o Amerika, ia ni whaamaunga mai isu e suenga sa whaia i le li milionea fo i le nei ua maliu mai Peletania i ngoi a Jeffrey Epstein, lea sa wha maonia i a lona solitula fono, po o lona whaia o ni whainga solitula fono. E a fiai, ia le wha malusia lea o ni tamaita i tala vau, i na wha atino, ia ni mafutanga wha le uru ngā lii, ma nisi o tangata milionea, ma isi tangata lau i loa le lalolangi. Ia i le solitula fono fo i le ta ua le ngana Peletania, o meo sex offenses. Ia fiai ia le wāwhia ngai o li imata mai tai. Ai atonu o le facilitele o lo ofia manino ai le manu lau whaafonga ia matato uma. Ai po la le winga o le tau fiai e leo o le lisa vea mo Pelenise o Peletania. O lea ua whaamaunia mai, o le aso lea na tau fiai o ia leo. O le aso tonu lava lea na ato iai le ono se furu ono tau sanga o lona soifua. Ia po lona winga o le aso whanau leo le li o Andrew na pue mai ai e leo. O li poti ua whaalawa i tele mai e tusai o lea mata upu na whaali ai e whapea. O le mafuanga na loka ai e leo le li o Andrew Mountbatten ona ua masalo mia i lona whaia lea, whapea malona fia ai ini a mionga, mani whainga solitula fono. I le taimi a au ia umia ni to whinga tau loa, ma to whinga aloa ia ole ai ngā tupu, ai whapea male malo o Peletania. O le winga moni o ia tu ua inga, o lona whaia lea ma le mautinoa, ma le loto iai, o ni winga whaata mala i le pawa, ma le malo si anga o ni to whinga tau loa sa ia umia. E le i whaai loi na mai e le ofisa o leo, pe ai se ana mafu ai o na whaia ia le whaai unga,
wala tau tau fiai le li o Andrew, ai o le nei te mali I a o vema Pelenise, e siri atu ile se fulu tau sanga o ngā lue ile to finga o ia, o le sui alo ia tau fe whaatau inga, wha ale vāo malo, ale malo o Peretania, mai le tau sanga e lua afe ma le tasi, se yo o mai lava ile tau sanga e lua afe se fulu ma le tasi. Ia mai o le tūlangala na o iai, ia o lea ua whapeo na mōlia nei o ia, e leo, ia ona o suenga ia sa whaia ma ua whaasara lau mai e le Department of Justice po o le matanga luenga o whaamsinonga ia ale malo o Amerika, le sa whaai lo mai le masina na tenei, ia la lea ua atangi iai, ia le li Pelenise po o le sa aveo mo Pelenise ia fo I whaamau maunga po o whaila nei e ta ua o le Epstein Files I te tonu o le United States o Amerika. O whaamau maunga e pei ona sa whaasara lawina mai e le mtanga luenga o whaamsinonga a le United States o loo manino ai sa iai ni fisota inga I le vao le li o Andrew Mountbatten ma le li milionea o Jeffrey Epstein I le taimi a o ngaluai o ia I tūlanga alo ia nei o le sui mo whawhataua inga le malo Peletania tele ewi ina tutusa ia ta iala ma tūla fono e pui ai ia lea tu finga ma tu finga fo inei wha main style le carpeneta I mata upu ia a fiai ia whete na inga I sotanga. Ia po o le mele ta ua ilangana Peretania o le confidentiality. Ia pei o le ua whamaonia e leo. Ia sa whaialawa mo le mauti noa e leo Andrew ia na ngai o inga. La le lai pei o na iai le whai unga e tau fia o ia mo suenga o loo whaanga solo nei. Ua whailo mai lai le ofiso le leo I le Thames Valley, sa tau mawhai e fia whaamautu ina, pe sa tala noa, ma fiso o tai I Andrew Mountbatten ma Epstein, I ni mata upu wha lilo, I le taimi a o avea o ia masui tau whaataua inga ale malo o Peletania. A to ai foi, mani tua inga e whaapea, sa iai se whaanunumi sa whaia e le li Pelenise, ma se tamaita I tala vau, sa awalatu I le tonu o Peletania, ini awala solitu la fono, ona o ngā yo inga le tangata le nei o Jeffrey Epstein. E ta pena la le tātou porkalame le nei, e le I whaia e leo leoni mōrianga e whaasanga I a Andrew Mountbatten, ona o se solitu la fono, tau fe umia inga, ia po ni fe usua inga wha solitu la fono wha le ulu ngā lii. Ai tanu ona tula I mai, ia mau tu o inga wha sanga I le li o Andrew Mountbatten, o loo te te maa losi lava o ia, e na te le I si le fia, pe ha a fia o ia, I se fesota inga, ma le tangata le nei o Epstein, a to ai fo I ma solitu la fono, sa molia ai ma wha maonia I ana sori ngā tula fono le wha masnonga a au le I maliwai o ia le whale pui I Amerika. Pei taila e le itu ina mai so na manatu e tu sai o isi wha mau nga fōu ia ua wha sara lau wha lau I tele le mtanga luenga o wha masnonga a le United States I le masina na mawai tu nei. Ai pei ona ta ua mua, o le stofis furuiwa o Februari luono I polo noinga o laswa nafi lea, na o ai leo ma tau fia mai le li o Andrew mai lona maota I Sandringham, I laso tonu lava leo lona aso whanau, ua ato I ai leono sfuruono tausanga o lona soifua. O le amatanga o le masina nei, lea sa whaato a se atuai o ia, I le fale lea na loka mai e nei e leo, I na ua wha malo loa alo ia e le tupu o sa lesa le tolu, a au nofo ai o ia I se tasi o maota o le ai ngā tupu e ingoa o le Windsor.
O le tau fi ai lai leo o Andrew Mountbatten i le nei vai aso, o se tasi leo le mau wha le tonu ua whengai nei ma lea fo i tau le lea i le tonu o le tausanga atoa ua tuana i atu nei i le mautu ua inga e mafu mai ona sotanga ma le tangata e swafa ya Jeffrey Epstein e pei ona tu lai mai ai i talafou ia malipoti o me tupu ia suenga i le aso ma le aso sa whaia i te tonu o Amerika. Ona, o loo masalo mia ai foi ma le Palestine o le United States o Donald Trump i a fianga po oni sotanga i le va male nei tangata. O le tausanga e ruafes fuiva lea sa wha se e tua ngalu ai i Andrew Mountbatten ma iona tiu te whai wha apele nise i le tuana iai o se talanoanga na i e whaia male wale si wha sa lau apele tania po le BBC lea sa i e tau mwhai malo si ai e te ena i e tuo inga e whaasanga ia te ia. Ia mai o pei o na mori mawatu i le nei vai aso i tūlanga ia ua o ne iai mai na whaalia i se lipoti e whape o talanoanga ia e pei o na awhiai le li o Andrew na ia ta uai i lunga o le TV e le BBC e na te le mana tua ia le tamaitai e ngō ia Virginia Chief Frey le sa ia whaalia whalawo i tele e whapea e whaatolu le leio na la momoe ma le li perenise o Andrew a o lai titi o ia. Na whaia se tangi e le nei mawhine i luma o le whaamsino ngā whaasanga ia Andrew i le tausanga i luafe luas fulma le tasi ma sa ia tuu ai ai ia le whaao o lima mata ngā o le li perenise ia te ia ma e ui ina sa te ena le li perenise e na te lei loa le nei tama tai ai e whai tau miliona tā la se vai ngā tupe na ia te tongi na atu ia Chief Frey i le tausanga i lua afe lua se furu lua ina ia wha uma ai e suenga sa whai e tusa o le mata upu e au noa ma lona i oe ina o ni tua inga i ni soli ngā tūla fono na awhia ai. O se whina ngaro whaalia la o lana mai estete le tupu o Peretania ia sa lesa le tolu na ia tau ai o loo ia langolango ina a to toa ia le suenga ua whaia nei leo i lona uso o Andrew Mountbatten mai na ia wha mawhainai e ta taulava o na wha taunu ina ia mana onga o le tula fono e tusai o le mata upu le nei. E le ngata i lana mai estete, ia le tupu ia sa lesa, a e to telefo i fai pule o le parlemene o Peletania, ua whaalia whalaua i tele ni o lātou langona, mani manatu, e tusai o le tau whinga o e leo o le lii o Andrew Mountbatten. Ai i tono o le United States o Amerika na whaalia mai ai, e le li foi pule o le partia le Democracy o Jake Auchincloss i se talanoanga ma le CNN e whapea. O lea ua mai tau watu le lalolangi, ua alo le malo tele o Peretania e sue ia ona tai. Ona o le mata aupu e winga ia Epstein. Mai ua matua te tau i lawa foi i le malo le United States o Amerika latou. O nanga i atu e sue i ona tai e pei ona masalu mia ai le nei mata upu mai o lo atangia i whaila e pei ona whaasara lauina mai whalau i tele e le mtanga luenga o whaamsnonga a le malo o Amerika. O le mea moni lava, e tele isi whaamtalanga au ili tātou tele o maua e tu sai o le nei mata aupu ia matu ua inga o whaia. Ai po le hafoi ia le whaamtalanga na mafuai, o na se le ofiso le leo e tau fia mai e le li o Andrew Mountbatten mai lo na fale. O tūlanga e masani ai i tono Peretania, e luas fulfai tu lale umi e mawhaia e leo. Ona tau fia ia stasi po se tangata e le ngata i tonu o Peretania tele, ia ai whapea i fo i ma Wales,
O nā te tau ai leo na whaia ni mōlianga, alo ia e whaasanga i lea tangata, a whaia lea ai, e te tau o na te tala o ia tua. Ai a whai e masalubia se tangata, i se sori ngā tula whono mamafa, e ma whai o na tau fia pē leo o ia, mō le umia o atu, i le iwas fulma le ono i tu la. Ia o le a tātou loa nei, i steimi le o mau, li puti fui o le a tātou maua, po o le a le tūlanga tonu, po o le a whaia ni mōlianga, a leo e whasanga ia Andrew Mountbatten pē le ai, ia mō isi tūlanga, ia e tau o na sila fia tusa o le neima ta aupu. Ia ai usi mai pē le whafonga. E pe ona o taua mua, o loo tātou iai, a matale nei tu sanga lea o lua masina o tātou o lia manuia, ia i se tūlanga vivesi i mea tupu i lea i tū, ma lea i tū o le tātou le lolangi. O loo wha au pēa ia le taua lea o le a wha le leitu sanga so soo, o whaia i le vāo Lucia ma lea tunuu o Ukraine. Ia pei o na tā ua so fo i le Neipol Kalame i le nātou sanga ua tua nai. Ia o se taua e mafua e ona o le meo winga fia pule o leisi malo i leisi malo. O lo o mana o Lucia e nā te pulea ia se vaenga tele o ele o Ukraine i lona talawhātai i se sae. Ia lea o loo vevela i nei le taua maia i le amatanga se yo mai i le so. Ia pei o ina o loo autu iai, ia malai, ia po o ta wha o loo vevesi ai le taua le nei a Lucia, ma le malo o Ukraine. O leva o na tau mwhaifoi le malo a Amerika, mai se le li Palestine o loo tūlai mai nei o le United States a Donald Trump, e tau mwhai i ni talanoanga e sa ili ai se file mu i le tau whinga o lea taua. Ia pita i o mai nei lava e o loo le maua pēr se toa, ia mai o loo whainga tau na maua se malienga i le vāo i tū e lua, le tū lea a le malo Lucia, ma le malo o Ukraine. Fo linga mai o loo mau tutu lava ia le whinau a le malo Lucia. Ina ia wha amatu watu se vaenga tele o ele o Ukraine i lalo o lana pūlenga. Ia ai o loo whapena fo i ona mau tutu le whinau o Ukraine, lona Palestine ia Zelensky, e le whitaui ia le tūlanga e pei on ali eli mai nei, e fo linga e na o Ukraine le mana o e wha amatu watu ona ele, ia ai leini ele, ia po nisi whainga e mawhai ona wha amatu mai e Lucia. Ia mai o le so lulu lao le vai so nei pe ona mai te watu i lipoti, na tau fia ai, ia talanoanga alo ia i le vāo Lucia, ma Amerika, ia ma Ukraine, ai wha atoa lua i tu la talu ona amata ia talanoanga, i tau mwhainga lava nei sa ili se file mu i le taua e pei ona iai i le vā o Ukraine ma Lucia. O le whale tonu wā tili ma maua i lava ma fōringa o e le vave maua i a se tonu mautu, i a maise o se file mu i le taua ma ono wha umai lea vevesi i le vā o malo e lua. O talanoanga nei, i le vai aso nei, pei ona whaiai i Sineva po Geneva, na awai e sui o malo e tonu, Lucia, Ukraine, ma le United States o Amerika. Mai o lona lua o aso, talu ona whai talanoanga nei, lea na o le lua i tu la,
na whaiai ai tā ofi i na ua tūlai mai e fōlinga e le aise hanga i luma ia mai o lo whainga tā o na maua se manienga e au tasi i ai. I le taimi ua tūla lata atuai i le atoanga o le whātau sanga talu le o so whainga alusia na mafu ai le taua nei mai Ukraine. Ia ai o le lava e le i maua pe le aise ata e vave o na maua se file mu i le vā o malo e lua. O le aso mua o ia talanoanga i Sineva sa whai tio ina malo si ai e le Palestine o Ukraine o le li o Vladimir Zelensky i le Palestine a Amerika i a Donald Trump i lona taofi e le fetaui i male tāla whengai pe a whai e na o Ukraine e te tau o na ioe i ni aia inga i na ia wha matu e se atu i ona ele i lalo le pule le malo lusia i na ia mawhai ai o na tau fia le taua ma maua ia se file mu e pei o na wha nau i ai. Sa wha lia fo i e Zelensky i na ua tau fia talanoanga mo se file mu i le solulu o se tūlanga whai inga tā ma le wha tele ngese o le mata upu e winga i ele ia mai o loo mana o le malo lusia ina ia fo ia tu ma wha matu e Ukraine i lana pulenga ia ele nei tele pe ona wha ai lo mai o lea e au iai ia Palestine o Donald Trump o Amerika. Na wha mawhaina il Palestine o Ukraine o le toatu ngā au tū lava o talanoanga nei ona o le finau vale o le malo lusia e tu atu ma wha tu atu o Ukraine ia se vaenga tele o na lau ele ia avea ma vaenga o le malo o lusia. Ua manino mai foi e fōlinga o le mana o le Palestine a Amerika ia Donald Trump ina ia i oe vave ia Ukraine i le mea ua mana o ai le malo lusia e la tau te pule ai se vaenga tele o le tu malo i sa sae o Ukraine le o lo o vevela ai le tau o i le taimi nei. Ai o lo o te te i ai i le Palestine Ukraine ia Zelensky i le manatu o lon taofi e le tala whengai i le fuafuanga i po o se manatu o Donald Trump e ioe i Ukraine i mana onga o Lucia ai le aise me maua mai ai a Ukraine se i vanga nā o le a tau fia ai le taua ma nga i atu i se file mu. Nā whaamanino fo i Zelensky i le aso lulu e ui ina o loa nga i luma talanoanga mo se file mu i le taua malusia. Pe tai e te le lava le e se senga o loo iei nei le vā usu ngā fono ai tu uma o loo a fia i ia talanoanga alo ia. O le vai aso taluai le sa atangi ai se manatu o Donald Trump e whapea e na te tua ia Ukraine i le whaatuaio na maua o se tonu mautu mo se file mu. Whaali e Trump i se whero inga mala utu stala e whapea o Lucia lea ua sauni e ioe ina ia ta aufi loa le taua. O le mele te tauai le Palestine Ukraine o Zelensky o na vave o na ngā ioi ina ia maua ia se awanoa ma wha umai loa ma le taua i le vā ma Lucia. A ole i amataina ia talanoanga nei ua mōtusia ma tāu fia i le vāia so nei na whaadia mai e Donald Trump e te taulava ia Ukraine o na vave o ane i talanoanga i na ia vave aio na maua se tonu mautu ia a maise o le whaamautuina lea o se file mumoni i le vā o atu nuu e lua. Ea mai o le tūlanga na e pe o na mai tau atu i le nei vai aso ia o loo iaile mana au malo i Ukraine ina ia te le se a afianga o atu nuu i Europa ia o loo lātou au whaatasi i talanoanga mo se file mu ma le tāo fia o le lātaua malusia. Lipotia mai le awai sui mai le malo falani
whaapea le malo si a mani, ma le malo o pere tā nia tele, I tala noa ngai na whaia I si newa I le vai so nei. Sa maua le avanoa, na whaamatala au ili ai ia I la tau, I le tūlanga, o mata upu sa tala no I le vao Lucia ma Ukraine ma Amerika, pe tai, e lei mawhai o na awai I la tau, po a la tau usunga whono, I tala noa ngā alo ia tusa o nei mata upu. E amatala tala loanga nei si newa, ai lipo tia mai le tūlanga le lei, o tau mawhainga wha a military le malo Ukraine, I ta wha ia o lo o tau I pēr le taua I le wā ma le malo o Lucia. E tele ina mahanu malo ai vai ngā au o Ukraine, I whitawinga ma whita le malo o Lucia, mai nā o le lima aso, ai whapeo na toe whaoa uma e whita a Ukraine, ia ele sa no foia whaamalo si e whita Lucia I le masina ua mawai. Na whailo mai foi e le li Palestine o Ukraine ia Zelensky e tusa male tonu se fulu afe ia le a whai o whita Lucia na maliu fasia ai le taua I le masina o Ianuali le vaia. Ea, mai sa ta ua mai foi I li poti ale militari le malo Peletania. Ua tele lava I na whaalango ia le malo Lucia I fita mai isi atunu o I whafo e tau wha malo sia ai lana vai ngā au I le taimi nei. Ma hua lea ea ona o le tūlanga wha le tonu o iai ona o le whaiwhai umi o le taua mai Ukraine. I le tūlanga wao e talu ona whai le nei taua pe tusa ma le lua se furu pasene ia le hawha inga o ele ma lau whanua o Ukraine ua whaoa ma no foia wha malosi e le malo o Lucia. E au fiai ma le tu malo I ngoa o le Crimea, lea na lātou whaoa wha malosi I le tausanga e lua afe se fulu ma le wha. O se wha inga la tau mai nei e wa ale le tau a toa ma drones a Lucia wha asanga I no whanga au tū, tau le malosi anga I te tonu o Ukraine, sa I longa o na whaaleanga I nai I afi e le tise de tele, ma le maua ai I le whaitau fia se lau afe o tangata o Ukraine, ia le ele tise e wha mawhana whana ai o lātou whale I le taimi o le vevela o le tau malulu, I le vaenga o le lalolangi I le taimi nei. Pei o na sila fo I ai I whaasa longa mai whafo, o se tau malulu ma tau tia le neitu sanga I le tūlangi I mātua le kelope, I le tele o mea ua whaalenga I nai, ai mai se, o le tō tele o tangata ua whano ai malo lātou soi fua. Ia ai usi pēr le whaafonga. E le toe so I nātu o le tātou tala. O le stofi le vai so nei, na whaasala I nai e solo a toi le whale pui. I e se tasi, sa a vea talua I nei, ma pele stene o le tunuu o ko lea I Saute, South Korea. E na ua whaamaonia I a lana solitu la whono, o le whawhauina lea o se whauwale whaasanga I pūlenga mālo a lea fo I a tunuu I Asia. O le li nei swa fa ia yun su kiul e fa pea sa autu I ai I a fuafuanga uma na mafua ai o na whaia e le fita ai fa pea mal ofisa o le leo o South Korea. I se tau whainga e fa amamalu inai pūlenga fa a fita le martial law I le tonu o lea atunu I le masina o te sema o le tausanga I lua afe lua sifurfa. Ia ai peitai ane
sa le I manuia le tau mwhainga ma mafuai o na whaia mōrianga nei e whaasanga I le nei tamale I whapea manisi sa au mia tofi Mean Star o le kāpeneta I lana whainga ma lo. O le loia whaapitoa na whina wina le mau a le malo o ko le saute I luma o le whaamisnonga, Sāmana o ina ia whaasalaina le li nei o Yoon Suk Yeol I le oti ia po o le death penalty. Ona o lana ngā iwinga na whaia e whapea ua lamati ai māia ina le tūlanga sa o loto o pūlenga mā lo wha demokrasi I le tonu o kole I saute mai o tāla whenga iai ia se whaasalanga o pito mamafa e mawhai o na whaia ia te ia. O le to tele lava o le au mai tau laulu o mata upu whaapenei sa manatu e ono whaasalaina le nei tamali I le solo atoa I le whale pui pui pei o na tūla I mai nei. Pei tai, ona o le nei fuafuanga sa lei le lei sa whaale tonu lo na whaatūlanga ina ma e lei ai fo iste tasi po o nisi na mali liu pe na manunu ai. A tonu, o le tūlanga lea ua sao ai le nei tamali I mai le ono whaasalaina I le oti e le whaamasnonga. E pei ona tuane ai, ia lana whaai ungalo ia I le aso na nafi, I le laumua le tunuu I le ai o Saul. Ai pei ona liputia mai e le newspaper le Daily Mail, e fōlinga mai e ono o pili, ia pe fuia se talo sanga te te a le li isa avema Palestine e whaasanga I lea whaai unga le whaamasinonga. O le li o lo a fia, o se tangata e malosi o na teritorunga ma lona langolangoina o le vaenga wha whaia le Conservatives. Ea mai o lana mau e pei o na folasia I luma o le whaamasinonga. Na mafua na wha moe moe e wha mamaluina pu lenga wha fita fita I te tonu o lona atunuu I le aso tolu o te sema lua afe lua se fulfa. E whasangatau lea I le pati ma le taitainga a le vaenga wha whai o le Liberals ia sa ia wha amatalaina o ni tangata e te I le whainga māloa le tunuu maana polka lame whai ia ona o le lātou numela whai numela to tele I te tonu o le pālemene. E pei ona sila fia e nā o le ono I tū la ia le umi sa wha mamalu I nā ipu lenga nei wha fita fita I te tonu o ko le I saute I le aso tolu o te sema lua o lua wha ai toe ta tala. E na ua mawhai o na maua ia le au whainga o whaipule po o le quorum e usui ai se whontanga wha apitoa le pālemene na pāsi ai le toe wha le aonga ina o ia I tu a inga o pūlenga. E na o le ono I tu la pe ona ta ua mumua ia le umi sa wha maruai ia ai toe wha apawhala I le wha unga lea le maota. E ui ina sa loka I leo ma le fita fita whai te toa o le pālemene ai sa mawhailava o na wha mālosia le uru whale atu I te tonu o whaipule ma wha atau nuu ai le lātou wheiloa inga wha apitole nei na au tasi ai ma maua le wha unga ina ia toe wha amuta ma wha apawhala ia pūlenga wha fita fita po o le māsoloa e pei ona sa wha mamalu ele Palestine malana whainga māloto I titi. Whailo mai la e le loia sa tū mo le li o Yoon o le whai unga le wha amsinonga e le ai ia ni mōri mauola e langolango I nai. Mai sa ia tu o iai le wha amsino I le lewe taui o le whai unga e pei o na tu ina ane I le aso anafi. O le aso se fulfa o te sema I le tausanga I luafe lua se fulfa le ana wha amalo lo le tu mawai ia le li le nei o Yoon Suk Yeol mai lo na tofinga Palestine o le tunu usa iai ina ua pasia ia se lafo o le wha tua ina o ia I le pālemene
ma ave se ai alo ia lona tu finga e le whaamisnonga ia aperila o le tausanga na mawai atu nei lua o lua lima. E le ngata i le li o iun, ae sa whaasala ina fo i le whaamisnonga na whea ngai ma le fo i mata upu ia nisi o suisi nia sa iai a le military a whapea ma le ofisa o leo o South Korea e au fiai le sa avea ma Mean Star o le puipuinga e ngo ia Kim Jong-un le ana whaasalaina i le tolu se fulu tau sanga i le whare puipui ona e whapea o ia lea sa iai ia le au sa autu iai ia le fuafuaina o le nei fōwale ma le whaatonuina o le fita ina ia o lātou langoina. O lātou uma ua fia le nei whaai unga le whaamisnonga e tasi le vai aso e ma whai ai o na lātou o pili ma tālu sanga te te e whaasanga i le whaai unga ua fia ai. O isi sa mōri ai fo i le alama mata aupu o le li ingo ia Kim Jong-un le sa ulu i ai le ofisa su e o le mtanga luenga o le puipuinga le Ministry of Defense a ko le saute a e whape ai ma leisi e li e swafa ia Yoon Seung Yong o se suisi nia o le ofisa su e o le mtanga luenga o le leo mai na solo fua ia mōri anga uma sa whaasanga ia ila ua ia e to lua. Ai le whai unga le whaamisnonga tu tonu i Seoul i nisi o tangata na mōri ai i lea mata upu lea na wha mauni ai ia le soli tu la fono nisi se to lua sa avema Mean Star le whai ngā mālo a le li sa avema Palestine o Yun. O la ua ia e au fi ai le sa avema Pālemia o le li e swafa ia Han Tak-su le sa fasala i le whare pui mo le umi e lua se fulu tolu tau sanga i lona tau mwhai le wha maalo sia o nalo ia le tula fono mo pulenga wha fita e awala i lona mōri mau pepelo ma lona suia o ni wha mau ngalo ia ale malo. Lipo tia mai la o le fo i ua whaia le apili a le li nei Johan e whaasanga i lona whaasalanga i lua se fulu tolu tau sanga. A o tō laulawina ma tu inane ia le whaai unga le whaamisnonga mo le lisa avema Palestine o Yun sa lipo tia mai le to tele o tangata e langolangoina o ia na solo te te ai whafuane o le whale whaamasino ma ala langa leo te tele ai ma pisa o a o tau mawhai leo e whaafi le muina i la tau. A e ilana sa haunuanga na ta awai e le whaamasino sa whea ngai ma le nei ma ta upu e whapea ua talepe ma ua whaale au ngā ina e le li nei o Yun ia le tūlanga o whai ngā mā lo wha temokarasi a ko le saute mai ua mutua tāla whea ngā iai le tu inatu iai o se whaasalanga ma mawha. Ta ua hoi isi ripoti mai le newspaper o le Daily Mail to telefoi tangata te te sa ala langa i whafo le whaamsinonga ina ia tu inatu le whaasalanga i loti po le death penalty i le li nei o Yun o le sa avema Palestine o le nei fo i malo o ko le i saute po South Korea. Ea, e pei o le tāpor kalambe na ua maua le avanoa e wha tino ai fo i le matu wha te sia mo le nei vaenga mo muatasi o le tātou ngā luenga ia i le nei vai aso ia mala amtanga o le nei tu saka fau te lava. Ya, malole tapena lo fionga le wano. Ye mnatua mana ye fo ile for sanga tatu pukala me amata le tau sanga lo fionga ye vaenga lo tupu mai ye la vaenga lo langi. Ya o tulanga te te ingo malo ya me se o le tau le vatele pe ona ta ole pukala me. Le valu sia mai Ukraine. E pe se me fo ile alu o fia malo lo au ta ita ia o fainga malo ya ona to vale ia ile il volele i se saunoanga al presidente o Amerika. Ia le fuila atu elwa tu fuila ni tau sanga. Toi titi whaase fulu na whailoa ia ta ia o malo Rusia ma Ukraine. Ia ma le presidente o Amerika. Ia ale i mau ase tak. Mo i le leila pei o le maitau atu i ai. O loo nau ia le li presidente Amerika e vawe o na mau se tonu mau tu. Ia mata hawhi lo le tau e pei o na fola so o mai.
o la e ua whaile le plan, ia ma le po la le fuanga peitai. E tau mai tau watu, pe e fōlinga pito tasi. O le fōlinga mai e manao ia Donald Trump, ia ioe ia Ukraine, e ave ona ele marusia, ina ia taofi ai le taua. Ai leo manao ai Ukraine, la e a foi e whapea mai le Palestina Ukraine, malona malo, e le whetau, ai se le ave fua ai, le foi na ave wha malo si Lucia, le Crimea, e le tausanga luafe se fufa. Ia le fo te mana o i le tu malo le i le tu i sasai o le tunu no le Donetsk. Ia o se tu malo mau o loa tele i meo whaatoanga, malona lau ele. Ia atonu po le ala na mana o i Lucia ai e lalo lana pulenga. Ia pei o le mata upu o tu alna ele o lo tua ia yo na mau se tonu. Ia pei on tatu whaafonga tu ia i whaapunga i e sau. Ia pei o le na whaanau na Donald Trump. Ia o loa ia Zelensky o Ukraine. E ave malusia la tu ele o na tu leo le tau. Ia ai e au noa ma se whaapunga fo ele pe a mea la ia te tongi mai e Lucia le fia miliona ia Ukraine me ua whaaleanga talu la tu o swainga. E leise mea whape o a fia. Ia atonu po o pe i o le wha fita au. Ia lela a atoa, masina whaalvaso le atoa ai le whatu sanga o le tau o le nei. Ia, o le fo i whaia ma tau o le na whaalia nei le Palestine Ukraine. O ianu wali lewa ia. E owa le toru se fulu afe. Toru se fulu afe. Fita Lucia na whasi o tia i le tau. Ia, amasalo o tātou o le einisi. Ia ana ona o atunu te tele. Ia e fōringa ai e le ai e pei le o i loa tele. Ia ai pangale o le mau so i fua alu le au ngā. Le se mafu anga tau, sanga tau i pēr. Pei o le whaali ringa lava o le maso, ma le pawa. Ia po ai le leia na mea tau. Ia ai le ngata, le ta ua mai i potia pele tānia. O le tele ao, o fita le o tau mō Lucia. O fita mai fafa. E no o ia le tai peila o ko le i matu, North Korea. La o tele fo ila tau fita ua mali li waile tau a Lucia, mai Ukraine. O fita mai Cuba. E maali, isi atu no komunisi nai fai mema. E alela ua avifo pito i luma. E ai malo lo Lucia o le tele o fita Lucia. Vole fia ia Putin ma le malo. Il sanga fai peo le tau. E ai tatu ta Lucia ia u audiatu le fatu sanga ua tai la lata i se tulanga e ta hofi ai ma uma. Ia vesi. Wa fia ia ma soifua tangata lau tele. Ia, peo tūlanga whaale tonu ala nao nei mea. Ia malo, whaftai atu lau fionga mo le tātou pukrami nei vai aso, manuiaranga ia tu le whaingon vai aso, ia maise lo tātou iei le vai taimi o le whaanga fun. Mo i le lei i oe, a fo i o le whaala ina le aso tasi i te utau, ma whalau whaspoi mai. I oe, ia whaftai fo i mo le awa noa, whapea nao no whai, tātou sia, ia la amtanga fo i o le mai tau ua le nei u tātou iai lau kerisiano, i tātou te tō mā natu ai, pōpua ngā fōi, ma liuti ngā o le li whaola, ia i le mai tau le nei o le Lent, ia pō le mai teimi e tāpena ai, ia wā pōpua ngā, ia ma le maliuti ngā whapea ma le toi tū mānu māno le tātou whaola, i le aso o le Easter, ia ai manuia tele, vai ngot toi o le nei aso ma le au nanga, ia ai nui atu fo i le tāpo inga si o tātou tunu i New Zealand nei, i amaso se tunu o mō mo iai le nei whaasera launga, mā tu whātou whaasa i whātou, so i fo ia.
te oe Sāmoa, pea e whina ngalo ai. Le wha moe moe lea sa whawa o whako. O tini nei tato mua ia mua o. O aia mana tu wha a pei o a Sāmoa. O lea tau manunga ua wha a malo le tua. O aia ua e mana tu mai ai. Singa, mata sabia e soi fua maloloia. O ai ea ua e mana tu ai ai. E mala alia ua malo whawhetai. A mea no leo te au au na tu ai. Ia te oe Sāmoa, pea e whina ngalo. Jalu hai la uva lea
Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mōle nei au auli. E lua tasima le tasi miliona tala si whaasalanga o le whalitupe o le ASB Bank Limited na whaia le whaamasinunga mawalunga ina ua whaamaunia le solia o whaatawa inga tala whiangai e whaatatau ia lato inisiua whaapea ma au aunanga na tau tino lawa le ASB le sese po o le tau whaasese fo i ia lato whaalawilua po au aunanga le ua whaina i tupe anisi o tangata sa le sao o na tu le ASB ni pa u e tu sai ma le tele o lato polisi tu langa tau inisiua ai meise o tangata whaipisi nisi e anga wa ini tau e le tutongia i le au onanga le Fastnet na whaalia le Financial Markets Authority e silia ma le luas fululi maafe tangata na toi whaafo ia lato tupe pe tu salia ma le whaatasi ma le 5 miliona tā la le tupe au whai mai le ASB. Aina whaafitaia le whale tupe ona o le whaelo ato ia whaafita auli whaatase ma le whaatinonga o whiutanga inga ma tangata na afia. O ta ua tele o ta maiti lalo ta isfululua tau sanga le mātutua e wala au le au nanga le Youth Line. Ma ua whaalia i whaamaunga pito la ta mai e tu sama le 10% o wala au mo se fesosoani e mai ta maiti nei lalo ta isfululua tau sanga le mātutua. I se whono whaal tau sanga na whaia le vale mene le asolulu mol soifo malolo ina o le mawhau na talo sanga ina ia i la tau sa awai. Le lango whaipule uma ma talo sanga ina ia iei se whainga e sili atu mo le tau singa o tupulanga talavong sila mo i la tau fo inei. Talo mai lava le COVID se fuluiva o lo pito sili lava na whea ngai ma whainga tā o le Youth Line e whaatau taia au nanga whaiafua e au fiele helpline o whaatala noanga whisanga e ha o onga whaatase ma polo kalame tutonoa onga na sauno le pulisili o Shea Ronald e lua se fuluvalu a whetala noanga i le tausanga al helpline peitai o lo whaatuputupla ia pele tulanga mo mio le au nanga i tutono le silia ma le se fulu tausanga ai mai se lava mai lava i le taimi o le COVID se fulu wiva. O le toi umai foi o le ola o se tasi tamaititi i se vaita ele le tō mau po portable pools o toi wala au i se tangata sue ina ia whaasā ia i tō a i ngā vaita ele peita ina whaalia se mtanga luenga malo e na whamaia mata opo
e fōlinga mai e le mawhai ona suia. O Matura Rapi Davis e se fulu masina na umalo na ola i le aso le Boxing Day e le tau sanga lua whelua lua i tutono se vaita e le pau ilo lātou a ngai poke kohe. Pena o le tolu se lau lua se fulu milimita le tele o le suavai o na tumu leo le pau ta ele. Na maawai su enga James Buckle e malulu ma mai vaile i tupo o pito le vaita ele mai mawhai o na ngawanga i tutonu malalo pe ala i titi le vai lona wenga e whaingo fia ia Matura o na pau iai ma le mawhai fo ia na toia ai fafo o mati lua whelua tolu na o mai fo ile ola o se pepe lua sful masina i se vaita ele le tō mau i neibia ma wala awe fo ili wha la potopotonga mo le saunga le mo ile vai a New Zealand ina ia wha saa ina ia i tu ai ngau vai ta ele na yese su enga le mali le mota mai te to valu i lalo ta iono tau sanga le matutua i le vai tau le tau mafanfana o le lua whelua tasi i le lua whelua lua le ana wha leo ai fo ia le li su e a Michael Rob se fautuanga ina ia wha saa ia vai ta ele. O whaino atu le vahenga le puipuinga Iran i le United States e mawhaiona tā pena e ama ta whaatana noanga pe whaapewhiona whaamuta le taua e tu sai manisi o li poti pe ta ina whaali e sui o le malo le United States e le aini whaatala noanga ua whaia o li poti e whaapea o ia whi au na whaau i atu i se tasi o atu noo ma whaao o atu ai i le CIA pe tai e atangia mai e le ini whaatala noa ngalo ia o tā pena pena i se awala e mawhaiona whaau mai le taua aina whaali e sui o Amerika se isi vaenga fau ma malo si atu o la lato o se whainga whai whaatasi ma Israelu e whaatama i e le polkalame o mea tau whana mamao a Iran ma ia whaamauti noa e le mawhai o na maua i Iran ni au upenga whaaniu ki lia. Na si itia mau walunga le tau o visa le ofisa o whemalanga e ngā New Zealand tau sanga taluai. Peitai, o whaalia le whaapale ni ngā o tusi al matanga alwenga. Le se lau 5.2 miliona tā la o mawalunga toi tupe whaalo na ilo tupe maua. Mo o whailo foi e ono si itia mo whaapopo ina pele whainu mera. E ui e se lau ngā alwenga na vaea ma ile matanga alwenga le tau sanga taluai. E tolu se lau 2.1 miliona tā la. O lo whaaluina le matanga alwenga mo le valu tau sanga i se polo kalame fo o masini mo whaamatalanga tau te konolosi na ovale numera na fofoina le matanga alwenga i tupe maua mai visa whainga alwenga i lalo le polo kalame o le Accredited Employer Work Visa le ana whaina ina ua yeini tūlanga whaale tono e le tamao a inga o le mawalunga ato tupe whaalu na ilo tupe maua o whaatasi ma le sitia o tau e tutongi e tangata le tusa ma le iwa tasi pasene ma le tele o tangata na talo sanga mo visa au le ia o le taimi sitia i tau fo visa. O lo whaapopo ina pele no no tupe o tangata, peitai, e to o telefoi e whainga tau na tongi ai tā lafo. O whaamamonga le Centrix na whaali ai. Le sitia i le valu te sima le 3% o ai tā lafo, po ono no ngā tupe, whaatusa i le tau sanga taluai. O se tasi o mafua anga tele, o tangata yeino no ngā tupe o whale po mō kesi, e sa ili solo isi whale tupe, ini ai tā lafo e tā lafea ngai ma i la tau. Wa maua lalo atu ai tā lafo tu ua le taimi nei. E tu sai ma whaamamonga. Ai o le taimi pito sili le nei, o na mawalunga tu ele numero tangata e tuwai, o na tongi ai tā lafo, i le taimi e tatawa na tutongi ai, pe a whaatustusa le sefulu tau sanga o tuanai, e sefulu te simale 2% o no ngā tupe tangata taitasi, wa te ale taimi e tatau o na tutongi ai. E eini tangata wanau e tala la tūtau ngā tupe o KiwiSaver e whaamama ai tā lafu i le buy now, pay later, po au ngai whaatau nei e tatongi muli pe ona whaalia e whaala potopotonga tau tupe e tu sai ma whaamaumaunga i se li potifo ma ua iloa ai foi e leo mawai se fesoasoani mo tangata mai suinga ia na whaia. Na whaalaulo ina le asoana na fi le li po Teleconsumer New Zealand ma le FinCap, lango iai ma le University of Victoria e mawhai i le BNPL, po le buy now pay later, o na whaatawa i tangata ni oloa ma au nanga, ai tutongi ma whaamai a atoa, po ni naiva yaso mulimuliane, e au noa mani tului, o au nanga au tui o lo i New Zealand, o le Afterpay, Klana Sep,
ma le pay right. A misi lo ona tutongi lo lea o se tau whaapopo, po oni le fees. Au le ingo ia se te malua whelua wha, sa le ia o fia le pai nao pe le tai tuungo ai tā lafo tangata whaatau, i lalo le tu lafo no le Credit Contracts and Consumer Finance Act, ona ele o fia i lalo le whaawinga ngol tu lafo no, taluai ele ainia lato tului, pe i tai o le taiminei, e iai nisi vaenga o le tu la fono ua mawhaio na apalai iai. E au fieli tu ngai na ia tu ina tu i tangata nono tupe, whaamatalanga au tu e winga i kone karate, ma ia muli ta ia le au nono tupe, nisi o vaenga o tupe nono. Peita ina whaaliele saili le nga fau, o kamupani po au nanga ye whaatino ina le pai nao pay later, wa whaanao lango lava i siaki, e whaiele soifuanga ai tā lafu o tangata po lo na tala anga, po iaini ai tā lafu ili itutongina, whaapei ma whaamaumongo ai tā lafu i polokalame peo na masani ai. Ai au noa ma se so enga au ili, pe o ngā whatia tangata o na tongi a lātou ai tā lafu. E ono amatato le whai unga le vai aso na si itia le tau o le penisini, a whaawa wai pia le tau e sa sae tutotono, pia na whaalia le polisili o le vai Tomo Crope o Simon Barham i lunga le checkpoint. E le o se tūlanga i whaate ia i le ono si itia le tolu tala i le lita le penisini inisi o pamu. E lata i le se fulu ono pasene na si iti ai le swa o le Prince Crowd i le vai aso talwai. Ina ua tāpunia e Iran se alava a tāua tele mo le whela ua ingo le swa o le Strait of Hormuz o se alava a vai ti le vao Oman ma Iran. Mai tāua tele mo le whela ua ingo le tusa ma le lua se fulu pasene o le swa o a le lalolangi e whai tau miliona pa elo swa o e whela ua i le Strait of Hormuz whaatasi ai malikesi peitai o le ua whaamata uina Iran le whai o seos whainga i so se vaai tau mawhai i sopo ia lea vaino o po o lea ala vaa. E whaasa fulua whetala ua mawhaiona tu inatu i le ulunga lii, le nau la mawaina se tupe, e si lea malilua se lau tolu se fulua whetala i tutono le wha alo, olo la fale, na maua le ulunga li li tupe i tutono ni piliki una, na sulu i tutono le wha alo li tausanga, e lua a whelua tasi, na wha ilo le ulunga li i leo le tupe, ai o le wha matalanga leo, o le tupe lea, e te tauna ave i sea maya i la ua matu inatu le malo, ono ni tupe na mawini whenga wha asolitu la fono, ma atono oni fala au whaasaina, o le maasina le nei na fofonga ina i le whaamasino mawalunga i kalai estete le mata upo, i se whaiunga le whaamasino Robert Osborne, i le asolulu, na to ina atu waile poloa inga i te tau ona maua le ununga lii, le whaase fulu a whetala mai lea vai ngā tupe, e ave i leo le tupe tutoe, na Sāmoa le whaamasino, e ono whaau Sofia ni se tangata mai lo lātou leli poti ina i leo, oni tupe lātou te mawaina, pe a whai, e le mawhaiona lātou mawaina se vai ngā tupe. Na tali eina i leo le sa o male ame tono le ngā yoinga le ngali ina whaia ina uata uatu ia i lātou le tupe. Asa iei ma le lapta inga i leono la matio i la ua. Ina ne ito e fo i atu le tangata e ana le tupe na Sāmoa le whaamasino e le whaapeola na whaai unga lea ua whaia o le ata maua i pia le tutongi atu o le lua se fulu pasene o se vai ngā tupe atoa i se tangata na te mawaina se tupe te le whaapea o lana ia mata whaioi o le iloilo lea pia tāla whia ngai le whaai unga ma le mali lea ngana whaia ma ia tau sisia pia mafo angal tu la fono o le Criminal Proceeds Recovery Act. E luani company tu family po le kuria na au fia i tau pulenga e le whaatau vai na ia lātou tau wa ua whaatonu ina nei ina ia tutongi le silia ma le tasi te sima le lua miliona tā la e fitu se la ua whetala u whaasala ina i le Aramex ai o le Cool Sweet Spot ua whaasala ina i le 5 se la ulua sifulu 5 whetala ina ua i u se su engal komisi e mata i tuwina po u whaamalia ina i a tatau a tangata whaatau le Commerce Commission na ta o le komisi wa tu ina tu fo ini la pata inga inisi au nanga tu family se iva ona onia mionga o le ua masalomia pe tali tonu ina foi wa whaia ini whainga whaapea e le tu sai ma le to la fono. E ta alonga, wafia tunei le awa le Black Caps a New le suenga le siampinio le ipolo la langi i le kilikitio le ta ilua sifulu ova ina ua maana malo le ta alonga ma Afrika i saute. E se lau se fulu fitu aina ma waifin Ellen ila la panga ma team Seyfried e ilo i le aso a taiao po o aia le ata alo ma New Zealand le suenga le siampini pe a mai a le isi ta alonga le semi-final i le vao ilitia ma Engelani.
Tala fauia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Asa tofi maruilu tātou atano le isi fo i wha o poponga le nei o telefon mai Sāmoa o si mai elau whafonga. E leo whai tiri fwoi numero ngase a winatu i New Zealand mai intia e sa idi tongu fitia i ona lea mawhai ona tongu fitia i Sāmoa e alai tau tonga. O le vai o so nei le fo ua pasi e le isi se furu ngase mo ia tunu ue lua. Mai o lo wha mawina i lava le si tia e le silia ma le se furu miliona tā lai le tau sanga. Tupe whaalu le malo e a wina tuaia tātou ngase sa ili tong fiti e te doi whafo. Na amata wina tu sa ili tong fiti o tātou tangate e te doi whafo i le tausanga e a whaiva sa la wiva se fulu e ve soa soani elu tātou malo i ngase le atinu. E na wasi tiel tūlanga o ngase le mawhai on tong fiti e Sāmoa pe maua fo i masini bo le poto whaapitoa a e na maita wina mai lava le whaatele ino ngase o ngonga wa maliri wai o tātou tangata. O whaamaunia mai le whionga le teitai o le atunu o le whionga le pānemia, wa mahea o atu le whionga le whaipule e a tai o le iseu saunia fiti ai masu malona whalitua, e wha o atu lo le finangalo o ia o le a wha mawai ese mai le vang wha upufai le JPP, ma wai elan whidiwhilinga e wha sea nei lalo le tanga vai le vang wha upufai o lo teitai ia le atunu, le wha tuatue le tua Sāmoa o tasi, e sui ma ia ilo nei tu malo o vai monga numero tolu. Elena tia na tau whai mai lava alo na whamoe moe i a tia o masina talo wai. Toiti tia alo masina. Awala upun whai ai alo te talo. Mai mawhau whauri le lau whai unga na la whai. O te le tawa na wina oe. Le anga le whai unga e a fiai oe. Malo ainga, sio faltua, malitu malo. Ai alu te toe fesiri lo tu malo. O le ala tonu e mai ene te so le tatera no. Ai e mana tua, au lapar tu la fono. Pe fa pelo lo finanga lo vale. Pe tain so no le fiong pandemia, na failo antu ya te se fe autos tu si el fontanga le kabinetta no sui el neva yaso. Wa fa antino le fa ma vai ngale sui fai pule. Mai lana vai nga fa opo faina manu malo mai ai. E le whainga palo te tele le atunu. Mai ua mauti no ai o le fono uso le pāne mene o le aso so oi nei. O le awha whailoa i ei sui whaipule to lua ua manu maro i whainga palo tala iti, mai vaisi ngano numero lua ma sa fata numero mo mua. Le foi ua mai o na whaalawi loa le whailo inga malau tu stana le fiongo le pāne mia. O i la ua uma o le ato fia i sui ministana o lango. Ai o le a whaalawi loa i foi, ma le whaamawai ngalo i a sui whaipule o waimongo numero tolu, ma toi sa au nye le tu malo, mo la la tau fo i whainga palo ta lai titi. Ai o le se 40% o le fō ta maita i le pāne mene, o lo o tādia lava le wha mao ninga, pe a whai e le to iei ni tangi whal tula fono e whainga palo ta lai ti uma i o mahea, ma le tasi lea fo i ua fō fō. E tali tonu le sui whaipule o sa fata, le fionga tu ia pai le toa, e te tau o na whaatino se so e suenga whaapito i ngā te whale o si umu lava lātou. O no le whaafanua sa whaatino i Yesu e suenga le malo New Zealand, i a fianga o le mangoto ai o le lātou, vāsu e su e le mangawat nui o lātou ngā te whale, e le i a fia e le a fio anga o si umu. Mai o le se leni fo i sa tu i na mai le malo New Zealand, na sau noa tu ia, o lo manino i lava, e na o le tu malo sa fata, ai ua mai o na whaalawi loe le fionga le pānemia, o lo au fie ma le fio ango si umu i te tonu o le li o le a fianga o ngā te whale. O na le no fina watu, mo tala no atu. I lana lava le talo le tupe fa so le fatu la fonoina. O le compensation for sa fata only. Le la ua alingatena, o le whalenga ino le zong le whalenga. E na sa fata le si umu iei. E leo whapera mai o tam whai tāwa vai si umu. Ia le me foi le fai pele a mi tonu ia le la o fa ftai foi malo o lo fa wa sila le malo ia si umu
I se tau I mo le tu malo si ia ena wa fa ina foi ngono si a o le tulanga a fa ina ngate fale le woman faile study de o fa ina ia si Sau notu ia wa mai a ona whaia whiutanga inga a le komiti wa whiwhilia le tu malo fa te se ma le komiti a le malo o lo ngafa ma le se leni le nei ma wa maa le lia fa te se ai o le tufa ina to le se leni po le una vai ina o le ale ma whai ona tu usao ina tu I a ao o sui uma o le tu malo ai se I vanga nā la to te ngā tupe po tu stupe o le a ngā isa o atu iei le vai ina o le se leni a le tangata. Wa toi sai nia fo isi whenga inga le vāo le whainga pa anga Sāmoa le malo saina I awa no wha skol sipi le wha a wau le o le ofo ina mai lefo I atunu mo alo ma whanau a Sāmoa e wha lau tele ina ile to mai su e su enga wha ona po nei e le ngato le no wha skol sipi le ofo mai le malo saina e a wina to e tātu tama whanau e a o onga ele ngana la lātou fo I atunu po ngana saina ai fa pena fo ia no fa skol sipilo to tongi fu e saina mo di matama ita ia o onga ila tato university a wau I papa ngala o ia whenga inga o lo fa mausali na I pia lava le vava la lato whenga inga amalo e lua e visoa swani a Sāmoa pe fo na sile fio le malo saina wa tele na visoa swani a tina e la tunu e au fia le tūlanga le soifua malo loina o a o onga ai fa pena foi ia tina e te tele. O tala fo ia manu I tele lava le nei aso tofi si o tātou tino fa soi fo ia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Lua se fulu tolu minute o te nei le tu lai se fulu male lua. Ia o le na ua mai a le whauponga lumuli o tātou telefou o le nei aso male nei a uli. Ia pei o na tāpenei na Sevilin Kasiano. Matala mai Sāmoa le sunga ia tā se Salem Sam. Toi maua le whauponga le tu lai valu i le tai au a tai au. Ia ai o le ua tātou o mai le toi tu la muli. O le tautua ma le sifonga lau mua i lunga le ala leo le tasi o le tesi ma le tasi whamo tā le tasi. Ia pe o le masani a intariu fo i leo tātou whaasala lauga masani i lunga o tātou pengat whailangi i le tātou ufisa i lalawaya tautua mai le sunga i a tā se Salem Sam. Ia se pai le tula tolu le fia la nei ma nei le tau. Ia pe ia o la batu le talo le tau na leila ia langi leile ne yaso e ia la ina o le pe a le fato a ia tu leo tau asa mai le la. Ia a olo malu mai lava talu mai ana le la le tai au le matou pitonu nei o Wellington e porirua. Ia ai malatu ia o a fo i fo fanga ma nga luenga o lo fianga i pea ma fa o pea nga luenga le totelo le tinu. Ia tau tua nale sa o ngale mu la tau le ua malo lo mai o atari nga siua ma tau maftanga o le uli. Ia malo lava le nga lue ma le fa malosi tonu ainga. Tari le sua ma tau maftanga nei o tātou ma tua ma tua tausi. Ia mai se tonu moto tangata ma tua patalofa ia ila tulo nga lue mai ai. Ia ma tolo mo tanga se ngase so se no fuanga lava ia lo efa ato otoria nei taimi a lo efa nga mai le tautua le sifonga la mua. Ia atone a nga fa fianga pesenga musika nei taimi. Ia mo e fo ile fa siringa malosi ia walo ia i no fuanga ia epe ona yai fale mai ia mo tanga se ngase o tangata mātua ma tono ainga. Ia po so se no fuanga lava lo mafuta mai nei taimi o lea uli. O le tautua le neti fuanga la mua ma na whaafia fianga o pesenga musika. Ia o halwhenga ia o tau tau maftanga o nei taimi o le aso. Ia o lea ua luas fulima minuta te nei le tu la se fulma le lua. Tātou oi whaafia fianga manisi o nanga whaalau iloa. Ia o na tātou mafuta atu e la fo i se pa i le tu la tasi whatalo fatu le sunga rani tau tasi. Ia whatalo fai le sunga pali sina manuia lava le nei a uli faletua Tersia Agustino ataitere lava le mafuta mai pen he malo lava le mafuta mai le taimi ia la tatu oi whaafia fianga pesenga le taimi le aso le sifonga lau mua i Wellington. Amor
O lea ua toe luas fulona minute o na tā leo le tu la tasi e pe ona whailo atu mai ale tātu tautua ilunga o le tasi o no te si ma le tasi whamo. Ai, se atu tātu whaasa launga ilunga o penga te whailangi i le tātu visa i lalawaya ia tautua mai le sunga i a tāse Salem Sam. Ia, wa mulini auri o le alau tau maftanga le nai whai, o le alau kuka sa whai o le au no whawhale. Ia, tāru sia o nai anuanu le leila o kuka nai mātua nai te waaia. Ia wā whaamanuianga e tuana ia te oe mai manuia i lava pe a le leila o kuka i le aso ma le aso. Ia e whaamaloa tu foi, e le o se ngā luenga whaingofie ia lau ngā luenga. Ia e whai o le vai o mātua, a le momori o whanau, to e piki i le afiafi, i le teime mana vai, ia to e sauto e whai le kuka, ia e le malolo ai ma ngā luenga i tono le whale, pe o tā ngā lava, tu lou lava, ia o le te uina o le whale, ia o le whaamaina o le whale, o le fuluina o ipu, i le whaingofia o tō ngā luenga. Me lea whaamalo atu ia te oere nā o lo o e iai le ngumele a vaenga leu te whai atu ai. Ia i le tele o ngā luenga tō te whenga i mautou. Ia, nei mātua, ia o amai o tau le nei aoli. Ia, e manongi le kuka le au kuka, ia le lei, māleia, tō tele mātua ia e lue uru mai whamai. Ia, tua manongi ia le kuka atasi, mai maue pe ana whae pe mwhain pasi atu ia te. Ia e leise meo, ia, a whai au le nai manongi le kuka le au kuka, ia tai nai tātou mātua, ia o tātou wale na. Ia ai mālo lava i le au no whale ma i lātou. Ia olo, whamalo fwela ngā lurua i lātou lo o whaawa upea ngā luenga nei taimi. Ia whamalo atu. Whai ma taulava na isi taimi te mālo lo ai whai sina o break. Ia po sina mālo longa. Ia e tari le sua e wafu ina i whamalo stino. Ia e mau aile mālo si pe a tari le sua i anto whaawa i leo ngā luenga. Ia ai mo oile naolo e lunga la wala i leo avita avale. Ia whamalo atu nei taimi. I leima se ave taxi, po se ave pasi, po se ave loli sa ova ai o le vasante nei tātou maftanga le sa whai o i whea. I loa hat. Ia ai ona ua pisi lau ave tāvale. Ia enta fia whei loa ia i lau ave tāvale. Ia wahalele mi si a tātou pokalame ma whamalo atu ia i au tau whaiva mau tau ngā ruenga i lunga la wala. Ia e leise meo ia i o nasa whengai ma ngā ruenga le teimi o le fiafi. To e duas fulu tolu minuti le tale o le tasi. O le talanga tangata nei Dave Rainey leo wa avea nei ma whaia onga le orepeleki. O le tausanga i luafe, anga i atu le luafe ma le lua na whaia onga i le aua Wellingtone. Ia leana manu malo ai i le ipu lea le NPC. O le tausanga i luafe ma le ono i le luafe se fultasi. Sa whaia onga i le aua manua tuu. O le tausanga e lua valu e o atu le lua afe se fulu. Sa whaia o ngai i le anta 20 a New Zealand. Ia mailo na taimi i le lua tausanga. Ia e tolu le manu malo le anta 20 a New Zealand sa ia le taimi o ia Dave Rainey le whaia o ulu. Tausanga e lua afe se fulu lua. I le lua afe se fulu fitu lima le tausanga o whaia o le Chiefs. E lua whaalua o na siampini le Chiefs. Ia i lalo le vavainga Dave Rainey. Ia o luafe se fulu fitu, i le luafe lua se fulu. Ia na whaia onga i le aua Glasgow Warriors. Mai o i Peritania. Ia se mai le luafe lua se fulu, le luafe lua tolu. Sa whaia onga i le aua le Wallabies a Australia. Ia o le luafe lua tolu, i le luafe lua ono. Ia sa whaia onga stasio au ale Kopi Steelers. Ia pea o i se meo o ale Japani po whea i le au lea. O le ai. O le au i whafo le au lea. Ia le sa whaia onga luafe lua tolu le luafe lua ono. E o maltaimi nei. Kopi Steelers. Ia le sa whaia onga ai. Ia o le ala ua vea nei whaima whaia onga le olepeleki i le tausanga nei luafe lua ono. Ta pena i awali polo langi tausang fau. Ia o talaanga na awai atula ia i le talaanga o tangata nei Dave Rainey. Ia o tangata sa o la i tono Wellingtone, rono wingo tama Wellingtone.
Ia leo whaia onga o preki taimi nei. A vai atu la i ana tala anga, i mea tau whaia onga. Le ai o le ai maa nei ia. Le maa nei ai ungo o ta alonga le taimi o whaia onga i mai Wellingtone, Manuatu, Anta 20 New Zealand, o le Chiefs, Waikato, Glasgow Warriors, i Peritania, i o le Wallabies Australia, i amale aulale le taimi nei Kopi Steelers. Le sa iai le luafe, luatolu e o mai luafe luolo. Ia talo sia, o le whaia onga le no umana o ai no umana o ai e vem whaia onga New Zealand. Ia a le o sa o ala o masalsalo mala o mate. Ia le awa o whaia onga te malo Dave Rainey. Ia tala umanana watu e savilina i tātou telefou, tala angol tātou e whilona pito i Cook Island. Ia o te Pasifika, e lona pito Pasifika. Toi luas fulu minuti ana tāle o le tasi, le si fonga la mua i Wellingtone, ia whaotu whawhiawhianga ia i le nei taimi o le auli, ma leia la, leo sulumani la le taimi ni It's
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
to faina oe to fa to faina soifua tawina e mana tua mai pea oita to faina oe to fa to faina soifua ta feilo ai se aso to fa Tofaina oe tofa ia ua mai atuai ma le tātou polokalame ma le tautua ne si fonga le lau mua I mai nei porirua I Wellington mo le nei aso I lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia ai nei minute politura tasi ia ona tō mafuta loa lea ma le sunga ia tāsesa le msa mai Sāmoa I le tātou ofisa I nai lalo vai a tautua mai ai le nei aso po le nei auri se pa ili tula tolu le fia na nei manuia le tō mafutanga ma le sunga ia tāsesa ia ilana tautua mai Sāmoa fa mangalo fo I se aunanga ma se tautua o le tauta mali ia e ala le ma aunanga ma le tautua ma le ftarenga sila e simona se montafa ma le taona le la se ia pa ia mai le nei taimi manatu sa famleina lau fonga ia mai se lau mai mo mai lungo tatou penga te whailangi ia I le tautua o le nei aso
Ia ai manuia lava le toanga ia tu ngā luenga i lato e amata ngā luenga le tasi, i mai ai o lato tau maftanga o le auli, ia e maise le tapo inga tono maota malawa na yo tātou mtua tausi o lo mafuta mai ai, a lofa tele mo le tātou watinu, tātou te whairo i tāhau le tai masani, i le tula fitu, ia ai mai le taringa siri la ei, ia Simona se montafa o le sa mababa alua le tātou au nanga le nei aso, ia maro whatau waa, tasi mai awa, ia mātou te whatau whawha so i fōle mamalu le tātou watinu, wha manuia tele le atua le nei aso, i fua fuanga mga luenga o te toi wha so i fua ia.